Hau te whaolofa ma toi whaafero i atu ma whaatalofa atu i le pa ia mawalunga le tātou atunuu. O le au whaafonga i le tātou wana leo le tāsi ono tesi ma le tāsi whaamoa whaapea whailunga o tātou penga te whailangi. Good morning, tālofa lava. O le si whonga nei o lau mwe Wellingtone, wa toi amtalia fo ilana tautua o le nei fo i aso, ia e meise fo i o le nei vai aso. Tālofa, ai i le lofa maleanga le lei o le tātou tua manu malo, ia ua mawhai o na tātou au lia mai ai o le nei aso fau, ia ona o lona alofa ma lona anga le lei, ia e vi ai pea le alofa ma le anga le lei o le tātou atua.
Whaftai tele le tua le mātou tamāle nei futai au fau o mātou au lia lo lofa mlo wanga le lei. Mātou whaftai I malo longa o le pō, ma le whai fo ila o tunu o ele nei aso, whaftai le aso whao popo. Mātou whaftai fo ila utala le lei pe ona laulawina ma folofolaina I le aso na nafi, ia mātou vi ia lava lau o fio. Mātou whaftai pēa I le malosi ma le whamalo longa, le ngata ilea ia o lau leo leonga ma lau pui pui ngai le savalinga o le neiso I fuanga o lo mātou iai. Mātou whaftai lau file mū, meisi o lau whanfananga I o mawhatia. Mātou whaftai le li ia I le whaolotanga, mātou whaftai ia le maliu o lo walo Yesu, o maua ile le leinga o I mātou ma lau o fio. Mātou whaftai lo na toto, mātou whaftai lau whamanga longa. Whaftai le li ia I le tele o au fionga, o lo o whamaonia e ala I lau whaonga ina ero mātou wola lo mātou iei nei o mātou tari tōru mwhātua tua iei moni lava au a fionga pa ia. Lele ie, ia mātou te fo I atu, mwhafo I atu lava le vi inga ma le whaftai I ate oe. Al leitai au, mātou whātou ese ma whamaulalo atu e tele lava o mātou se ma whaalei tonu. Whamangalo I mātou le toto lo walo Yesu. Al nei aso mfuafuanga lo watino o le amata fo I le mātou tautua. Le mawhaio nā lunoa e au noa ma le walau lio lau fio te anga le lei mai fiso soni mai. Anga le lei le au whaafonga, whai fi au mo lātou whalitua, ta maam tina mātutua, whapele lo loa I tiute ma fi au le nei aso, mai si foi nei whanau ia onga. Tau maratua fui whai ngā mālo nei e tunu o ni usila o lo mātu iai, whapesi o mātua tunu o I Samoa, maratua fui lo nu, mai si lau kewi sena uma, lātou lo sawaina o lo suafa, e anga le lei atu le ie, Whamanuia la tōlo whaia ngā luenga le lei so se tūra na langi e maisa lei atunu. Tō le li e mātou wala au fo I se e le lei mai le mātou tautua le lei aso whamanuia ia I mātou umana ngā lue maisa la tōle a whaafonga te le lau fo I vahenga mo mbia ai ia lau a fio I te tono le ngā luenga ta mā mātou te wala au lau fio se e le lei mwhātau nuina. Ia o le mātou te tālo le lei aso a lei fo I nei whanau ia onga mai whamanuia atu le pule a onga ma fai a onga mai la tolo fai ngā luenga le lei mo nai whanau o ile poto ma le ata mai mai lau fio I o le mātou te talo le ale le suafo Yesu lo mātou li whaola. Amen e mamene. Le
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atang le tayao. Kalame le ata le tai ao le sifonga le laumua i lunga o le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whapea fo i lunga o tātou upenga tawhailangi le Facebook ma le YouTube ia e maisi o le tātou app. Good morning, talofa, ma lor se fo mani le tātou o tenu le ala whai mai fo i le nei tai ao fo le aso ngafua o le aso ono le masino o mati lua fe lua se ful mani ono. Good morning, talofa lava ma lor uso foe. Ia, talofa fo ia te oe le uso ia ma lola fo il whamalo si nei tai ao. Kai le lofo le tua mawelo taola. Mawelo le soifo le leo si tātou tunu. Te tonu ia. Aisa moun mano no le vai universo. Ioe, ma nei a vole tau. Ioe, au le suinga na leo vai le taimin nei. O le awa amatan tātou anga il tau malulu. E fua il tau le ono. O le upong sa tātou. Aisa. Lata le fitu ia ele i malama le ia. Ioe. Fia vole vai tūlangi le tau malulu la. Watu tau mafan whana. Mo. E nei nuu la Europa i Ukraine. Ia.
ia le sa le fia kai mataua ia wa te tau malulu ia talo fai ia tatou ia sa le ia ia le fo yaso ia le fo la sa uli le tunu fia mga venga masan pe ia vai ne le olanga e ta mino mi o le meale tas ia mo fo ia le fai ngol vai yaso to amata fo ngal venga mao ia to ia amata fo e fa tai le malo simolo le fo ina mai ia to nu e lu ta winal fo longa tatou ia le i tala fa no mau ia inga ia liu maleoti ia am ia tatou lo fa ma fa na ina pe tatou le lo fo le sa ole ia ole na tatou maftanga le wa amata le nei aso ma le fo tai au fo ole aso nga fu le nei ai matou nei New Zealand ia ole aso no masin na mati ia ia le manatu ia ole asane inisi o tunu o ia le tatou tunu ia ai fa talo fa tu le pa ia maulunga le tatou tunu ma le au fa fonga le nei tai au fo ia vi ia le lo fo le tua ia o toi mo fo le tatou maftanga e ala le tautua fa o pea ala wala le o si fonga le mo e Wellington le tasi o no tesi ma le tasi fa mo nai i au na le tua ia fa pe foi ia o faila un o tala lei ia e fa talo fa tu mo le ngang fa lalo fa talo fa foi na yo tatou matua ia o le fa ua amata le latou ngā luenga masani o le tapu inga lea ia ua fo ile ia tu fa nau i ngā luenga ma ongo le yaso ma lo le tapu ai ma lo fo talo ia fa talo fa fo ile lo loa o le tatou tunu le malosi o le tunu ta ma tina ia o le tupulanga talavou ia e mai se fo ia o ila tou e mala malama le tatou ngana le sifonga le lau mua Wellington fa talo fatu o ila tou fo ia wanga ia tu ngā luenga i lunga le wala manuia lava ngā luenga le awhenga i mautou le nei tai au ia ai fa talo fatu ma fa maloa tu ia te utou sa ngā lua le po na po ma lo fo i ngā luenga ma le tau ata i fe au ngā luenga ia o na ia inga fo i wa fe fo i ia ona o fa no noanga i maftanga mo tsia mai pele ia inga e fa mafan fanatu le tatou proclame ia ma le tautua si fonga lau mua ia inga umalawa ia loto tele ma fa atua i le atua ia le wa mata tatou maftanga ia tatou fia a fa pe ona te fa no noa ki mai lau le tio si fonga lau mua pe o mi ane lau Facebook i le tatou Facebook live ia e mai se fo i le tatou YouTube channel le talo lo tatou au fia i loa i la tou le fa no mai por esa tala me tatou sa uia fue o le suenga o le tuiva wale wo tatou le tuiva i le to ia i wa fa ina tatou le ia le ia i le quarter final le po tu ia nei na tai au le talo tatou ma Uruguay ia o Uruguay fitu o le tatou au Samoa tolu sumalvalu ia tolu sumalvalu e le la usa unio nei le te o le sfulua ia la talo tatou ma Kenya te sfulua i le awa uli sfuluiva minute te sfulua i tatou ma Kenya talonga le o le tulaiva ia io ia lele i mautu mai talonga o le tulima talonga o le bronze po le apamea ia ma talonga le poutu te minei o lo fanga solo ia lele walata mai le talonga a New Zealand Petania ia o so le fai inga ni New Zealand Inga New Zealand na file quarter final fa ina ia Australia oi ia nala o quarter o semi finals la yori po tu falani ma Australia ia Argentina ma Ireland ia na ia o semi finals o tu la lima ia o Peltania ma New Zealand ia o le te riva le tai nei ia ma America ia ma fiti le afa riva o sole ia o ina le tau te loai e tu tusa o ma au le jaimin nei tu sa uma ia vai au na sa final version te nei ia na o se mai ia New Zealand i le fapito yo ngaton ia ana wa su ia mana ia fo swinga na le time nei o talonga ia me fo na fa pe na sa e de adu le sa lotu na fi ona na fa ino tato se au le fa na ai lo to no ngol va ngale na le lotu na ia le wa tata mala tato sa tawan to lotu na fi so ia utonu no fo no talo yo vai lá ia ava pe na sa mata matala o Facebook lungu tono farsana fio tono na vai ina tato ia ai malo tapo ia e to yo so fo la e longo fia tanga tala sa ita anafi e le ita alo nei la kapi na le tama fo le e sa va ia tuli mai tu ava vai o la lo ulu ya sola le la tunu le sa mai mo sa mata alo uma era ngala sunga le sa ta fu
sui lo ngal lo fali toi al tm o le tele yo ye ya ma lo ya lela tala tato va via via ngal tato programe ya ona fanga solo e toi le tala tau o asfa na o tala me tupu tala fa solo pito lo langi ya e mai se ai ya o tala fo ma tala mai sa mo pe atale valu ia fatal fatu le tunu o le tala o le tau mo le tai ao pe o le fali le official vai tau o le aso le nei mo le aso tai ao e langi le lei le tau a pe foi mo le aso lulu e langi le lei le tau o le stofi mo le aso rei le valo ia le official vai tau tau ia ina i timu ai vai lava le mata le la le tele o taimi o le vavai foi kapiti manuatu whanganui mo tau naki mto i langi le lei a le tau le aso le nei langi le lei foi le tau taupo ia ma Marlborough fa pe wai rapa se vanga na Hawks pe ile tau ina i timu e vai le mata le la te le taimi o le maulalo le fu le malulu lo i le ono no le tau po le ma fa fana le maulunga le fa mawina ia o lo i le lus fu ma le lua i whanganui ma taunaki au kilani le so ia te lolo o ufitia ila tau le apongsa ia il fa ma fa fulanga ia to yo kilani ia ai va il mate le la ni si o taimi ia to uru foi na timu ni si o taimi
O le motu I saute, e langi le lei wha solo atore motu I saute, vaenga umar motu I saute langi le lei le tau. Maulano le fuore malu nuolo I le ono le nuolo Queenstown, e a mawhanwhana ia e maulunga o whamawina luas fulu tele vaenga le motu I saute. O le wawaaina leo te renga o le atunu nei aso e maa tele na waaia le mata le la tele vaenga o le atunu, se I vanga nale nuolo fitianga, Thames, whaasolo mai ai Kispen, na e tele na timu le nei aso. O apia, e ina I timu le nei aso, luas fulu iwa le fuo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington, e to tasi le minute le valu le fia na nei, e oso e la tai au le ono minute te e fitu le tai au a tai au. O le fuo le malulu lo iai, I le vau le sefulu wha solo I lunga I le sefulu male ono, e a mawhanwhana I Wellington e manutua o iolo iai le sefulu iwa, wha solo atu I lunga lua sefulu wha. Ia, o le tala o le taimo le au whangota le yaso, le ena lipotia na iai se tangata maunu fo le whangota I le uwha le yaso I nei polilua. Ia le ena fiu e sue, I o e whai tete o tau I o e maunu. Ia ona e iai ale tūlanga whaina o tau I sami, ia e whai tete. Wellington e, ia pē le tai sutasi le tai o nei, sua le tai te o lima le fiafi, to e pē le tai te o sutasi na nei. O polilua, sua le tai te o se fulu te tai o nei, pē le tai te o le whai le fiafi, to e sua le tai te o le afa o le se fulu I le pō na nei. Tala nao le tau, ma le tala o le tai, si au ria tai au, maua leo tātou tala o tupe, ia manu te le ina le yaso, tai. O whaamurianga o soifua ma sa whanau, tato imeli masani a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tele o tau wa soifua, ia maise le whanau lea wa la so whanau le nei, ia le li leo Tom, ia maltamaita i o ati. Moni a tele o lua sa whanau le nei aso, ia a vea o lua sa whanau e fia I le tua, ia ma ia to anga ngā luenga, ia ma lofa I le tamaa, ma lafa mai stupe ta male e whaatari atu ia stama ia te ulua ia manuia lava ta whaonga o lo whenga I maunua ai o le tusi whaitau mo mai lea I le lua te Salonia o lona mata upu e tolu a lona whai upu e sifuru male ono o le nei o le alii e ona le manuia ia fo ina atu e ia le manuia ia te outou e lea unoa I mea umalava ia te outou umalava le alii ma na ia tele tusi whaitau lua te Salonia lona mta upo e tolu, fai upo e sifuru male ono, sua e umane ito utus pa ia. O le nei, o le ali lava, e ona le manuia. Ia fua ina atu, e ia le manuia ia te outou e le au noa. I mea umalava, ia te outou, umalava le ali. Manuia tele o tau waso I fua le pesel nei, ma outou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. E tu ai fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa I mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo a so soifu Vai au mai
Tele pe alama nei aso o toe whaapo Ola fia fia nato Wale ngata Ilo ua sa whanau Lenei ua ulia mai Whaamanuia mea tua ilo ua sa whanau So se te leo whaanga mo ole e le umayo ai na pele Lea tu ai whaafetai o alofa winga e se Wa e foa i mai ai nei a so te Alofa Tala fatu le tunu si mai le whafonga o le whawai foi lea I tala o le tala whaso le pito o laulangi le aso le nei pe ona iai o le aso no mati o le soltu sanga e tasi iwa o lua na whaavai ai ia le kalapu soka manosi le nei o le Real Madrid CF e tutonu o sepania temi nei ia tasi nei kalapu milionea I laulangi ta alonga soka tele foi tangata le lei soka ta alohai O le sol tu sanga e te siiva lua tasi, na whaavai ai, ia le parti e tau o le Portuguese Communist Party tu tonu o le whainga malo, o le fwia tunu o Portukale. O le aso nei tu sanga e te siiva tolu se fulu e whaingoina o le International Unemployment Day. Ia e whapea mele tu sanga te siiva tolu se fulu I le so, na matua tele tangata na o faila to solo te e lungo le awala mamangala I le tele o taulanga ese I le lalolangi e faali atu ai ia le te tau na va ai malo lalolangi ia I le tele o tangata e le ini ala tau ngā ruenga ia o le tele o atunu o lalolangi na awai solo I le aso nei tau sanga na te siiva tau se furu O le soltau sanga e ta siiva wha na amata ios wha inga le malo Amerika I le taimi o le tau o lona lua. O le lalolangi, whato ulu ane ana pomu e pe ama le lua afe tane le mamafa o pomu I tu tonu o Berlin. Si amani. O le soltau sanga ta siiva lima fitu na tuto o tasi ele nu leo kāna ia mai pulenga apele tania. O le aso nei tau sanga ta siiva ono sfurfaa. Na tu inatu ai e tangata taitai o Musalemi, ia tangata neo Elijah Mohammed, mahalo ia le tu inatu o le ingoa Mohammed Ali, I le tangata nei o Cassius Clay, ia tato I lorta mafusu tauta uana le lalangi, ia ele o lona ingoa le na Mohammed Ali, o lona ingoa na tu ia I peise ingoa matai po le ingoa fa Isalama, o le sol tau sangata siiva o no fa nalo iai, na tu inatu o le ingoa le na na te whaongaina. O le tausanga whona ta siiva o no whana tūla I maritangata le Constantine le lua e vai matupu o le malo e leni. O le sol tausanga e ta siiva walu tolu whato a whai ai se ta alonga soka mua ia ale atunule o Amerika ia po le latou whaala putonga le ta ua United States Football League whato a ta alo mo le taimi mua sta alonga mua le ason nei tausanga ta siiva walu tolu nono winga I fau Amerika le ta alonga ia le wai longa fau ilona tūla I mai. O le asole nei tau sanga e tasi iwa sfulu na pasi ai e le palemene a Lucia le
Ia i o le ava noe umi ai ele malo ele tu ma oti po ele foi private land. Na pasiel tu la fono ile sol tu sanga te si iva sfulu. I ni usela nei le aso nei tu sanga e te si iva fast for fitu. Na a matalia ai ia le fa ili le orchestra a New Zealand. Ia tato i lor fa ili le sa ta fo i polilua i le concerto solemio. Ia o New Zealand la ana fa ili na ia na tata i le asole nei tau sanga te siwa fa fitu mo le taimi mua na faia le konseti na i Wellington Town Hall ia o le utatou i loa ia o le foi tu ainga fa ili mtau tia foi ia o tatou tala na to e maua le fa poponga i le taimi masani fa fitai lava Malova tai o le ua toi fitu minute o na talo leo le tu lai valu ia talo valu o tatou tala mai Samoa ia mai se fa pongo mo tatou telefon mai Wellington ne ia mo le nei tai au ia mai se fo i le nei aso ia toi fa talofa ma toi fa malo atu le pa ia ma ulunga tatou tunu ia ila to fo u mafuta mai le nei taimi ia i le tatou tua fa talofa tu ia Lucy Altipi o sunga le uso ya Alfred Robert ia va fo i lava manu Filippo ia sunga le pasta Sarah ave sua fa te le pasta Erika Maoe malo Erika talo fa ia eo mana ia nel mafan sa mo nei taimi ia fa vela nei koko sa mo supoesi ma vai ngum fa pena ia o tatou nei Wellington i le wa matan toi malulu mai tatou o le la toi anga tatou le tau malulu ia ai o nei tai ia mafuta mai le tau tu si fonga la mu o nei yaso ia i prokalame fa afia fianga tatou e vai toi la foi ia e mai se fo ia fa pe ona e te le yusu nga luenga ona te mata la kapi ai watu lo malau fa anoi o le pule fai mai ona wa e fa mai ni jaya ta sia le mata le pule e te le o mai ona te no foi mata la kapi io le pule fo isa onga fa mole ta to ia le yusu va talo va tu le sunga Wilma ai ono fa tai lava Wilma ia to fine Peti Nansen talo fa Peti ia manuia fo inga luenga fo fuanga de yaso ia tene ula fala malo ia ai olena afa pe ona te mata la kapi ma faila fa no il pule wa ele o atu nga luenga ona wa ala mai fo ipo wa mali fo mai ni cha yao wa fa mai e tasi ale mate le pule e le ai te le o mai o le nai te mata la kapi ia o mafuai ona ele usu atu nga luenga ia ai e pule ha o ia e le pule mato e pule ha o ia mole le va o ia malau pule na la fail tu langa na ia fa pe ola sa ia me fu la le mo janga ta fu le fa mo ina le pule nga luenga ia wa fa no ia tu ai te fa pe ni tasi ale ma fo le pule fa pe le ila ona tangata le e se le fai ngā ruenga leila ngā ruenga ia fa pe le te whanau ia tu ala ilo le pulena le ta ilua uaso te fai ngā ruenga ia talia po le antu langa iai fo ia le nei aso ia wa fo ia ta po ingo le tatou au nai sauni pe on tau tufue na le ase final tatou le tūlanga iva ma le tūlanga se fulu makenia ia po te o le tūlanga se fulu manlua i le au nei manuia lau tapo inga manuia ngā luenga manuia fo ia feo inga i runga la wala na i whana wa onga manuia ia onga o le nei aso ia e mai se fo ina i mātua wanga ia te fo i tā pena na i whanau ia mamori a onga leo le a tāle walu te 5 minute ona tālo leo le tūlai walu ia la watu tātou pese lea ia ona solo lea matala mai Samoa ma le whapuponga mua o tātou telefau ma le si fonga lau mua Wellington. Good morning tālo whalawa Talavatu ya Teresa Alepou, Poujoa, Whaatai. Le awa sa ola ile matina sa le tui manua Pali e tona ia au maia Le avalea i Samoa Me avalena o le a o whamatala Usi mai lola ia le whapoponga Ua amatane le ngalu e ngā whailoa o lipu e pala Toto o
lia o e peta i pia. Mana tua na oli mai whaonga, e sa o mai le i le ola, le apale na olo ua ola, i le umi e tolu tausanga, o ulo toa e ua fia fia, le apa ua ola ola manaia, a ole pesili i le ingoa, po se la au e po se apalena, le apalena ua matua, le au manga whai le ngaluenga, wa aini tuma se ia whaamama, ia le leifo i o na mango wala, le mauta ua malotia, le ali itae au o tala ia, le tulafa le ua petalai, se au manga e se itula i mai, toso le falafa ata amilo, moli moli ama i malo, le tulafa le se e lunga, a mataloa le ngaluenga. Alfua, lava makai. Ahora fue lo ya y lo bola para pasar. Aquel pase le acaba y lo E inati o le tano alena, o la atasi pape alupe sina, o apa ia puia i lau petalaina, o apa o totoe, o apa ia e wanoa. Le tausana sauni le ama, le tano le na waio luma, so e se au mama di taulima, le tautalinga e sauni loa, o le apalu o le ama, le fue ia ami aloa, patito le vai i le tanoa, o le maluena e whaingata, ia lai o i umanai o lima, ia sa o lau nopo, e sa po i le vai solo. Whatalofa lu tātua tunu le amatangol nei fwoi wa yaso fōwa o lia, ai o tala wha wau mai Samoa me o lo tutupuai, e le telefou o te fongo le na mua. E le whaamana tui no le aso wha apitoa, mō tangata longo ngoa le lanulangi, o wha tui na ilalo se wheso swani le malo au Australia le vāma Samoa, ni no whanga se whaina mō tanga se ngase me tō tua le vai aso nte nei, e a ngā iei tangata Samoa lo a fia le wha longo, mō le siaki no le lātou whaalongo, ma tufa iei masini na whesoa swani mai ane malo Australia, e whaalele ai la lātou whaalongo. O le whesoa swani na malo Australia, e le ngata le whaato tongo ina mai o lea fwoi au nanga, ai o lea o ino nisi lo whenga wenga lea tunu, lātou te sa ilia i lātou e au towa atu, e le mamau wo iei le whaalongo ma le tūlanga a fiolo iei, ma o lātou whiriwhiri ai le mea whaalongo tāla whiangai, e whaonga ina e sea ngase, ma mawhai fwoi o no lātou whaaleleia, pe a whaia ea a fia ia masini. O le whaamoe moe o le nif so swani, o lo taula i atu i whanau ia o ngā tūlanga lua e whaale tonu le whaalongo, ina ia vave i eise whesoa swani mo i lātou. O le lua tesi ma le 5% o lona whaitau au whai, o i lātou wā a fia le whaalongo. O le tamaita i komisina o le malo Australia i Samoa, ia Emily Lark, na ia tau a auina le ni mea lofa tāua mo Samoa, a ngā i le fionga le minista o mtanga ruenga o le saifu malo loina, vālasi i lua pito whanua tāwhito sele, whape nā fwoi mana ngā lulua so tau au whātase, ma le whaalapu pitonga le se nese. Na whailo mai se tāsio pā anga whaamoemoina au telefou le aso tō na ina te nei, sa tau fia se tasio nalo e le whale mai mato tua, ai na whaafua sei o na wina atu le whaatununga mai fo mai e kilia ese uma whanau o lo tau fiai,
Ina ua o atu ia ni ngase o whanau la iti wa a fia le misela. O le popolenga le sa iei le atu nuu, e le ono toi ofi mai o le wha mai o le misela i Samoa, e a wala mai whemala ngā inga ui mai New Zealand ma Australia, mai le toi fio o le atu nuu le tūlanga pangatia sa iei le lua afes fulmaliva, na maali li waile to tele o whanau o le atu nuu. O lo talia nei se reporti ma le mtanga ruengo le soifua maloloina, mo se whaamau ningo se au whai, o whanau wa a fia le whaamai o le misela. Peitai o le temi nei, wa whaangasoro atu tuwinga ia o ngā tūlanga lua, o le misela mami maleru bela. Wa isa mo nilfo mai whaapitoa mo maliu lilo mai fite, o le anga lue mo le sue na ala i tau tonga, mo maliu e ono ia ua lewa o na tau fia le mo tangas ngasa i mato tua. Peitai o le ua mawai ma le awa noa wata sanga ilm tanga luengo leo, se i ona sue ina ma le mata upu le wha te tau le tamaititi o le Universite o Samoa. Lena maliu le lua tau sanga taruai, le aso luas fulmaltasi o aperila lua afe luas fulmaltasi. O le mata upu le nei, wha alia le sui komsena o le tanga luengo leo i a papali i Mona Lisa tia i keti. O le au ngole nau leo ina ia toi sa ili le sue enga le nei. Mo le sa ili o le aveta vale o le van lena masalo mie ni ata na poeina se a inga lata i le menta ati aile tino maliwo le tamaititi. Le solo muli le van, ai peita isa le manino i le ata na poeina le lai sene o le ta vale. O le ama whaiuna toi o le li fo mai le no whanga, na maliwo le talavau lea e a mata i sue enga. Whailo fo i papali e ao na toi sue le mata upule nei, ona ua tā ua aiswa fonisi o whaipule o le pāle mene, e māsalo salonga le to tele o tangata, pe o na whaali ai o lātou whinangalo, e lunga o upenga te whai langi. O iei popolenga o mtanga luenga leo, i le tele o whaawe lave tau pule le soifua wa tūlai mai le atu no o le vai tau le nei, ai o loo li lifa i le tūpā o tamai ta i matinala aiti, ai me se lava i whaafi tau li le vā whaaulunga lee, e na ua le wha maoni le tūpāo lee, e lua maliu pule le soifua le tausanga le nei, oni tina e iai whanau, ai ua pule i soifua. O leo ngongo le wha whita uli wa toi ali ai mai, e na ua maliu mai ei fo i mase alo sifumatasi tausanga mai sa vai, ma ua manatu e nutanga luenga o leo, e au ona toi wha manatu i lea te nuu pe asa e lia se fesoa swani mai wha whita uli wha penei, o loo iei whalampo patonga te tono lea te nuu e fesoa swani atua i o lātou wha whita uli, e au fiei malisa mo victim support, e wha maumonga al mtanga luenga o leo, o lo au fiei fo i malei tūpāo lee, ai le to tele pe an whātu sātu e le tūpāo tamai tai. O te se mo le tausangan te nei na wha mawinai, o le tausanga pito maua lunga le whai numero tangata pule le soifua i Samoa, pe an whātu sātu e le tausanga lua afe lua se fulu malitasi. Wa tā pena ilmtanga luenga o leo e whaia ni whaalau i loa lunga televise le i teo maupeng te wha ilangi mo Samoa nei, e wha maalo si aini ta iala, e wia i la toi teimio wha whita uli, mo le lavea ina o se soifua. O tala ia mai Samoa man wia le nei aso e si o tātua tunu, wha soifua ia. Ta lava i telefou mai le si fonga le lau mua i Wellingtone o le tala mua. E se lau lima se fulua fe ta lale fe so soani a mata ua ofo ina atu le malo New Zealand mo ngā ruenga o lo omana o mia wawe i le tunu o Vanuatu ona o wha malo lo si e lua na taia i le tunu o le Pasifika i le vai aso na te nei. O le teimi nei, o le o tau nuu i le lau mua i Port Vila, ia se waalele o le C-130 Hercules, o le fua waalele New Zealand, mo se uta o fesoa swani, e au fiai ni whale ie, whapeni containers o le swa mai tau mawha, ma waila au mo tongu vitinga whaafo mai. O whae lua sa la vea i Vanuatu o Judy McKevin,
Sa ilonga o na whaatama i ai whale, ma whaaleanga i nā isi mea tō tino e pei o le el tise a tō ai ma awala ma whaatoanga. O matangi o le whao Kevin i le Stonai, na o atu i le se lau ono 15 kilomita i le i tū lale sao sawa, ai tu se lua se lau toru 10 kilomita i le i tū lale malolosi, pe a tō whaatau tau mai. E le i aini li poti o winga i nisi wa whaina pe mali li wai Vanuatu, ona o whai e lua, e ui ina malosi i a tāwhenga a tō fo i malolonga ona o ti munga mamafa. Ai ua wha maruina i le taimi nei, i le tonu o le tinuu, i a pūlenga i taimi o whaalawe lawe whaahu sei. Sa whailo mai ele min stal vai whafo New Zealand na nai au mahuta, o loo feso soani sui o le malo i New Zealand, i le tau fua ina le lei o le tau o mea na whaalenga ina i nei e wha i le tonu o Vanuatu, mai o loo ngā lue whaatasi ai male malo Australia, whaapea male malo Falani, mai a tonu o se taimi e le o mamao, o na ilo leo le tūlanga moni o mahawatianga ua whengai mare nei e tunu talu i a whae pei o na aafia ai whape fo i ma se mafui e i le asforeile na tenei. O le mafui e sa wha mawina lo na malosi le numela ono te si male lima i le masini fua mafui e mai na o ngāre tonu i le sami e le mo mau mo le motu ingoa o Espiritu Santo i le tu i mātu o Vanuatu. E le iai ia se nganu lono po se tsunami na mafua mai ai le mafui e denei e tu sa olipoti ua maua mai le teimi nei. Ua fola i le partia le National a whai e tula i mai la tau i le teita inga o le malo New Zealand i le paloto tele leo lo loma nei o le a maua se fiso swani mō mātua i le waainga o ta maiti. O le atu langa sa o fia i se saunanga whalawa i tele mai le teitai o le National ia Christopher Luxon na whaia i aukilani i le asa na nafi na whaalau i lo ai a la tau fufuanga tu umamao mo le lumana i o le tunu a o loma i le pālota tele ia o ke topa. Na whaali ai a Luxon o le a whawaina le National se polo kalame o le a whaingoina o le Family Boost e au fi ai se la fonga wha abitoa mo le tausinga ma le wainga o tamaiti ina i tau ngō fi ai mō mātua le awa o ina o tamaiti i le tonu o a o ngā amata. O le fufuanga le National o le a wha mafa i mātua e māua lalo ma wha leonga lua le tūlanga o lātou tongi ma le tamau a inga mai o fufuaina e le tau ona manui ai i la wha inga o atu i le se lau tonu sfuruafe o a inga i le tonu o New Zealand. I se fua wha tusa e i se mea o le tonu afe hiwa se lauta la mo le a inga tasi i le tonu o le tausanga fua lava i a lātou tupe maua i o lātou tongi. O le saunoanga le taitai o le National sa wha hoi o na ia whai tio i na aile li pāle mia ia Chris Hipkins wha pēr ma le whainga malo le Labour o lo tūnei le foe. Na ia tāua ai e whau le pāle mia ai le aise swinga o le Labour tu wai lava lea o lo mai te wina ia na whainga whaavae o lo whaafoe ai le malo le tino. Ta ua foe Luxon e lima ni vaenga te tele o le awhaatino e le National mo New Zealand. Pe awhai e manuia matula i mai la tau i le teita inga o leisi whainga malo e so ai. E au fia ia vaenga tau mwhainga mo le tau tau fia o le tūlanga tau ngata o le tau o le soifuanga o le si tio tongi mo te ngata whainga aruenga whaale leia o awala mawhale mo le anga i luma, whaatu mawina o le tausinga o le tulafono ma le nofo le leia o te ngata, a toa ai ma le whaale leia o au nanga tau le soifua maalonoina ma mata upu tau o onga. Ua whailo mai whalawa i tele leo le ngō le tangata lena maliu i se whaale lawa i au kilani i le Paulus Foreile na te nei, o le na maliu o le tau le lea luas fulvaru tau sanga le mutua e ingoa i a Joshua Tasi mai le pitonu o Beach Haven. Whaalia le leo e whapea o se whaalewe lawe tau ta vale i Beach Haven na mafua mo yeise vesi i le vāo le ua maliu ma tangata sa i tonu o leisi ta vale na fia. O lea vesi na oso fo i ai i se naifi e ni tau le lea se to lua i le li ua maliu mai sa manua ti ngā ina ai. E ui ina sa fiso soani i nisi ai na umai lava le ola o le neitau le lea i le mea na tupu ai lea whaalawe lave. E to lua ni tau le lea talavou se fulu fitu tau sanga le matua o leisi ai se fulu wha tau sanga le tasi
o le atu la i luma o le whaamasinoga mō tūpulanga te la vau i North Shore i le so ua mōlia le whasio tangata ona o le whaalawe lawe. Whaelo mai e le li whai pūle o le tū malo o le au fiai i Beach Haven o Shannon Halbert o se whaalawe lawe mātu i ale nei o matua whaate i ai tangata i na nofwai i lea pito nu o au kilani o na pōna whai ai se sauninga whaapitoa i Beach Haven i tau mawhai ngai tū whaate sia i a tangata o lea pito nu o mawatia ona o le whaalawe lawe le nei. O whaamania mai e leo le maliwai o stangata maulu i le sami e lata i le motu o mana i le talawhatai o Porirua i le aso sa ananafi na whaananati atu i ai au nanga lawe ai pe tu so le tūlai tolu i le wauli i na ua lipotia mai lea whaalawe lawe ai bita i sa le i mawhai o na lawe i na ai le soifua o le nei tangata e le i whaairoi na mai le teimi nei le suafa o le ua maliu ona o lea whaalawe lawe. E le i ai se ngaru lolo po se tsunami na mafua mai le mafui e le ana lului na ai o tu motu o le Kermadec Islands i matu Sifo New Zealand i le asto na ina te nei e ono te si male iwa le malosi sa wha mawina le mafui e le nei e le vaenga o suenga o le le malo a Amerika le USGS mai sa ta ua e tu sa mali sa laulimas furulua kilomita le lo loto i le o ngāri tonu o le mafui e i le manawa o le ele. O le poti mua na ta awai e le ofisa tu tonu o suenga tau mafui e Europa o le malosi le mafui e nei e tu sa male ono te si ono i le masini fua mafui e ai se lau valus ful toru kilomita lona loloto i le manawa o le ele. Ua tuina mai e le ofisa o le tau le Met Service ni lawata inga o ni winga loro wā le tau mo ni vaenga o le tu malo le Bay of Plenty whapeai ma tau pō, mai o lo whautua ina ia vaenga le tunu u ina ia sāu ni uni le ono a fia o la tau ini lo longa fōu, mai ti munga mamafa, mai o le ailonga o nā whaina ai, ma le tūlanga whemalanga inga i ta vale. O la pata inga mo le Bay of Plenty na amata whaamamaru mai le fiafio le sa, mai ana whailo mai le Met Service, sa mai tau ina fo i tūlanga lo wā le tau, e le mamao ma le nuu o tau pō whape hoi Wairakei ma Mokai ma o ia tūlanga whale tonu o le tau sa hanga iane le tūlangi i sa sae. E le ngata ina pāpā ai whai tili ma e mo le wila ai o le āma mawhai hoi ma timunga. O isi vaenga le tunu sa iela pata inga ana pō mo tūlanga whale tonu ma le lolo wā o le tau e au fi ai le tū malo le Waikato tau maranui, Waitomo, whape foi ma roto rua. Ua whaila mai whala waitele le minstaro si o manga James Shore, o le tasi leo taitai so o whaatasi o le partia le Greens, e whape ai te tau i le Labour o na whaamalo sia la tau whainga whaavae e winga i swinga o le tau, pe a whai la tau te mana o mia le langolongo sua le Greens i le mai ai o le pano te tele o loma nei. O le atu langa sa o fia sa noanga le minsta na whaia i les freile i luma o le pāle mene. Whaadia manino ai e shoa a whaia to e tula e mai le Labour ma mo o mia le langolongo sua le Greens i le whaavaina sa whainga malofo e le tau o na whaamalo sia la tau whainga whaavae i le mta upule nei e winga i suinga o le tau. E manatu shoa o le pālota le nei o le a whaatahua ina ai e le au pālota i e suinga o le tau ma o na fianga. Ona o tūlanga ma tau tia ma leo ngaonga ua mōli ma wina i le tono New Zealand i le amatanga o le neitu sanga i tā whenga ma lolonga ma mawha, lea ua i longa o na matua mawha tia ai se vāenga te leo le tunu. Whaalia fo i Shore, e whainga tā o na langolango ina i le Greens, le Partia le National, i le whaawaina o se whainga mālo, ona o le tūlanga whaale tonu o a lātou polkalame ma whainga whaawae e a awhia i le si o manga ma swinga o le tau, i le lua se fulu tausanga ua mawae. I se saunoanga le li pālimia ia Chris Hipkins i Christchurch i les Freile na tenei, na ia tāwai e tele ni vaenga de tele de tau i le malo o na whaia ma whaatino i ni swinga i le mata aupule nei o swinga o le tau, ai moise ai lama o le tau whaiti tia leo kasa o ona o loo mafua mai i la ti nae, ma le whaangai o ingo le tamao a ingo le tunu. Tā ua fo i le pālimia, o lo longa ma tā whenga mawhatarui nei
o sanga wha mao ni ai le matua te tau, o na whai o tau mo whainga uma, e pui pui ai le wha leanga ina o le ea male sio manga, i le anga i atu i le luma nai. Ua pasia ma wha mautu ina mai le wha lampo tonga o malo au wha tasi, ia se whea ngai ngā whau e pui ai, ia vasa a toa masami o le loro langi. Ua se fulu tau sanga o wha ngā solo mai tala noanga mo lea whea ngai ngā wha le wā o malo, ua wha ingo ina o le High Seas Treaty, lea o wha moe, e o atu i le tau sanga i lua awe tonu se fulu, ua mawhai o na malu pui ai wha le tula whono, le tusa o le tolu se fulu pasene o sami uma o le loro langi. O le anga ma le wha moe au tu o le whea ngai ngā, ina ia pui ai ma toi wha aola o ina lei mea olo le sami, i vaenga o wha atulanga ina mo le pui ngai lalo o le whea ngai ngā. O le asto na aina pasi ai le whea ngai ngā le nei, le whono au awa malo o whatasi i New York i Amerika, ina ua uma, ia se teimi e tonu se furu waru i tū la so o sa whai eita noanga ma whe lafo inga. Sa tele tau sanga o tau ma whai mai le nei whea ngai ngā, o na o le telefo i o ese ngā sa tula i mai ai i le tūtau i ai te tau, ai mai se o tūpe whaatino i nai. O le whenga inga lata mai wha le wāo mālo mo le pui o le sami, na sa inia le mālo o whatasi le tau sanga a whaiva se lau walu sfururua, le sa wha ingo ina o le tūla whono o le sami, po o le UN Convention on the Law of the Sea. Ua tau fia nei le toe whaarua i o le wala upasese o le kaitaki i le wā Wellington e Mapecton, o na onisi o whaafita uli fau wha e insinia ua awhia i fo i le wā. O le wala upasese le nei na awhia fo i se whaafita uli o ngonga i la amatanga o le tausanga le nei, i na ua ngau ma pepe o na awhi, ma ta whea ai i le sami le wā inu a oanga i mai isa na malanga mo le lau mua i Wellington e. Whaelo mai le company waa le Inter Islander, o pase se umana tu sia o latu wawanoa mo malanga fuafua ina le kaitaki, o le asui o latu wawanoa i malanga isi waa o le company, mai o wha mo foi, e whaia ni malanga wha o popo, ina ia mawhaia na whaatino ia le tu langa. I tālonga a wheletia New Zealand le whae ngora vai aso, na mua aile te mai tai o Rosie Elliott, mai i Canterbury, i le tu ungai whasalau mita, lea na lātou wai, mai le te mai tai o Portia Bing, si ampini leo New Zealand le tu unga o le whasalau mita hurdles, o le teimi o Elliott na mua aile nafi, e limas furulua te si tolu iwa se kone. I le vai ngoa li na mua le li o Sam Tanner, i le tu unga mamau e awhi limas lau mita, I lona taimi e tolu minute limas fu tolu te si o tolu se kone ai tūlanga nua atu I aile li o Eric Speakman. O le whaatonu wai leo na manu malole li il nei o tana I le tuungo maolea I le sue ngā siampini o taalonga awhileti a New Zealand. I taalonga basketball a li I wadu tusa I le taimi le nei le tau wanga o le sa ilinga o le siampini I le wao le Breakers a New Zealand ma le Sydney Kings ina ua malo le Sydney Kings I le Breakers I le la taalonga I auki lani ana pō. O ai o le taalonga balus fultasi le Sydney Kings I le fitus fulfa a le Breakers. O le taalonga mua sini I le vao au elua I le sa ilinga o le siampini le nei o le liki basketball a Australia na malo ai le Breakers I ai e iwa lima I le balus fulfitu. O lona tolu lao taalonga o le awhaia lea I le asforele nei I le ai o Sydney. E o le whaai unga le nā o talafou. Malo whaatai le whaafonga mai le tātou atinu, whaaponga mua tātou talafou, pen tāpenele whionga la wano ati lawa, sunga tā sesa mai sa moa, tala mero tupul tātou atinu, ia wala fo I lofsi le fia, ia e le mamalu ma le tātou atinu, ma le whaafonga le nei tai au. Luas for 2 minute o te ai nei le valu, po kalame le ata le tai au si whaonga la mua, whanawa onga, manuia onga la whenga ima o tau le nei aso. Ioi. Saore le ia. O le tamai titi aru le onga la fia. Ia. Te ilo fo ie, ma na ia le aso. Moi. O le tamai titi aru le onga la whano noa, ia te ilo fo I la whano noa no naso. Te mana tuaso I o tatua onga I sa mo tatou laiti. Ia. Ia pau fo ia o le o langa sa tatou ola mai. Ia. Ia tatou e pini
tua pole le ia le fale ala alu lao sa ole le i mana so la maftia lo tol tametit na lu tangi ala ila wana ia le tau sanga pole nei voi vai tau ta tu iai ia ia o te loile o te tupu le mena le o tu fai le le ta mai ti pe sa u le au ia o nei voi vai te ia foi fa na ni te ai mai se ala pe fa pe ona na mai se homework te leva ale le sa mo ya sola e usa tu la son fo uma ala o te fa vale atu le wa le uma le homework mai se tu singa tala te le a se ulu tala la na mai le fa ya ona sfarile ya ta vai ta rola la eva tu le ita ya uma tu sila tara tai lolo le ale ungo ta ita all asia ki le homework fa ya ya sa ole ya le tu puna me tai mi nei ta mai ti ya ore o langa sa matou soifu ele tu matou feolai yo mo e tangi tai ole o langa tatu ola e il fainga fe tatu la ve te sa ngai te mila ya te lo foi ya ngal te te mi a win swinga vale le au fa tasi matanga ta ile o inga o tatu mo ile le el fika ye o fa ya onga ya tu sapete o tele a inga malista malo sta u malista malo na tatu le tatu ia lo fu o le si po sa sa tatu tu sai e ia foi na ya sa sa tatu lo fai au o tatu matua tata mai vai lo se messe te fai e fu e tatu ma so stanga ta fta wi la wala stanga ta matua vo fta wi la wala ai ni messe te fai ia ni messe te fai e ma fatia io tatu te lo le al me te u ia pe se messe te fai ia ai te lo ele tu o ya so le tatu la vai ya vai la te lo mai ila na le tatu ma fatia na ya sola le o tatu lo ai me te un fai tu se lo tatu lo te lo peu tu ai ya so tatu lo ya so tatu light ya pa bueno la tatu mai sa o le awa o tu pulanga le tatu leo fast food mai nga ilunga te tali tonu wa uye le mas tanga te le ise ma ila le u ele au vai nga umaya mai mo mal tatu Facebook mo YouTube ele ai ma se se o ma ila se u ai se na ta tole ta onga ya ta onga mo mata la pisi ya tau ta e fa pe ma ya ma wele o ma ila lo ulu ya sola i tiri o tau tara sa mai ele ya ma se le foi ma ila le lo fu e avue ya mo bisa ya so ya wa e tere to nga ma ila po ya man ma ila ta fo ele fa ya ya o fangala sa fa ye tatu ya so ye no te ya te mi ile o to ya nga te mi ya o ni ya se o pule o le o inga i fa o inga fo tuanga wa ye se tama titi la o la sa fa sam no na le wa o ye le sia o inga fo ye ya ni pa le ni so fu nga ta wa na o ile ya yes me fa le ton fa no fu na no wa na to ya la di ma wa yupu fa tala ile o langa o tatu ye nei ya manuia to o ngani yaso wala tele tala ia o fam ia to swinga le to ia ia pe afu o vai tai mil vanga le tasi te misa wa yo matu ai fa no o le o tai tamitia o fa no tala len tupu mai le na mai tatu telefoni te ar fanga la wan fa len tupu me o kilani se furu fitu tau sanga ma se furu fa tau sanga o le la onga tamitia len tupu mai fa la velen mai ma o so fu si tama post tama fo ilus fu tau sanga pe na la vedea ta vale na se va ai le fa tau va e mo ya lana afia ta vale o lo lunga awala o matua o nga sol tu la fon ia le la matua safa le olang ai te lo otas ia tu lo ala ia ila to e fa ia tonu fa ungo tamiti pe o fa ta longa i vai ia me fam si longa dei te sole o le maliu o le tangata walu le ola a sa fa salanga ele lava mo e pe le lava fo mo limau ya le lava mo limau lo tangi mo le tangata le oti sa o e se a fam si longa le vai ta ele fa pe ta o se nga tawi mo su fa sala ai ta tau na tu sal fa salanga ma le sala ko tu la vai le ta mai su fa ma su fit o le onga o tau sanga onga na o le si tu so la 13 a le si tu so la o la fa tau sanga sfulu na e vai la lai ti te lo ne tu pula ti e vai le fa tau va e mo ia pe anta o afia ta vale lungo la wala o no fa la ya o lo fa o le mali usta mali ta lo vai oi o le tala lisia o la wo le na matala no e fenga venga malista malo e sa mai no uria asia o le tama lola le sa le leo yo
Yeah. Ale la ua mai fa tanga te su fa ine le wono foi New Zealand. Le tala la si tamalo. Yeah. Pe ata ye pe ava ine New Zealand le sa loto tanga te sori tu la fo no ma fa salanga. Mo. Ya am ye le tu no tato no fo ye tele ava no e mo ya vai la tele al fa le to no le va ngo tu le tano fa si tama ya lo ma wo no lo lo le wa. O la to le si le fia ya lo fa la venen tupu lo la ve ta vale lua. Ai fio so fielisi au i to lua mai lista vale. Le na feto ai mal ta vale le a. Ya o fa o mali u sta male ave lista vale. A me u ta vale la ve. A fio le sa o mo danga to no ta vale. Tala no vili le o le. Ai po in insurance. Ya ma fa tala no wa mo ta vale ya ta me la ve. Mo ile. Ale la o sa o mo yo la ve ko ta vale. Ale o fa o mali u ta. Ya. O le la mai mau ai fua le o langa ia tal wai le a. Yo, ya tamai sa bom tamai ti falo no si fongo lo mua. Yo. Ya ma lo manu ia to wa ngoni ya so la vai fo sta to pese. Ya. Lo sfruiva minute o te del fa lo fa to moto ya kilani ta lo fai. Ya ta si na mosto ma lo lo le po. Aja. Aja. Tu wala u fiti ala to la po ni alo fa to po la moto ya kilani. Le penino te fa usa vari ya ta ya o sa vari. Moi.
E fia le Digicel e whaelo atu i mātua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e ise i asfarai le taitasi. E te ono man mālo ai i scholarship ta i awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aisi tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa ili se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ilunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Maro whaftai tō 2 minuti o na tāle o le iwa, le polkala le atal tai au, o le nei tā ua le taimi o le nalea tai au, i le whaaflawe le na mawadi so i fuastanga ta whangotai i, a le whena toi a mei tātou telefou. Ia o mea lo tupe whaamanatu pe tātou e mesi tātou i o e whangota. Saure le ia. E se le tati alofa i nei tangata i o e whangota. Wa e to tele i la tau e fie tau mawha le pāua. Ia. E le se me whengo fie le whangota mi pāua. Moi. Wena e whamanatu i la tau e fie la tau mawha le pāua. Ia. Taimia la tau mawha le pāua. Whai sau talo e whamanuia le tangata le sa whangota. Ia, sa whangota. Tusa lao le whengo lau talo wa pia ia. Tai mo me ai wo foi mai fa pelo pa wo le wo ta luma ia family foi la to na fangota leo la to di sami pe ave fangota le ia ta ma fa lo pa ai se me fa ngofie mo ia le wo fa fo ia ma tro fu le tanga fangota i matu pitunu i po rua ia e fa fo o to na o to ia malanga mai ia me se fo o le la e fu ta lo fa ngol va so le la fa ya ta to ia la to telefon o malanga mai o kilan ia sa le ia na o to fa fo mai ia e fa ngo fi fo le fa ngota pa ua sa le ia ta lo fa o le aso farele ia na vala o mai stasio ta to pa anga e ngalu i company le havi nomen oi ma ia le talala si alilia ia e longo ina le ta to tunu ia ona o le paka le luma le havi nomi. O taimia te paka ina, whaasala oi. Lea se alfanga. Se whanga la e te wha atau le havi nomi. Mutu ai, e wale tele o i la tau, e na paka i le paka le sauno i le library. E sau i le whare kofele i le library, pe sau i le whare tusi. Ia la hala wala pata i mei tātou, afa pe to o lua tā ua leo. Ia. A leo te ale wha fo i au tusi whai tau ni lai, e tau le no fo le ta avale mo le sifuru minuti. A lua tu la tusi paka na whai le lea natu i le na uto i na mori atu i al matusi sa whai tau. E no wanu no le tu le tusi, a katun tu le tusi, tau sau le ta avale le ta atali atu. Ia, ngai wha sala, e whai mai le tala stama lea. O ka le tele o tanga tau wha sala i le paka le. Ia le tōtu sutala, le wha sutala sala, o kose na tupi. A wha whala na sala lwa yaso, i se vaila ia. Ne leo wha mana tuai ia i paka le havi nomen, a wana i paka i seisi pe awha pe te anu library. Ia. Ana ia. Wai le tusi ngai ngoa lua fa sifuru wanu le wha mana tu mai o le titi o tangata na o fia tusi ngai ngoa. Ia tau tua nata tusi ngai ngoa le wha tau nuu le aso to na ile na ia na eva no nunga online tele le fatumu pe fatumu le form na vatu ma le ta u tele ta fam talanga nei o le tu la fo ia fo ile wa ma le ia le awa to ta fam talanga nei ia le tilo ofisa la sto tele lo sa mo ia fa nga mele ia sa o le no da ila o ia le fa ile ta tala ila to e fa ngoto pau ia le text message o ia fa mai fa time mo talo wafo o la sto uire we fangota ia mo so stai ia sa le ia o vai ia le sa ngale mula to le fa ngo fiel la to ngaluenga o te ingala pa pe o ele teno foi o kilani ale mo tau kilani tau tele fe lo ia pe fast food no la tu tau sanga sala va ia
Ale wa saure la le, saure vili mai no. Ia una tu lo mai oe le. Ia lo mana onga da vili mai mana o so pa wa api. Ia. Ale tu le full time. Au tu ngai te comment ya o video ya bila. Ai te le wa ta ta no. Sina na pasiane lau tava le no fale le tino foi te le afa mai. Fele te lo ma gele. Fele tu es ata mengalo tu atus. E so ota street e te le ta no a fast food no la tu. Ale la wa sa me mana o so pa wa. Ia, ele se me vengo fie la vengo le. Ia e fau tuanga fo mel lapta inga mo la to e fangot. Ai loa ele tau il tu lango tau au e tean. Ai vai e to tau lo wa, fai sa o tari malie e lo wa ta. Ai te lola ai tu fu. E ma na yelo le talana. A tanga tau Wellington se la tanga e se le lo fa sole. Ia. O le si sa o po ia tanga te malanga mai po le ale lo wa tau e tau fa ia tanga tare a Wellington e ia fo le ia fai se vai o le ia tali mana o tanga tale ai te lo e ma nei fo si vai ngale ava pe o le fa ngota o e le te mana o pa o la tala le fa tia se fu al tu lango tau ava tu la langi le tau fa mo miela lo sa wit tau o mai o pa o ai le ma le mele o le mana o pa o no fo fa le mata TV ai alu tanga te fa ngota to sa un pa o ai le se tu pe ve ele fa pe o tau i ngalo a tau na visina me o la lu malo si tanga tan a sa mau pa o sfu tau na ve singa se la ta la ia va ku mele sa tu pensi no la ta vale na sa el fa ngota sa fa pale ni pe fa ngota ela no tan no tu mele la tele na ia o na a inga fa ngota te no fa ia ele fa ngo fiel la tu ngalo fa o yo tele mo tele no mo so spa ela tau sa o to ya mana ya ai fam nat ya na o to fa fo le va sa o to le ai le se le ata o vai fa mat tu fa ta tu ya o mama na to lu na fa o atu o ta mana tu ale o fa o yo esa o si le va la tali le sidi le na tu za ma tali le e vole fa se la tali le le mo va pa usa o tali le io i ba no ya o dai fa ma tu ta ya o se ma tili tili tu wa tu tele la to ma fa to la ti la fa ngota me lo te fia ya o fu ata to o lua e fa ya na fa o ta ma na tu ta tu se te la fila tu ai tu o niu ma tu o koko ai mo o fa tali ta pas ya le ala vai tanga te fa pena el mesile le bueno la to ma pa o le fengo fiel na o te ma tu iPhone o pare mene ya so na sa mo ya tanga te se tu lo alfa fa ko mai le tu ole fai pule le ai mai o ya le pata o ngala te o fai pule se fa ingol tamana fa tau mo o le tiu tamato isto ino le tiu e tia o tamana ya sola so mutari ya pa le mele ya sola ya ai malo la vale ma futa mata to no ya le taimi o le o to se furu iva minuti o na tale o le iva ya fai sina fa fia ai le lu fa fia le meto to le pepa ile ta le o le tu si ai o lo au mai il tato tele wa onga nei fa ya onga mai fa fo so soni no la iti o fa ya onga le lava tato fa ya onga le tu si el pepa le on fo le wa te college ya o te ali tala tato ya o fa ya onga mai fiti fa ya onga Peritania fa ya onga mai Afrika i Saute ya ma nei fa ya onga le Samoa fa pe na o mo lo tiki rio le na mo o Australia o fe se tu na mo po fiti le vale fa ya onga le te fia sau si le te no fo alu lungo le website ale mano di usila po le immigration pe te alu immigration fa isa fisi o ada no fa ngal we ngolo e di usila no po o le fa ya onga ma le fo ma i te anga nei na ton ya fa lo me le malo sa mo ta ta le ya la va tu ma tu tanga ta fa ya onga nei pa te we tanga ta la fia o mai de no foi linha wala ya po pasi le age le matua sa we se awa le lo po fa ngo fiel time ni vai time ni o le tau su nga luenga ta tele nga luenga ni usila le tau su tanga fa nga luenga sa o le ya mo ila ya o pe yo le tu le pepa ile ta o e fa ya o nga yo mai fafo le fa ya o nga nei ale popo le nga la ona e a fa pe le ni fa ya o nga ni usila
E ona whainga ia o ngā tamati. Wai korisi nei polua na matalo mastasi o alo le tunu sa onga. Yeah. E ima ta upu na misi na whai i korisi lea. Au le ta ole ngor korisi i nei poliru. Ai la tu loi tai le universite whai langa tikri. Maua le leia i loi tai. E ta e toi tauna toi sau e toi ave uma ia ua mamafatua i lo mana na avenga. Ai ala pe ave korisi vaenga ia. E tau mamala. E tau mamala i tai. O le pi o le hawhaina na. Ma ai le vaenga whaaringa le ota le masenda o mai i tana universite. Tala no iai fai o ule o te fia o ule vea mtangata o te fia a li numana i whatatai. O a mta upu ia na whakasenga mai lea i ona fua i lea wau sa i li. Te ua watu le universite ia mawhatia to o tasi ei oi. Tonu. Ana ia whamnato le tae ao. Ia awanga ia te fo ia nei whanau a ongo nei aso. Ia whatanofa te fo i to tene na Australia. Leu maa whatawhainga Australia sori. Na whai ina lo tātou ia Australia na whituari wa tau sau Australia. Ia e malo al tapua. Tanu nai maa tamata le to tele ia i lakpi nei tae ao. Ia e maa futa mai pēr tātou programe. Pe o vale siva le tātou au fia fia i o Amerika leo. E pau au le lei umau. Le umau. A tātou o malo tu le sa e ulmat ai tapua i vele le ia se menu ia lango tō novo pua le vale. Le wafai le tālonga le tamati. Malo. Nei fa fia nei taimo le tai ao. Te ata oi le sia. Oi le sia o le lo to na fi no tapo ino ta. Nei mata la kapia le si vaenga na sole. Te fa longo le mata na pasi. Jai. Fa peso le pola na me fa mai pasi matia. Ia le atia ila la ta alo polo. Te fa no fa o la atu no fa fu o fa le fa pe. Sole. Se to nga mata. Pasi. Fa pe. Te le lo pola me la pasi matia. Atia ila le polo fa fen fa ta no. E tanta to pese fo. Ale mala tu ai na le ta lo nga sa fa i ol matu tu malo. E o tangata le tafu. Ia. So le olana awol la to ule ta alu. Ale tafu o tangata le. Ia. Te vai tasi te vai le vala autono malau. Malai a. Teko. Atu sa le ule fu ale sini ma. Te vai tani ia le mo e le tafu. Tafu o tangata. Te vai ai tu totu malai. Au ia tafu. O si lo te. Ole la au telefon. Ala solo mo itele. Mo ele le malo. Nu. A se ile no le male fiu e mafo fo o ile na faile lo fali se da mato mana se na ta alonga te ata ai wingo le tafu ya sa ut fitau yan mata mo sta mota u mo failo lo ta wo ta u le tafu se volo mal fa minuto de talo le iva lo fatele atu le atu no yo wi a ga nga mata le vai so te lo ale fa ata we fa te lo le fia le mtanga le vai so ya va talo fat foi nei fa ya onga ya mal Pacific la
Olo fa fonga mai pele tau tua si fonga lo mua ya se i moto fa o tu tato pese na ona ole o mo le no me fianga le peptele tala lene ya fa tan noi fo ni taimi le tai ao le company telephone le titi sal fa tan fa tu mlenga fa lo fianga le pepe ma lo so fo mani le tai ao ia ma lo le usu la sunga mai ava ya a pe fo fa fero ya tu fa anga tato po kala me tono le lo mua ala usu le nei tai ao ia wa foi fe au tu te pe na se ngai mo to malole tawatai malole so fo la le ma so fo mo ia malo vo ile so fo mani le fianga le tai ao fe tau ya lo vala au mai fe tau mane ya na vala au mai to o tapua o le we nei to o tapua in mo ta longa le vaso le nei fa mai se ma to fa ta longo tu pula sta la fianga le pepe ta longa le vaso te nei pe malo lo sia to o tapua i pe sa no mai le la unga se awana ia ya lo no wingala ya olena foringa mai família le tanga tama mai wa pe tau nei a tele de vela o i melpone ya mena ta fale to no ia le ya longa o mena fale to no ta longa mo wa to vela tele tau yo ya le la nai la lo i ya to Wellington tau le tau ma tu ya no wingala ya vai le mato pa fe no to wa to ri te yo la se petalo o to o ta fa il fa mesi matu fa longo tu matu ta mole o pepe pola sana e matu malo losia pe sa no mele o pepe lo no winga le o malo losi ni to wale to tele to o ta po ile we nei na malanga mai na fil to tele ya o le la fa longo mai to o ta po ya le o malo si fo ita to wale o sa no mai le fe ngala o pepe ya il ta longa pe ona ya il va son tene ya e to so fo la pe o pola tinu le pepe wale fa to amata tam sang Faftai ato mana to mai yo ya paulo me ta pen le le to au yanga foi le me lo ato mo fo la atu ya so nga le tele na i to fanua ya ai o tato foi le fata mala u to fu ta pen no le o tato au ma to no la mo ya wa look for to tele de el ka longa le fai un nei ba ya so ya wa pe o ile na i lo po ya au le en sila le ye malela amatana la wata sit fai na crusader ya le wata si mato mani for fa popo to sto tasi ya tatu fata si ma lo va dai ya sa no ya no fionga ni va fo ye wa fo le no sit fiel tatu tu no le ona tatu company telephone titi sa ya ole va ngata wa la volta to a se ile fa va ya sol ne uta penatu masalo nasa to lo wina tu foi tu langol tatu se il vai asonte nei ya ai eta wala vale le lava si de fio awala in fai ona e anga va il tatu se murmulio nei vai aso o le tatu fa pitorto foi il fa na ua ma le otam fai ta pena ya lava tatu laptop se in vai aso nei tatu school city afeta la se ina ya foi ma tatu va lima se lau o le la fai lava se tatu New Zealand fai fole se i Australia i la Australia nei mai te tau lava na lava ta pena i tūlanga o awala i whai ei ona e anga vaa a ware lope o ere la laki laptop i e pole awhi tāla i pole tātou lima se lau tāla mantua e alo i whatau lau tau papil whaloloa a e fi alu tātou sei e te tau lava o na lua se fulu tolu se fulpe lima se tāla tau papil whatau ya ona faatino lava le o ele la foi no topa e ala lo tango e vile numero over se lauto fa falu tolu le na tu si i lungo tato a pe papa ya ma enta lava o ele numero tanga tale sa mo ta i tonu la recharge pin ya ona sa o ala yellow low entry i tonu tato sei le ala fa ila really apena foi la tato wanga i lungo le tato website at Digital International nanga mantua nai fai ona fangalo email te lestarai ya o lau email la sa fo ya mato fai mato to sota ya oi ya ai fangai na foi le click specific tato company na ile la to website fai ona ile lestarai ona fangai na le la foi tu penga e numero digital sa mo ya ona mo fole lo no e to tono le tato sei neva ya so Dela sei na ile laptop e o atu lua felo no tau, o le tātou wafeta la. Ia whape man tātou vata lima se lau tā la,
o tātou whailonga na e la sa ina mole vai asu nei. Ia, e whamai ai lol tātou whapitoa. O toi whai ato whanau ia onga. Ia peona a mata mai na vai a February. Ia, leo tātou taunu umai i le masino mati. Ia, masalo a mai a. Ia, ona tātou malolo te isi lea. Ona toi a mata i leo isa tātou whapitoa. Ele amatango aperila. Ia tātou anga, ia tulava ia mea mai a. Malo whātai. Manino a tōle vaenga nāro whionga leo pepe. Ia mo vaenga fo lele wa o to tele pel tātou tunu o loanga i Samoa. Ia i lātou numero fo lele i le tātou complete telephone i titi sao le Samoa. Whātai mo i lātou tono lau mua e fia whai a lātou SIM card e lei malanga i Samoa. Ia, nai ma whai ona a wheel tātou ofisa nei i Mangele, le vaenga tonu le ile official consula. Ia, o le ground floor po le ofisa pito i lalo. Ia, e nai e le tātou wharoro titi sao. Ia, o le ofisa titi sao. Ia, e mwhai ona e awhi mai ei. Mātou soswani whailau SIM card. Ia, a whapete o tuai o no lau waalele sa wai Wellington e transit o e pu e roma lau waalele tano i Samoa. Ia, o lo matala rawal tātou whalolo i whaleolo. Mwhai ona e taunu lo lau waa e awhi atu iei. Ia, e whailau SIM card. Soswani at for tātou ofisa. Ia, ile whaingoa rau pandos matulanga whapena. Ina ia awane i motu tulanga o sotainga. Ia, o teimi o lete ia i Samoa. Ia, a whape mana mia rau soswani nisi o vaenga le tātou tautua. Ia, me se for tātou whainga paanga ma le tātou tālo whavauta. Ia, ma whaiona tutongi le vauta anga i whaloloa te tisao. Ia, ona whaungare tau ainga. Ia, e whatau se lātou telefoni. Ia, wala au mai le olu atasi limono, tolu whawha, olu atasi limono, tolu whawha, ia e whaftai te lema ia wa mora mātou wawanoa, tātonu, wala ato e mose siri wawanoa na so tofi tātou pokarami. Ia tātou tātano whale tālonga whai umor vai asu. Ia, ma waho e, o tālonga pito e maulunga leo le maunu le la tātou tāpenatu ia. Ma nei a tele, ia o whetau i fo ia le... Ia leo atu ta longa fa ingol vaso nei ia ma le malosi o le angin matangi wa pe le na ngi ma le matanga ia le la fa nga tonu nei foi ta le tamusanga ia pe le ia ta tu tali ia la sto na i ma le fa ingol vaso ale web mana ia mantua le o te atu le fa kapile le yo atu la vai auto ia le la fa o sa o tu ala kapile le auto ile sto na ia ta to sa le vai mania ga le ia so ia le va te tele la fionga mania foi nga venga lo fenga ia le vai aso ia mai sol ne aso so foi ia so foi ia so foi vale mau ase to ali wale ta alo le Blues mal Hurricanes fa ugol vaso nei ia awala esa awala utala ni fa yana bepe o le taimi nei le angin matang e mo fa so se matang ia pe yang maria le matang ai o ma pe fa nga tonu le ta vilingo matang o matua malo sia e fa nai la ia tanga ta fo ia le ia tanga ta ton wa ia le tau le nga ton Dus nu les of voor dat zullen we vato zeggen ja tu lang na lo ye cha long na ye mo fo fi o Wellington mo fi o kilan ta ye ya mo ta su ya ele umia mo fo ta sang ya ma le melen tupu i Queensland i talong Queensland i o Queensland talong ma le Hurricanes le melen tupu le o Melbourne ia fa tu Queensland ni le na oi ia tu tia talong na ai tas o va tu lo tali va sa e se lo mi lo upus va mai ta la sa Whatalo whalu tātua tunu le amatangol nei fwoi va yaso fo waulia, ai o tala wha wau mai Samoa me o lo tutupuai, e le telefou at sif fongole na mua. E le whaamana tui no le aso wha apitoa, mō tangata longo ngō le lanulangi, wa wha tui na ilalo se feso swani le malo Australia le vāma Samoa, ni no whanga se whaina mō tanga se ngase me tō tua le vai aso nte nei, e a ngā iei tangata Samoa lo a fia le wha longo, mō le siaki no le lātou wha longo, ma tufa iei masini na feso swani mai le malo Australia, e wha le le ai la lātou wha longo. O le feso swani le malo Australia,
e le ngata le whaatotonga ina mai o lea foi au nanga, ai o lea o ino nisi lo whainga wenga lea tunu. La tō te sa ilia i la tau e au towa atu, e le mamau wo iai le whaalongo ma le tūlanga a fiolo iai, ma o la tō whiriwhiri ai le mea whaalongo tāla whiangai, e whaonga ina e sea ngase, ma mawhai foi o no la tō whaaleleia, pe a whaia ia a fia ia masini. O le whaamoe moe o le Neif Swani, o lo taula i atu i whanau ia o ngā tūlanga lua i whaale tōnu le whaalongo, ina ia vave i eise Fesoa Swani mo i la tōu. O le lua tesi ma le 5% o lona whaitau au whai, o i la tōu wā fia le whaalongo. O le tamaita i komisina o le malo Australia i Samoa, ia Emily Lark, na ia tau a auina le ni mea lofa tāua mo Samoa, a ngā i le fionga le minista o mtanga ruenga o le saifu malo loina, vālasi lua pito whanua tā fito sele. Whape nā fwoi mana ngā lulua so tau au whātase, ma le whaalapu pitonga le se nese. Na whailo mai se tāsio pā anga whaamoemoina au telefou le aso tō na ina te nei. Sa tāo fia se tāsio nalo, e le whalemai ma tō tua, ai na whaafua sei o na awina atu le whaatununga mai fō mai e kilia ese uma whanau o lo tāo fiai. E na ua o atu ia ni ngase o whanau la iti wā a fia le misela. O le popolenga le sa iei le atunu, e le ono toi o fi mai o le whaamai o le misela i Samoa, e a wala mai whemala ngā inga i mai New Zealand ma Australia, mai le toi fio o le atunu le tūlanga pangatia sa iei le lua afes fulmaliva, na marili waile to tele o whanau o le atunu. O lo tālia nei se reporti ma le mtanga ruengo le soifua malo loina, mo se whaamau ningo se au whai, o whanau wa a fiel whaamai o le misela. Pei tai o le temi nei, wa whaangasolo atu tuwinga ia o ngā tūlanga lua, o le misela mami maleru bela. Wa isa mua nilfo mai whaapito mo maliu lilo mai fite, o le anga lue mo le sue ina e ala i tau tonga, mo maliu e ono ia ua lewa o na tau fiel mo tangas ngase ma tō tua. Pei tai o le ua mawai ma le awa noa wa tāra sanga ilmtanga luengo leo, se i ona sue ina ma le mata upu le wha te tau le tamaititi o le Universitea o Samoa. Lena maliu le lua tau sanga taruai, le aso luas fulmaltasi o aperila lua afe luas fulmaltasi. O le mata upu le nei, wha alia le sui komisena o mtanga luengo leo i a papali i Mona Lisa tia i keti. O le au ngole nau leo na ia toi sa ili le sue enga le nei. Mo le sa ilia o le aveta avale o le van lena masalo mie ni ata na poeina se a inga lata i le menta ati aile tino maliwo le tamaititi. Le solo muli le van, ai peita isa le manino i le ata na poeina le lai sene o le ta vale. O le ama whaiuna toi o le li fo mai le no whanga, na maliwo le talavau lea e a mata i sue enga. Whailo fo i papali e au na toi sue le mata upu le nei, o na wata ua iswa fo nisi o whaipule le pāle mene, e māsalo salonga le tō tele o tangata, pe o na whaali ai o lātou whinangalo, e lunga o upenga ta whai langi. O iei popolenga o mtanga luenga o leo, e le tele o whaawe lave tau pule le soi fua wa tula i mai le atano o le vai tau le nei, ai o loo li lifa i le tūpā o ta mai ta i matinala aiti, ai me se lava i whaafi tau le vā whaaulunga lee, e na ua le whaamaoni le tūpā o lee, e lua maliu pule le soi fua le tau sanga le nei, oni tina e iai whanau, ai ua pule i soi fua, o leo ngongo le whaafi tau li wa toi ali ai mai, e na ua maliu mai ei fo i mase alo sa fumatasi tau sanga mai sa vai, ma ua manatu e nutanga luenga o leo, e au ona toi wha manatu i lea te nuu pe a sa e lia se Fesoa Swani mai whaafi tau li whaape nei, o loo iei whalampo putonga te tono lea te nuu e Fesoa Swani atua i o lātou whaafi tau li, e au fiei malisa mo victim support, e wha maumonga al mtanga luenga o leo, o lo au fiei fo i malei tūpā o lii, ai le to tele pe amfatu satu e le tūpā o tamai tai. O te se mo le tausanga te nei na wha mawinai, o le tausanga pito maua lunga le whai numero tangata pule le soifua i Samoa, pe amfatu satu e le tausanga lua afe lua se fulu maltasi. Wata pena ilmtanga luenga o leo e whaia ni wha alawi loe lunga televise le i teo maupeng te wha ilangi mo Samoa nei, e wha maalo si ai ni ta iala,
e wia i lātou i teimi o whaafitau le mo le lavea ina o se soifua. O tala ia mai sa mo manuia le nei aso e si o tātou atunuu whasoifua ia. Ta alofa lava i telefou mai le si ufonga le lau mua i Wellingtone o le tala mua. E se lau lima se fulua fe ta la le so soni amata ua ofo ina atu le malo New Zealand mo ngā ruenga o lo omana o mia wawe i le tunu o Vanuatu ona o wha malo lo si e lua na taia i le tunu o le Pasifika i le vai aso na te nei. O le teimi nei, o le o taunu i le lau mua i Port Vila, ia se waalele o le C-130 Hercules, o le fua waalele New Zealand, ma se uta o Fesor Swani, e au fiai ni whale ie, whapeni containers o le swa mai tau mawha, ma waila au mo tonga vitinga whaafo mai. O whae lua sa la vea i Vanuatu, o Judy ma Kevin, sa i longa o na whaatama i ai whale, ma whaaleanga i nā isi mea tō tino e pei o le eltise a tō ai ma awala ma whaatoanga. O matangi o le wha o Kevin i le astonai, na o atu i le se lau onus furu 5 kilomita i le itu la le sao sawa, ai tu se lua se lau tolus furu kilomita i le itu la le malolosi, pe a tō whaatau tau mai. E le iaini li poti o winga i nisi wa whaina pe mali li wai Vanuatu, ona o wha i e lua, e ui ina mā losi i a tāwhenga a toa fo i malolonga ona o tī munga ma mawha. Ai ua wha maruina i le taimi nei, i le tonu o le tinuu i a pūlenga i taimi o whaalawe lawe whaahu sei. Sa whailo mai ele min stal vai whafo New Zealand na nai a mahuta, o lo Fesor Swani sui o le malo i New Zealand, i le tau fua ina le lei o le tau o mea na whaalenga ina i nei e wha i le tonu o Vanuatu, mai o lo ngā lue whaatasi ai male malo Australia, whaapea male malo Falani, mai a tonu o se teimi e le o mamao, o na ilo leo le tūlanga moni o mahawatianga ua whengai male nei e tunu talu i a whae pei o na a awhiai, whaapea fo i ma se mawhui i le asforeile na te nei. O le mawhui sa whaamawina lo na malausi le nu mela ono te si male 5, i le masini fua mawhui mai na o ngā tonu i le sami e le mo mao mo le motu i ngoa o Espiritu Santo i le tu i mātu o Vanuatu. E le iai ia se nganu lono po se tsunami na mafua mai ai le mafui e nei e tu sa o lipoti ua maua mai le teimi nei. Ua fola i le partia le National a whai e tūla i mai la tau i le teita ingo le malo New Zealand i le palota tele leo lo loma nei o le a maua se Fesor Swani mō mātua i le waainga o ta maiti. O le atu la ngasa o fia i se saunuanga whalawa i tele mai le teitai o le National ia Christopher Luxon na whaia i aukilani i le asa na nafi na whaalau i lo ai a lātou fufuanga tu umamao mō le lumana i o le tunuu a o loma i le pālota tele ia o ke topa na whaali ai a Luxon o le a whawaina le National se Paul Kalame o le a whaingoina o le Family Boost, e au fiai se la fonga whaabitoa mo le tausinga mo le wainga o tamaiti, ina i tau ngō fiai mō mātua le awa o ina o tamaiti i le tonu o a o ngā amata. O le fufuanga le National, o le a whaamafa i mātua e māua lalo ma whaaleonga lua le tūlanga o lātou rutongi ma le tamau a inga, mai o fufuaina e le tau ona manui ai i la whainga o atu i le se lau tolu sfuruafe o a inga i le tonu o New Zealand. I se fua wha tusa e i se mea o le tonu afe hiwa se lauta la mo le ainga tasi i le tonu o le tausanga fua lava i a lātou tupe maua i o lātou tutongi. O le saunoanga le taitai o le National sa whape hoi o na ia whai tio i nā i le li pāle mia ia Chris Hipkins whapea ma le whainga malo le leiba o lo tūnei le foe. Na ia tā wai e whau le pāle mia ai le aise swinga o le leiba tu wai lava lea o lo mai tauina ia na whainga whaavae o lo whaafoe ai le malo le tino. Ta ua foe Luxon e 5 ni vaenga te tele o le a whaatino i le National mo New Zealand. Pe a whai e manuia matula i mai la tau i le teita inga o leisi whainga malo e so ai.
e au fia ia vaenga tau mwhainga mo le tau tau fia o le tūlanga tau ngata o le tau o le soifuanga o le siti o tongi mo tangata whainga ruenga whaare leia o wala mawhale mo le anga i luma whaatu mawina o le tau singa o le tūlafono mo le nofo le leia o tangata a toa ai ma le whaale leia o au nanga tau le soifua maalonoina ma ta upu tau o onga. Ua whaelo mai whalawa i tele leo le ingo le tangata lena maliu i se whaalewe lava i au kilani i le Paulus Foreilin na te nei o le na maliu o le tau le lea luas fulwaru tau sanga le matua e ingoa i a Joshua Tasi mai le pito nuu o Beach Haven. Whaalia leo e whapea o se whaalewe lava tau ta vale i Beach Haven na mafua mo yeise vesi i le vao le ua maliu ma tangata sa i le tonu o leisi ta vale na fia. O lea vesi na oso fo iai i se naifi e ni tau le lea se to lua i le li ua maliu mai sa manua ti ngā ina ai. E ui na sa fiso soani i ai nisi ai na umai lava le ola o le neitau le lea i le mea na tupu ai lea whaalawe lave. E to lua ni tau le lea tala vau se fulu fitu tau sanga le matua o leisi ai se fulu wha tau sanga le tasi o le atu lai luma o le whaamisinonga mō tūpulanga tala vau i North Shore i le so ua mō lia i le whasio tangata ona o lea whaalawe lave. Whaelo mai e le li whai pule o le tū malo o lea au fiai i Beach Haven o Shannon Halbert o se whaalawe lave mātu i ale nei o matua whaate i ai tangata i na nofwai i lea pito nuo au kilani o na pō na whaiai se sauninga whaapitoa i Beach Haven i tau mwhainga i tū whaatasia i a tangata o lea pito nuo o mahatia ona o le whaalawe lawe le nei. O whaamania mai e leo le maliwai o stangata maulu i le sami e lata i le motu o mana i le talawhatai o Porirua i le aso sa ananafi na whaananati atu i ai au nanga lawe ai pe tūsa o le tūlai tolu i le wauli i na ua lipotia mai lea whaalawe lawe ai bita isa le i mawhai o na lawe i na ai le soifua o le nei tangata e le i whaairoi na mai le teimi nei le suafa o le uamaliu ona o lea whaalawe lawe. E le i ai se ngaru lolo po se tsunami na mafua mai le mafui e le ana lui na ai o tu motu o le Kermadec Islands i matu Sifo New Zealand i le asto na ina te nei e ono te si maleiva le malosi sa wha maui na le mafui e le nei e le vaenga o suenga o le malo a Amerika le USGS mai sa ta ua e tu sa malisa lau limas furulua kilomita le loto i le o ngāri tonu o le mafui e i le manawa o le ele. O le poti mua na ta uai le ofisa tu tonu o suenga tau mafui e Europa o le malosi le mafui e nei e tu sa male ono te siono i le masini fua mafui e ai se lau valus ful toru kilomita lona loloto i le manawa o le ele. Ua tuina mai le ofisa o le tau le Met Service ni lapata inga o ni winga lolo wa le tau mo ni vaenga o le tu malo le Bay of Plenty whape ai ma tau pō, mai o loo whautua ina ia vaenga o le tunu u, ina ia sāu ni uni le ono a awhia o la tau ini lo longa fōu, mai ti munga mamafa, mai o le ailonga o nā whaina ai, ma le tūlanga whemalanga inga i ta vale. O la pata inga mo le Bay of Plenty, na amata whaama maru mai le fiafio le sa, mai ana whailo mai le Met Service, sa mai tau ina fo i tūlanga lo wao le tau, e le mamao ma le nuu o tau pō, whape hoi Wairakei ma Mokai, ma o ia tūlanga whale tonu le tau, sa hanga iane le tūlangi i sa sae. E le ngata ina pāpā ai whai tili ma e mo le wila, ai o le ama mawhai hoi ma timunga. O isi vaenga o le tunu sa iela pata inga na pō mo tūlanga whale tonu ma le lolo wao le tau, e au fi ai le tū malo le Waikato, tau maranui, Waitomo, whape foi ma Rotorua. Ua whailo mai whala waitele le ministarisi o manga James Shaw, o le tasi leo taitai so o whaatasi o le partia le Greens, e whapea e te tau i le Labour o na whaamalo sia la tau whainga whaavae e winga i swinga o le tau, pe a whai la tau te mana o mia le langolongo sua le Greens, i le mai ai o le pano te tele o loma nei. O le atu langa sa o fia sa noanga le minister na whaia i les freile i luma o le pale mene.
Whaadia manino ai shoa, a whai e toi tula e mai le leiba, ma mo o mia le langolongo sua le Greens, i le whaawaina sa whai ngā mālofo, e le tau o na whaamalo sia la tau whai ngā whaawae, i le mta upule nei a winga isuinga o le tau, e manatu shoa o le palota le nei, o le a whaata ua ina ai e le au palota i e suinga o le tau ma o na a fianga, ona o tūlanga ma tau tia ma le onga ua mōli ma wina i le tono New Zealand i le amatanga o le neitu sanga, i tā whenga malolonga mamafa, lea ua i longa ona matua mafa tia ai se vāhenga te leo le tunu. Whaalia fo i shoa, e whainga tā ona langolongo ina i le Greens, le pātia le National, i le whaawaina o se whainga mālo, ona o le tūlanga wha le tonu, o a lātou polkalame ma whainga whaawae, e a awhia i le si o si o manga, ma swinga o le tau, i le lua se fulu tausanga ua ma vae. I se saunoanga le li pālimia ia Chris Hipkins i Christchurch i le Australia na tenei, na ia tāwai, e tele ni vaenga de tele de tau i le malo o na whaia ma whaatino i ni swinga i le mata aupule nei o swinga o le tau, ai moise ai lama o le tau whaiti tia leo kasa o ona o loo mafua mai i le ati nae, ma le whaangaio ingo le ta mao a ingo le tunu. Tā ua fo i le pālimia, o lo longa ma tā whenga mawhatarua i nei, o sanga wha mao ni ai le matua de tau, o na whai o tau mwhainga uma, e pui pui ai le wha leanga ina o le ea male si o manga, i le anga i atu i le luma nai. Ua pasia ma wha mautu ina mai le wha lampo tonga o malo au wha tasi, ia se whea ngai ngā fau e pui pui ai, ia vasa a toa masami o le loro langi. Ua se fulu tau sanga o wha ngā solo mai tala noanga mo lea whea ngai ngā wha le wā o malo, ua wha ingoa ina o le High Seas Treaty, lea o wha moe moe, e o atu i le tau sanga i lua awe tolus fulu, ua mawhaio na malu pui pui ai wha le tula whono, le tusa o le tolus fulu pasene o sami uma o le loro langi. O le anga ma le wha moe moe au tu o le whea ngai ngā, ina ia pui pui ai ma toi wha aola o ina lei mea olo le sami, i vaenga o wha atulanga ina mo le pui pui ngai lalo le whea ngai ngā. O le asto na aina pasi ai le whea ngai ngā le nei le whono au awa malo o whatasi i New York i Amerika ina ua uma ia se teimi e tolus furuwaru i tu la so o sa whaiaita noanga ma whe lafo inga. Sa tele tausanga o tau ma whai mai le nei whea ngai ngā, o na o le telefo i o ese ngā sa tula i mai ai i le tūtau i ai a tau, ai mai se o tupe whaatino i nai. O le whenga inga lata mai wha le wāo mālo mo le pui pui o le sami, na sa inia le mālo o whatasi le tau sanga a whaiva se lau walu sfururua, le sa wha ingoa ina o le tūla whono le sami, po o le UN Convention on the Law of the Sea. Ua tau fia nei le toi whaarua i o le wala upasese o le Kaitaki i le wāo Wellington ma Picton, on onisi o whaafita uli fau wha ein sinia ua awhia i fo i le waa. O le wala upasese le nei na awhia fo i se whaafita uli o ngonga i la amatanga o le tausanga le nei, ina ua ngau ma pepeo na awhi, ma ta whea ai i le sami le vainu u, a oanga i mai isa na malanga mo le lau mua i Wellingtone. Whaelo mai le company waa le Inter Islander, o pasese umana tu sia o la tu wawanoa mo malanga fuafua ina le Kaitaki, o le asui o la tu wawanoa i malanga isi waa o le company, mai o wha moe foi, e whaia ni malanga wha o popo, ina ia mawhaia na whaatino ia le tu langa. I tālonga a wheletia New Zealand le whae ngora vai aso, na mua aile dama tai o Rosie Elliott mai i Canterbury i le tu ungai whasalau mita lea na lātou vai ma le dama tai o Portia Bing, si ampini leo New Zealand le tu unga o le whasalau mita hurdles, o le taimi o Elliott na mua aile nafi, e limas furulua te si tolu iwa se kone. I le vai ngoa li na mua le li o Sam Tanner, i le tu unga mamau e afe limas lau mita, I lona taimi e tolu minute limas tolu te si o tolu se kone ai tūlanga nua atu I aile li o Eric Speakman. O le whaatonu wai leo na manu malole li nei o tana I le tu ungo maolea I le su ngā siampini o taalonga awheleti a New Zealand. I taalonga basketball ali I wa tutusa I le taimi le nei le tau wanga o le sa ilinga o le siampini I le vao le Breakers a New Zealand ma le Sydney Kings in ua malo le Sydney Kings I le Breakers I le la taalonga I auki lani ana pō. O aio le taalonga valus fultasi le Sydney Kings
i le fitus fulfa a le breakers. O le talonga mo e seni i le vao au e lua i le sa ilinga o le seong pili le nei o le liki basketball a Australia na malo ai le breakers i aia iwa lima i le malu fulfitu. O lona tolu lao talonga o le awhaia lea i le asforede nei i le aia Sydney. E o le whaai unga le nā o telefou. Kai o kako whiro e mawia ringi kai au fōu. Vea whiro su mai makala mai a aoa. Whai ngā malanga o kako whiro i ai. Whiro i mara kako a inga i ere mopa. Ia, tau kua ngā maoero a inga ro ngu. Ia, a whairi leilo o langa. Ia kau kukuro ngafa. Whai fua mai e mawia.
malua poi lo mua o tuma uanga o tuma e lo ai o le samo lava tau sile nei ai awale pa atamala o tuma uanga o tuma e lo ai o le samo lava tau sile nei ai awale pa atamala Whawhiwhanga mai lau whebese ale RSA ia ina ua luas fulona minute wa te ainei le tu la eiva ia na whawhongwele atinu i telefon matala mai Samoa o le whawaponga le tu la se fuli male lua i le awa uliana nei tu whamano atu le Jamie ia pe whapea na umafuta mai le to tele tono whale whainga aluenga i mese lunga le awala lau awata vale ia o whianga i fo i mga aluenga ia i le whewa ia i ngā aluenga i lungo awala ia whapea fo i le tapo inga mauna i mātua lo tapo mai fo i tono ainga e mai se fo i tono fale o tangata mātua ma tono mau tangase ngase ia e whaata lofa atu le taime me se lau ngā lurue o lo ngā lurue ai ia i tono o ia ngā luenga ia o le tato o tunu o tele o lo mafuta mai le taime ia o le whaatatianga o le tato poklami le tula se fulu ia o poklami masani lava wasonga fua ia e le tula se fulu ia to wina o tato tala ia la walunga le vaiaso ia maletale tula se fumaletasi ia poklami o le lalolangi o aso nei ia o le whangasolo i leo le tatou poklame se i pa ia le tula e se fulmalelua o talafou matala mai Samoa musika o le uli ia mai ale tautua le tula tasi ia e wha pe lungo tatou penga te whailangi pe o le Facebook ma le YouTube se ia pa ia lea tu fasa watu o le tula tasi lea tautua mai ai le uso ya tasesa tautua masani le tula tasi se ia pa ia le tula tolu ia i lea uliana nei mai Samoa il tatou ofisa autu ia i lalo vaya ia on fata tianga na tatou maftanga nei Jamie mo le tatou atinu ia in nei minute ia on fa amina tu le ona i talo talonga ia i le fa unga o le vaiaso ia ai ia le manatu ia o saunga le muma ma manuia ia fuafuanga o le nei tai au le tatou atinu ia mai se foi ia nei whanau nga ia onga le nei aso ia ma i tatou umalava ia leo lo whaalongo mai ma futa mai ia ilungo tatou penga te whailangi ia tele lava mea tutupu ia i lea tinu uma lea tinu o le lalolangi ia ai whaafetai ai lea lofa o lea tua ia o lo tatou soifua ma ola pea i nei atinu le saonga le mu ia mai se foi puipuinga ia tele foi na afia pe o lea sia tinu leo vanuatu lea na vai atu le whaiunga le vai aso lea na matua afia i le wha ia i le wha lea na umatu ia le foi whaatali le wha lea o Kevin ia pe o tiuli le na la vea i le whaiunga le vai aso ia le tinu o vanuatu ia e leo lo talia foi le taimine nei ia le wha o Kevin ia o tele lora ia i le tulanga o ia ni tala foi ia i le wha lea ia ai whaaftai ia e mo ilawa fo i na fianisi o pitonu o le nei atunu o New Zealand i le whaiunga ia i le masina tēnei ia e whaaftai ia e le o mo ia la ua amata fo i ona toe solonga manuia ia ma toe whaanga solo fo i fuafuanga ia i vaenga fo i na fia whaaleleia ia i pe ona ia i le wha ia tama lea o Kapilielu ia ai tātou ia i Wellington ia o lo manuia ma solonga manuia ia le nei fo i vaenga o lea tunu ia o lo mātou nunofo ia ma soifua e nisi o le tātou tunu wa afatonu lava le tula iwa ia se watu nei whaafia fianga nei ia ona watu le leo nei talo ta'alonga tātou tala noa ia i le whai ungo ta'alonga ia i le vaiaso na tēnei ia ai te leo te tau whaalongolonga tu pe tau malulu mai ia le nei taimi ia ai o lo manuia ma ma nei le tau ia i lau mua ne Wellington ia nei taimi o le tai ao manuia fo ia sauninga lotu o le nei aso ia tautou i Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia ai ua toa tele na ua o le lotu ia ai toa tele fo inai mata i ta'alonga lo saulu taimi nei ia tapo ia fo i le alo ato nei whanau tatou au teito fitu ia i le ta'alonga ma Kenya ia po le te o le sifululua i le au nei taimi New Zealand.
Le sunga vai Papa Junior mota. Ola o pese nei fatu mo oi. Fianga le tai me le tai ao mo le porkala me le atal tar si fonga la moto lus flo minute tar folo pe on failo atu fata ti atu tato fata ti ang tato porkala me le yaso o le ne yaso yo ya ai o le tulanga na ya ya o le tu la se folo ya o le porkala masani ya o tala la volunga pe on fa fonga le sfroiden te nei sa le ya le tala ta longa fo itate fa so to le minute luma ya mo le tuale after il fa malo la mai tato fa sa longa mo ya le meta watu fo io winga yo tau le na longa mai ya la ngi le tau le so no winga ya fu fu anga le ya so ile tu la ko tau per tata lo le ses ma sa ya so fu sa mo la fa fo lunga fala ya le tau ya pe la so ya le la so ne e vai il pitolo il potolo fale nai su suru ile la ya tu ya nai afu malunga fa menongi le yai ma pe ia tama I me ola ni ina ola I me ia tau te mo ya ma tala fa malama fa pe alangi le ne yaso la le move tala fa sau se ia fo tonu pe no u fa tu disia so il por kala me sa mo tama tai TV ya e le masini na fu ile le o ke sene I tonu le fa na tapuni la fa malama ai tu ula le fu na fu ya te lo o le la titi lo se ne o le te le o le air fo le carbon dioxide le to tonu le fale e no to tala la fa malama le va tu le walo la le fu o le carbon dioxide o le air le anga ai va tu walo no le fu o le se ne fa pe
Tāua foi dai vai Sa mai. o le tula. Le te oa isi te invu le te whaalunga tua i tātou tino pe vai vai. Te vai fu le pe atu whai te kaloka uma ia se tūlo whaamalama vai wa pena. Ale te mea te tala i fu le, so le mana. Lo whale tu fu e vai whawhara tino. E o lo le a whapeo lo te le whale na so atua. E te tala le whai te toa le a so atua. Oi, whala tule. Whala tule e tonu. Mana ia funga ia te whaalonga tua i tonu le whale. Mana ia le whaalonga na fu le ea maalula la tu tonu. Sa o le ia. Na, tātou e no whale ia. Whai me whaingo le whale o tas. Ia. Tala le whai toa le whanga. Na, whai mwhapena. Tala le whai toa le whanga whalua, whanga whaltonu, whanga whalmuamua. Matule. Matule e te te. Wa afia sia tunu Vanuatu le afale o tiuli fa unga vai aso. Sa. O tiuri wa umalo Capri Island sa New Zealand. Angi le fa tiuri il Pacifica i Vanuatu ta wa fe mani Caledonia. Te angi Malaysia fa ngo Kevin. So le le ya. So. Wa le fa ngo ino fa o fiti le fa ngo mai fa o tiuri ma Kevin. O malo le chase o marke. Yeah. Wa fa solo le A B Z D E F G o le Z. Ia Australia le fa ngo mai le fa o Gabriel. Yeah. Le la fa de o kilan. Ia o mai nei ia o lo faia penga le of so soni mo u ia na fa nei le. I lo longa. Yeah. Tua esel tu langa nei lo longa ia o le vai aso. O le aso to na ia na wa tu le news fa to a o ia ta vale le sin o le sila le na moto. So. Moto so tai. E la la fa to a tu ia ta vale o masini ta fa sua. Ja. O le isi vaenga le, o le vasun te nei le na whai le, wawa ile palemeno New Zealand le, pe ono ta ofi e whaonga ina o le app fo le ale malo e te tala ia le app o TikTok. Ona o vaenga fo le o le wa mai nei, ia o le reporti le, ia o le o ta ua, e ma whai e la o whai ngā luenga tangata ia o whai ngā luenga le TikTok, le o whai ngā luenga TikTok, ia tunu e lima ia lalangi ia lo, e ma whai non lato fo le, fai ona la tu taraina ia fa maunga tangata fo e mai se la tu ilo fa ina le foi upenga ta fai lang TikTok fia ia to telo tatu tunu e fa fia la right ia a fia de la right por al meu le la Facebook la tu tali yo Facebook fa ngala to ina mo mato al TikTok fa ngala to vo bien tata no le sia so inicio ripoti na mai fo yo I sai o le tu fa fia TikTok le li mai tu ia au le tua o ngai li liwa o I saina. Tu sa lai fa o ngata me ti saina le TikTok. Ia mo le coin, mo le tupe, e se le ulu, e se tipsi. La lai fa sanga o le tua o ngai o I tamiti saina. La fa sanga me le tua fa fia I New Zealand me lang, fia Amerika. La lai tu tanga tsa mo, fainga me le la to TikTok. E tu sa, le si lai tu o TikTok, pa te inga o le tu le fa sanga me za mo, fainga TikTok. A le kula, le tu le fa sanga yo saina. Le faya onga. Le faya onga tamiti. E vai poto le saina fainga. Le na, ia fai tete tātou e le loa po o nei, o wha mau fu e misa, so re halua nei to ina mana ilu matu e TikTok. E sei tu le mo e fia. O le mahali e fu yo tamiti, o tapu e atau nei lato matua. Ia. E tu ununga e fasala, ua tali e ila lang. O se mese se fai stama, po stila. E ili sino matua na tu e lan whanau lungo TikTok le. O ta tala lo matua le taim tonu o le kiwizimas. O ta tala ne lo matua le me alo fatele. Vai le palpala wale lo matua fasamo. E ita le me alo fa mena o le tupe. O fape. A le tali e ita mati malatua hinga fapesa. Talo fasi lo matua. Ile mana o lo matua i se me alo fa. Me alo fa le faitino. Mana o le tupe. Ia nga foi mo fa na va no ma apio ile mana o to mamlo tina se me alo fa na o tupe. Ia ave ile tupe o le se me alo fa wa le lo va le no TikTok. Ma ia tatu nei tala sa longa. Ya le petasta to bese. Da tu tala ta longa. Mana ia. Talonga ile mabel pone mer crusaders la ufili le la lo la ufili la langi lima sfulu au fili la langi. Mai la vanga la lo fa to fisi so ola tamana o tas. Mai ona te le o so stai na tala no ai I ta no. Ba se te tala ta longa le son fu.
O tu fale video tu le story na mele lo kala ste te fam. So akolo ka manga ta se ya bo. Esse fa mala mala manga ta so le fiu fa mala mala mata. O no le tele o lo au ye te talo mai ai. La file lo langi ni mas lua. Fe ye la file la lang. Excuse. La uta wata el Helen das lima. Hurricanes, saurele hurricanes. Todos vuruiva, repose tolu. Oi. Sorry. Nangi le fai mel pone tolu le repose. Le tio ala tasi tangata mel pone le masinta le wata lo mai. O le Chiefs limas furulua ma lo mara Pacifica lu vuruiva. Ya le Waratahs fast fu male ono Fiji and Trua su fitu. Talonga le mata ina nafi o le repose lua se fulu male lima. O le Blues au kilani lua se fulu. O in malo. Lua se fulu lima le Brumbies o le Blues lua se fulu. Sole, fa ina le Blues. Lua se fulu. Lua se fulu. Ah, so. Fa na matali e te le lua lima lo lua se fulu. Pe o malo le Blues. Le Reds fitu se fulu tasi o le Force lua se fulu. Oh. To le Reds le sa na fa ina le vason te nei le angele fa. Ya le lam tua lam ya fitu tasi lua se fulu le Force. Talonga teine o le Blues a teine tolu ia na fai ina le Chiefs manawa lima sfulu ia o le au a teine le Hurricanes lua sfulu lima o le au le matatu mal motu i saute lua sfulu mal fa malo le au teine mana ia ia o le talonga ne tipolo le masina fie te matamata te fu le malo tata o ne po le pulse ia ma le man malo le tolu limas ful tolu i le limas ful ma le lua ia le au waikato ia ia o le talonga vole le sunga sampini o le talonga le basketball Australia le o lo yel tato au le New Zealand Breakers ia le o tasi malo ma le au le lato talonga po le talonga le len fai au kilani ia manu malo le au na Kings pia Kings le au na talonga po tato o New Zealand le lau tasi malo le la lato e fo i Australia le vaso nei ia mo talonga lon tol pia na le tolu talonga sunga sampini nei ia ia o le unga leo ta'alonga o le liki ta'alonga le na alu o le liki ia o le lato round mua per tan sa mua le na alu ia o le Eels sfululua manu malo o le Storm sfuluono o le Warriors sfulu manu malo le Knights sfululua o le Broncos sfulu tolu fai ina le Panthers sfululua si Eagles tolu sfutasi manu malo le Bulldogs ono le Cowboys sfuluiva manu malo le Raiders sfuluvalu o le Raptors lufu fitu manu malo le Sharks sfuluvalu ia o le Dolphins lua sfuluvalu manu malo le Roosters sfuluvalu ia o le tulanga lana ia le au lea le Dolphins ia le utato ilo ia le au lea le fou ia le lua sfuluvalu marete ma le talonga mua pia na fai ina lau au no to fa longo tu tasi ele ai fai ina ai ia wa fai ina ia sa le ia tai tense lu fulua tai kasi se fulu ia o le talonga le Warriors il fai neva yaso o le sto na lima le fiafi o le talo me le Roosters Roosters le fai ina nei talonga le umatu ia le na ia lo fanga solo taimi nei te to fitu le lo pala tu langa na wa ia talonga taimi nei ia le tau tu fu na la ia o le te fulu ta tu talonga ma Kenya ia su ele tu langa se fulu ma tu langa iva le la u va ia tu lo la ile pio tele o tato o talonga tama ia le fu talonga nei tene ia le o mai talonga le va fiti ma Amerika ia le unga talonga na o ile umala ya lu su fa fiti su lu Amerika tem nei ia le ma lo tato ia Uruguay semi final le su le tu ia se fulu ma le iva
le na su mai ia na le la final tātou ma Kenya i le sifuru iwa menu te le sifuru lua i le so i le tālonga na la tālo i Kenya ma Samoa Kenya ma Samoa i le suenga ia o le tūlanga iwa On tutoia i loa lea, mai aro le vaile na, i kanata. Tutoia i loa lea, le toe wha ia Tamisang, vaile Tamisang. Ia. Hong Kong, ia o Farani, ia o Lontona, ia ma i... Whewhare tunu Asia lea... Masena... Malaysia, Malaysia. Toe wha. E mo toe wha i loa lea. Ia, toe wha. Saula. Ia, o le tūlanga na lo istatu au, te taalo nei lea ouli. Ia sia wa nau statu fa ya onga ia tu mau pe tatu au lunga o yo e fa pito lunga yo fa pito lunga i wa to tau tinga ina fu i to su e serva no ile Olimpeka sala Vancouver mo Vancouver ia solo le Hong Kong ia ila sto tasi o mati to fo ila ta maza mo to o le Hong Kong a matanga pe vila e ta alo le Singapore o Singapore ia tau lunga lo ia mela o tō lusi falani e malun tona ia tala sa o to fa ia o le fana e tau tato iai lunga mo ia wala nia umane le Tamisanga le po se mai lalo le fitu ia po le ono foi sa le ia ia e fa maloa ina i ni fengo fie foi u malo lo si au le ia i le au tamiti so ma na ia wa le ia le au le tamiti ia e sasi lo le si au ia na vo le si au mo la fanga solo per fitu lea ia mo o lo malo lo fale ia pa per foi mai mo ai ia o le isitala o le talonga la na vale la le breakers ma le kings e valu tasi le kings is le fitu fa le breakers valu tasi ia le kings e fitu fa le breakers wala no winga na malo le breakers ana po e champini mai no po fata mala ia o le tamale suafa ia Cheko Kio le vai no tam fai le tamana e fi au sia numero tasi ni usila ala ngai le leite le tongi le lo tom was le station pini lo al tai mo mo la nei e se fulu tolu tau sanga o sili tamale o tom was le tongi pulu mafai ni usila se fulu tolu tau sanga ia al tai mo la le u fai ina tom was ia Cheko Kio na ton Lufulu walu tau sanga o tamitili o Cheko Kio te mine. Te mana tua sa muli mea tato por kala me le tamare. Te mina tongi ele pulu mafa. Ia. Te mi to a lusu mo tu por tau sanga. Ala ititi. Ia, su walu su iwa lo fulu. Ale wo o lusu walu tau sanga. Ai fato, fa ya ina ile o Tom Walsh. Ia wa e mai lunga stama na sa lona lua. Ia na wa amata na fai atu. Ia le malo ia stama le sa siampini. Ia. Ia. E wala wana tau va ia na sa o le ia ia pe o dai tatu tala na o ta longa mo le tai au yo ia e ma lo lava o tatu ko la me e fanga solo ala va vai fo stato pc ia ona ta pena ile le se tatu ko la me e pe to fa tu stala ile ta sfulu tai Joy manatuna jua
La'u teine Samoa. Wale, olelea, ola, uchaine, ole
Rau tēne Samoa ina o te 2 minute o na tā leo le Julai se fulu, tā se fulu o proklame o tala lau lunga le vai aso e pe ona whafue le Australian Nei. Tā se futasi ia o le tātou proklame o le lalolangi o aso nei. Ia toi whamalo atu le Jamie le mafuta mai le tātou o tinu i lunga o tātou upenga te whailangi le Facebook ma le YouTube polisi whonga le lau mua. Ia whape foi nei mātua mai la tōro whaonga mai le tātou ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo e whafonga mai ai tonu a inga ma tonu ngā luenga. Ia mai se foi nisio no whaanga i peona iai e mōta ngase ma mauta o tangata mātua. Manuia ngā luenga o le nei aso la tātou mafuta pea ia le tautua si whonga le lau mua. Ia se i pa ia le Julai tolu i le fia na nei le tautua mai Samoa a le sunga ata sesa pe ata le tasi i lungo le Facebook ma le YouTube a le si whonga le lau mua. Ia le Jamie ia o mai atu i malpokalame o le ata le tai ao, ia moli atu i le whaaftai tele, ia i le tātou maftanga, ia e tu sai o le tātou pokalame pei ona iai mai le tula fitu le taon le la, ia se ipa ia le tula le nei taimi, ia o mai ai, ia malpokalame o le ata le tai ao, e wha malu lua te fo, i se maanga ngana fo, i maleu se atu fue, o le tauta mali i lau whaafonga, o lau mai mo mai, ia maru ave whale o tōwhina. Ngalo tātou mafuta pea, se ipa ia le tula tolu le fia na nei yo ia ai manuia lava ngā luenga mfua ngone ia so ia mai se le tapu i ngā mātua. Mai alo le tātou whawhiwhianga na ia na tuina tūleo le tātou poklame o tala la walunga le vai aso.
so i sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye o vai no tama to fa ina soifua Sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea eta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa E whaatau whātu I nei tai au fōu, I o le asfareile nei, o le asitolo masina o mati, lua pēru tolu, o nei fo I wato e matalele nei po kalame, I nei fo I vaiaso, po kalame o tala la walunga le vaiaso, whaatau whātu ai, I le au whaingaluenga pa ia le atua, ia maso o se tasi lava o lo mwhaiona maa ua mai le nei po kalame, o tala la walunga le vaiaso, pe ona taltano atu ai ma le fionga le ali pule, af masanga te alu mo resi, e au tau whae nisi o vaenga o tala sa mawhai o na tutupu I le nei vaiaso I a wale whafonga le tunu. Ia, tala whalau whionga masanga malo atu soifua. Tala whalau I Savalina Kasiano. Tala whalau I le whafonga masani e tato si whonga lau moe Wellington nei. Malo lawa soifua lau li lei. Ia, malo. Ia, nei fo iwa tato amatalia nei masina fo. Ia, e vawe lawa le whaanga solongo ngā luenga le nei fo I tau sanga. Ia au talitono am sanga ta amatai vaenga ia I nei whaasisilanga o lo mwhai nei fia whailoa atu le mamalo le atu no nei. Tei? Ioi. O ta ua le o le si masina tolo le tau sanga a. Pea ili le vatu le kere si masi ia o male ni tau sanga fo. A leo tato savalia le masina lo na tolo le tau sanga. Ia mesi le muni ai tele whaalawe lawe isi vaenga o langi. Ia me se fo ia a whaatia ni si peo au ki lani mai sino. Ia lo o to tele lava tato o lo o maol so I fua lauli lei. Ia mai le tato tama le langi. Ai mane se o amata mea tu inisi o vaenga ia mo tato o ne fo I vai aso. Ele census toi wha mana tua tolo wha salalau watu ma na nafina toi wha salalau watu ele pol kalame le interview le na wha tala no ele sungo wha whenga inga ia nove vaila au ia wha pea ma le sungo ia Nathan Lopa o le stats po le officiale o wha maumaunga e wha te tau le konkalate o tu ina mai ile e kale si e wahimu ina ia tamu whai ao haima wha maumaunga anisi o tato tangata Samoa Io te tonu e ai foi anisi Pasifika e fia mo soani fatu munga o pepa. Ia me fai ona to a ngai e le astona nei. A mata le ival tau le fa ile afiafi. Ia fa mo moina ina ia me fai ona mowal to te le tato ia le fatu moni pepa ona ole fainga tau o fasili ia po le leifoni a wala me fai e ona fai. Ia malele malama lava. O nisi o pepa malo, e oa I la tovo e lava si la fia,
watu e le o manino le fo inisi o vaenga tau ona fa pupula le mai ina ia faingo fia ai ona na fo ina fa tato fa tumu pepa e mai pena mo le tanoanga le e ona su fa te si male iva pasene o tangata Pasifika e le fa tumu la to pepa ia le ala o su e fo le fainga le malo tau sanga nei e le pei o le lua fes fu valu na o fa tumunga o pepa lungo le internet a le tau sanga nei o le ngata i le failungo le internet pe ona ia le lua fes fu valu a wuto e mai ma pepa i tangata e fa tumu atu ia a te tonu ai wa amata na mo o to tele ia pepa le na la fo mai mtanga venga le ali ai ia o la sofitu e me to a la sona e faile tu singa ingoa ai tadia se o tu la sofitu almena le usu ia mato e fai mai si o nanga ia o avatu tu i ka te pela fa nganga o tato a holt e mfingo fie nisi o tato tangata no ia mataltala noa ma fa tu moi ole meta o tau tato mantua i atonu me fo le tau na tato a tamu fai o fa tu mu tato pepa afa pe ona su fate si male lima o iva pasene to titi ona su 5% o tangata Pasifika le fa tu mua la to pepa le tutinga ngole lo afa sulva ole a fai fo ina pasene na le sa o ai le fai ngo tonu le malu ona ole le mawa umala to fa mamonga ona winga la ana maila le fufuanga le malu le paketi ia olana misi ato isi fufuanga ile ngata fale a onga wala ba unanga isi wa fo ilanga laile i mawa la to le atoanga o le afa tangata site tonu New Zealand temina wale au tu tonu ana ia fa momonga ina ia lo le malo pe to fiat tangata le tonu New Zealand le asolia mali temida ona faile i ola to fufuanga i tupele mo le malo i fufuanga wala tato ia tato tam foi ona i to tato Pasifika lona winga langa show change tato pe na le level fa tukmenga o mana onga tangata Pasifika langa lele mo ato le mo le ato ngo fa mo monga ia mo le te mo tangata Pasifika e mena o le ngalo le stona nei i le mo to le hola le fa ka sale wai e fa ka sa no vai la au vai himo io naim fai ona anga e che la fo ina ta ul mato por kalamena e mo fo fa malo stino po to sia te ia inu le timba fa to mu le pepa ia ma filo ia fo inisio tangata tato la ia o le si vaenga le te tano ia io vaso nei sa le fo sa va tu tato tala fo sa mato tala no ai ma le pule o le kainga hora le vaenga le faira nga luenga mo le fa le o fa le nei por rua ia o le si tasi o la fa nga luenga se ri maoli ia fa pe ma mai fo ma Vanessa Granger ia o ia na nga lui fa tasi malato mato no mai tala no mai le tulanga o le polo kiti nei polua ia matala no i awala me fai fo so ni le tio ina ia fa la uloa tu ia vaenga ese wo le la tonga luenga ia te toni ese te mo se mi la mai ola fa tala no to le pule lungo le tato le tio o le temi muli tala no lungo le tato le tio o le lua pe sfu maliva sa wat fa te se ma Mike Tana ma o pule no ia Mike Tana i nei polua ena matotala no le temina afta umanana sau noia Jacinda Ardern nei ele fatsinga na fai nei ia ma fai lo ia tasi tesi male 2 biliona tala ale malo le o fa matu mai ina ia toi fa le umai ia fa le malo le nei le Eastern ward vai ngale Polo East ai to va ile tupena tasi tesi male 2 biliona ele Polo ato na le vai ngale le o fa ngo ne la to i temi i palot o le one poto le la vela le Eastern Polo io nala le tele tupena na tala no mai le po fe o i wana o molta nonga na lua fe suiva le to Moses sota inga ia saulo ma le lua fe los fulu le fa mai tele na le mfai ona fai nga luenga io mena la o mai ne o mai e ta o mai e la na fai al tele nga luenga ia si vai nga na te tono e fia mawal ele pa io le tato atunu tono polo ni isi temina fai lo toila ia o stasio tala mane folo fa longo na fi ele paipa
la te lea le sau mai se vaenga o Canis Creek e tau tai o le sau ila lo vaenga nei o le lo fanua nei polua ia o le tam fai e se le vai ia tasi ale fautuanga na tu e tu ia la to fa mo le tau tuana a wone to fa ni fale pe o le mele la vei Hawke's Bay i te o uma le alu te lo tupe a un velo lo vai ste mi momo ia na to e mai mo le na tupe e pe vaenga na e fa mai sa o mena la fa vai fo ila to ia ma paipa fo ila le uta o e fa ila lo i nei polua ia ia mo le to inga paipa na e fa nga le teknolosi ina ia au le ngau ngofia pe o te mi luloi ma fui ia o sina vaenga tele le ngata o le tele nga ruenga o lo fa tino le te mi nei ma no uma mai fo tano nga lua fa suwiva ia lo fa nga solo pema mala mo le ava no tano to stemio mo mo le si vaenga le o le tato app le tano to ia lo pisi le vol mato committee o Murray Faivalo le project manager io Savanina Casiano o ia le va ia tu lango fa mo mo se ma tu na ia vaenga tau na ia ia ma ulu matonga lui fatas ia lo lang so fo tato ofinga ruenga ia ma le external pole committee de fo tu ma to ia ni solo fa ia o le ngansa mo Samoa e fa pena mai nei New Zealand lo matonga lui fatas ina ia fa se awole fa ngofie o le fa mo au tu le tanga ruenga malo le ofisa onga ina ia tamu faile le tio fa se nga ruenga le awano fa na ulaiti o le trustee ta le si fongo lau mua polo na fa vai o lo ia le vai nga na fa o lo mata maule ngan Samoa ia o le mafu anga na wale na apatato e fa se nga ruenga fa pia o le sao fo ina si fongo lau mua po Samoa Capital Radio ile ina ia ta mau fa o lo le ngana ia mata mau ia ele ngata la e wa nga fo le matonga lu o le to fa sa o mal mato fo e fa nga up Samoa e te lale a onga na mo le te mile mato tala no ai man inisi fo yo le in fa ya onga ngana a tu no va ngana le fo mana ya to fa fonga ma tato o fa sala ia la sa o mato ba kutunga le fa punga ma le fa ngo tala lunga ia tato ho fa ta se e langa le sil tala e va tu a se fo tel tu no nisi ia pe o le sina va ngai ia fo ya ngai o le sila vai na tele le no utala noi a tonu ama fai ona fai mo tatou Samoa uma a tonu se nga luenga e tau fo ina vai le malo Samoa lava la to mo fai se dictionary po se la to tusi wa tele dictionary le te vai nei io ingo pa langi lana fai ai tonu se tu se fai Samoa la to ia mo lana ngana ia o le sila vai nga ta u tele tau ana ia o le vai nga le tau fa Britania o le spell checker vaenga na e alo nei fai tau tusi le ngana wha Britania. E uma e fai siake e ha spelanga upu ia po sa. Ia na sa wale ma tau mai se spelanga upu wha sa. Pe o se vaenga wha pena e mo umia ngana ina ia tutusa ili wha nganga tato ma sa o le wha nganga upu. E tustusi ngolo fai nei. Leo e le spell checker maoli. Ia ai am faina fai se spell checker Samoa. Ona ma nai e rola i te reto e tu le sipa solo fa nganga isi o tustu singale ne o ngana ia ma se ma nai tanga te fai tau o te fa pela to le sa ona spelanga u ia le ia spelanga sa u pu tau fai o le tawala na o le apple le va te o lo tau sisi pel ma to fa mo e launch le fu fanga le pe fa lo alo ia ile aso rusful viva o le masina o me se te mo monta tano to le fufuanga ia renga la na le tato ai le si vaenga le fita no to muli nei o le astronauta tao e to amatalia ia onga o le golf mo alom fa na fo la to ia le fia a o ta longa le golf e le si tongi e le tau fa tau ni meta polo poni o le supply umai i le Shandon ele me olo fa ele tato kolingi ele Hutt Valley o le wo mata nei fiutanga inga o ana fa solo o ia le o lo mato fie va ia le vaenga le o le golf i lalo tato fa manunga ale si fonga la mua trust e taimi le o te va ai tanoanga o email e vatu o text e vatu ai pe le tali mai matua
Ia, leo whamulmole atu I mātua le whi e tō walo I. Ngā lulu e whaatasi tūlanga lea, o le sosoni le tio e whaifua, le tautua lea e moalo o tātou. E te taulana tali mai pe avatu le text, po le e-maili ina I whaingofia ina whaitonu o le anga ilomo le whaamoe lea. Whaptai atu ia mātua lea o tali mai. Ai o la wa ilumana ava pele tali mai le nisio mātua no ulola ia ele o yelo la to loto le mele awa e alana le tali o le o alu tele ele mama fa ya la to o le tu ava no ina yalo fana o lo fia e mo le ava no le a o ta longa le ia talo atu ina ia tato ngā lue fa tasi pa fia ia taimi nei fast food mon tupu la fa yo tamaiti ia ai lo va enga le o fa ia nei koninga o le afol sfululu al tae o le astonai e tau le afol tasi. Ia mo ina tau ia le ua boiloa whaonga le pate ma mo le ua iei tono le tato academy po le vaenga lea. A le afol le tolu le tasi e tau le afol le tau le lua, afol le lua. Ia o le vaenga le afto afa taitai. A va pela o walo ia le afto amai ia tangia mai le taimina o le afa I le tasi. Afol tasi e tau le afol o le lua. Ia o tauna le vaenga luna lua na. Ia on whiloa ele I o le Shandon. O la e ana o ia nai va ia le tato vaenga le. Ia a mofo le amano wa ula o. Lotum tato se tato whiloa. Mane ia fo ele whiloa matua ia malum whanau. Ele aso mua le tato a onga. Ia ona whai ale whapena e te ilua vai aso ma whatino le vaenga lea. Ia vanga naipa o timu. O le mwhai on whatau nu. Ia ona whailoa tu fo ele ia le text. Ai mana ia fo fai lo mai to ya ana po le ale awala fai ngofia ya to ona so ta ya tu po le messenger po le email po le text ina ia mo le filtanga inga ia mal ta to office ni ya ma lo fa tai lava mol vaenga le nga fo e anga ilu mo alu fa na utango o le polo ma mai lo le to nga ta lo nga if you lo lo tu pe mo we pa le man so fo yo le la maka ia tamaiti o tuia sto na imale sto na yo fa tai o le simena le sa tam fal tau sanga ni wa le fo le va ingal tato fa la tonga ni ol golf o le lana tal sanga fo ya ana e to le sitala lo walo ina ye lo le pe to fieta mai ti le o mai a wa fika fo ma to le fa ngole pa ke ti fa tu penga le sila mena na tau e tele fia mo mai o tani mai ma tu e fi lo pe o e a wa pe le ai ina ia fatu tau langa ia nei lo le ma tau tu nga tupe mo mia mal tupe on sa ili mo fa mo ia mal vaenga na sa valinga na ia e ola fa mau le lalo ia pe o tau vala nga foi le ale ia e fika nga ia le tu langa le ia mantua ia ni fango vai tamaiti ia ma fai le la tu se vai o mia mole na to wa onga ia sto na I fa tu ngai sa o le la tu mal se va tu sto e sel ta sa mo sel ta ni fai fa ni se va lo ia le na ia o tai aula nai I to e amatalia I o le malai le pion ta o ia le fa moi musanga pe o mta o pon nei va yaso ia o lo tato mol mawina lava ia fianga e fo I mai si va nga ia le tu no ona o lo longa ma ta fenga o ti munga e mali fo il vava ia tu I le tule o kilani mori wai la tu fono le na fai male pule ngano ia pe o matua o le na va tu matua I tu mu to tono le fale le na fai le fono ia ale tu mu fo I o le ito tanga ia sa ia o le loto ito tanga sa ia le fono fai ngata tele ai o le te mi te mafatia ai e mo tu ai puni sa ato ai le lalo langi lo mafafa fai o le vole ilo mo le se fale o fa deanga uma mea o tau ainga. O ele lo tonu ale tu ainga so I fuanga le o po a fel fai le tu I fo a misi ainga le na fatula I mala to no fuanga ma. Na la o to ni tanga telefono le mo le na to telton o umun tau mo si tonu I le pule nganu. Po la la so tu fo ia o wa si fi o va I po le tu la ngo ia. Ai o ele se tali le lo po la tonu. Nala o le fiel to tele nala no le fon fa pe o to mo me se fa linga mo se fa linga po la to no le fo ngal pule nga no po a fe on to fo ye tanga ta po la se me o te pena
Ia tu le yo to nga mela nei mo o le fia. Talo ni fo le sai fo le fono a nisi fo ia vaenga ia na afia I tangata fo ia tumanga hoi ngoi me tono fale ma to fatoanga. Ia na fo ina tumu fo le fono na ia na o tangata le fia ma feitai le olio ma le mista olio. Ia wa le na mo tumu mo lai tau a maia faitionga fo. A lai fa mai le tala le commander le area le oleva ia si nieva ia vaenga le. Mai ele ia se swinga on mea tasi tai tu sa ngo inga ngai mo te mine ia alanga ese alanga inga mo le afa ese el mele na tupu nei o le mo to o fale nai ai ngo le se a tunga o ito e mai fa fo ia e na fai le o want to fa to ese le mista o le fi o tanga tele o lai tangi mo tanga te fi mo mis so ni ala mo se le ia se mo tu se mo o lai tu sa la fa nei mo te mine ai le lo o me e tau fo ona va I fa le na tanga te fa nga renga I la tu tiute I taimi ese sengo taimi ese a me taimi masani o lai pui o lai local le fa le wa vo ele o fa le angal fa ai o lo taimi le na ne o wa va no ale fa le so se ngo em fa sa vali tonu sa vali mo me fa Wala, ia mea tō tino lai le o isi whane le i o tele. Ia o generators a mei o te whaalongo tua I. Ala tua le se li na le whaalongo ko le si li potina. Whai ngā luenga peo life source ni ai umai su atu generators a inga wale se mea walu ma le li le na tu tonu. Tua ngā mea la papena e tau matai tu fo e wawa i. Ai ta ti ofo fo ta I tēnei tangata. O le lea lolofo lai wa e tō lai tau whaatu langa le leinai a inga nei ai watu atu e ave manami. Ia a tonu, ai au stangata I te tonu la tō wawai a ai a. O lai mo umia fo I se pawa, ia sa uloa watu le pawa le a inga le alu mai le generator ai. Se elitisi. E whai si tele o whale ia, pe silia mala se lau whale ia wa. Pe wa whaasana, o fwile wa leanga wa le mawhai una toi o le taimi nei una winga. Ai ata vai atu I atai e lunga le pe o le matawhanga, pe o se o le tutu ai ta amale e nofo wha mo le nei taimi nei tangata ia. Ia ona I lola wha pe e siria mana se lau whale, a to o tolu tangata le whale e tasi. Ia no to tele o tangata nei o le mwhaimtoi nofo ia la tau whale. Wa sala whina wai fo I la po a whea la mwhaimtoi fo I o la tau. Afa pe ia avel fa te inga na tolu ai se lau tolu se lau fa tangata ia a loinga lai tau si tele isi no fanga po marai po fale o community po fea lava mela ia tele mea o lava lai fa ngai te mele le ni lava no mai malato ele o mau tu vo ele no fanga lai wa vo ele o le si o manga nai ma se ni la to a to se la me o fiu vo no fo e a fiel ma fo fau a wai de se no fanga masani ai ma o me fo la nai tawana fa ma fa matala e po fe o lo tapinanga a fa pe o to fo le fono fa vai o ma to I fa matale ma to va tu langa le ai me siri e ta o to I po la le tu langa I se tapinanga langa lo to f siri mai ai de stat ya me la na la a ti li mento le lo le a final ma fo ne ya po fi na una tanga tai la to po fi o tau fa tali in siwa ya tono e titi o mali tai mio o me alfo tu pe tongia to le MST a po ni vainga fa pena yo o le tulanga le ni mane alva va e fo tapenanga anisi official malo ma insure o le wa amata na nga lue fa tasi company insurance o le malo ia mapule nganu ia mesela tangata e me to tino o oisi o me to ai no mea fa ma vai le to mana to no fo il vai nga le a o si de sa fa le ngam fa le time o le paula a cyclone ele va tu na tau sanga na vai atu sa fie fo le vai nga le o le motu o New Zealand ile afa tele nga luenga na fa le oni sio ainga to fa le o si to fa le lei ale wo mo le time nei yo to fo ia le me to ai le na ia o nala o si la mo to si lunga li ma afsi de to isi atan ta vai to have my no le to mna o i ta isi e ma ftang isi na tangata o le mai taula ni si o isi o company insure la watu tawa na tangata ya va visito
ai manelo atu a twaifot o le si Mr. Malo le nei sa failan tan long ma faitangata fautuanga awa to te va awa to te talia le ai fatali se motu le pe to te o isi ia na mai a to le to pe to fa o se fa le ina ilo le mai se va nga to pe to li pe ai to le anga fo e pe la le fiutanga ingana lo ye ni ale mane le va vai fo tanonga o le pe o autasi ia insurance companies le amla vanga company fa insure o le o fa lo mai la to ma to te fi matalia a to man na to relocate pe si vanga ia ona avatu le o le tupe fa wel fa le ina o le fa le vela o le nga lu fa ta sine le malo o le pule nga nu po fe fa si fonu e ave fa i fa le tangata ne wale la tu o nei o fe la le mere la o fa i fa le mo ile le ia pe ene se nga lu fa ngo fi la fa nga na wai tele afa pe o tu nei a pe si fi e atu fai po lava pai la lo alu mai swa vai o fale ia le la te o lo fi mai tangata te pe o melen ta no ma kai ngora e ala na toi fai si fale fu ngal malo le na ta o lo fa sui langa ni mau tu mo ala pai vai swa vai o le vai tau mafa o le vai fo le e se atu falta ele ma ia mo le storm water awa atu nei faul fale ale le lava me la e tolo lo vai fo ai pe o fo ngala na le tau mo fai fa tu fo le fai fa angi singese ma fai tonu le ina ia mai ale le ia na lo tata lo fa ai lo po la le me fai nei tanga te wano ta itale ma wo il mele ia laki o le si la pe la vale ma lo si ma fo o le si o mo to ile la va te lo ni si ana o fa fo ni si ape a to fieta fa fa o sa mo o fa tu le na avele fa ka fa o sa mo ia woni ma fa o ai fo i me o mo fa mo tu tonu ia sa oi tani ne tauna creative i ma fo tanga te fa to fi de mo fo i ma fo le tanga wa lo le no fo le ba na ia ta fa o ia ngano ro i to fo me ia to a ia tausi ia vavena ese tai awa ia to fo ila pe o ini fale no fo mau tongi mo sina taimi ia ele o lo fo ise tulanga mau tino pe vavena mau ono ele o tele o tanga fa chali ni fale yo ma po ia ane fo si ainga tonga ina no e tu le si interview mai fo i tu tele si ainga ana pe na sao tele fo la fianga la to ai fa tai de isi sina maliu ai pe to inga tala le wa matana tava ai tu e ma fa mo men tu punisi atama fa fol suna mili sa mo te min tak tala no ai ia wa de ai ta tu langa nei ana wata ma fa mtalanga ina ma ia lakia le na ma mo fo so fo na isi ia le mele ia o tu langa nei le ai ta to mana tua na yo tato usola o le foi na tala no tu to nga alanga tupela ye temine o le ye foi mal so so ni el malo ye le loto la o tau fatala no mai ele pale mia pe la to ye ni si la me la to fa mo e so mai tupe tanga te la tele fa ye fa la vela ia ele ase sengo le fa le loto atono a to le fina lo ni so pe me siri nai mo se tu pe pa la ki ale mele na fo ye ele am se me o lo mo se na fo ai pe o na o vale malo se awala fa pe nai mo ni tu pe fa tu pe le va nga le o le si awala la vale malo la vo fa la to a te nga tu pe e le va nga na le o mana va sa o ye tu pe e a fo i na avele malo fo ia na fo nga fa i mo tanga fa pe ia ese vo isi to inga tupe o lo fai vainga ese o lo so swani ilunga I vainga le ele veipol e kalesia katoliko lenta la no tuai ye fa tunga tupe peperiane o e kalesia me to tisi o vainga ese o mota to community o lo fai fo la to so swani ia la vea mo le Red Cross malia la o va eto nei e fia e miliona la walu le Red Cross a matalona fisi ngia tisi pe fa fena fa alu tupe la e le lo fa no fele polo mesi o le lo va so mala tu li poti e mai lunga le ti o you see e ta o me pe fa fele fa nga tu pe le va tu e a tu no me e ta fo no fa ye la to le la ave tu pe fa ya ma ta o mai lunga la o le sa o fa fa nga I te long tanga ina ye le fo le
ala fo ina fia la foto pe va tu la ma ne yal fa lungo tu al mele la foto te le tu fa lungo tu se tala ena le lo le va pe po fo le mo nu ya il va ngale ya ai le a ave lo tu pe ave mo lo tu mo di ya ma talo le i fa si tonu le fa ngo tu pe ni ya na ia man toi fo lau fo i le si taimi pe e manino le au lai te va to le sa al tu pe le na fo i mo fa mo na ave ia sa ma ona ngalo ya tato o le tele fa lo tonga ne charitable e mo me la uni siti a tono le siti mo mo e fa mo le o tu pe le e fi mo sa uni siti e na le claim mai la rebate pe fa nei la won masino apelila masino fo e fa fo na fa la return la pepole ave le officiale la fonga IRD e na mo le tasi vai tolo lo tu pe o fa te inga na matu a tu tono lo i fu tala ia a fa pe le si tu pe te ai tala fo le IRD e to fa fo i me le IRD lo to fu tala a fa pe la te no fo ai tala fo le IRD a ma tu lo tala sanga mo lo rebate e ta fi le IRD lo to fu tala e tu tongi lo ai tala ia le lo tongi si vai tongi si vai ia le sanga se i vai fo por kalame on toi fa wa le a tai allo Tele foi la aule vao Tele manu fele leile langi Tele teine avakasi Ai silia oela upele Lela lele usamoa E mate mai olo tupua E te lo lengoa Oh, let me hear you whisper Let me hear your sweet, sweet sound Let me put my arms around you Let me hold you now to my lowly mind, it's out my dear for so in a loa, olo falena. It's in a sami, telephone ila alva, telemanu ila langi, teletini apatasi, boy I see Te maiola tupua me te lo lenga Siva Maya Siva ia mania le tato aso Siva solo Siva luga malalo awe ata Maya ia solo Atai luga malalo ia te whaatala whātua le vāinga luna lua nei o le pokalame o tala lawa lunga le vai aso. Masama sa e tā ua fo ia vāinga ia le MST pe o suson pa pēna. O le fo ia vawai ato le anga lue whaatasi si mata ngā luenga ia taipe whaamangalo ia o tūlanga i pone ai tā lafua. Ana i tangata ia o nor whaing tāu nei vai tāu soifua. E ele vāinga le o whaatala no fo i e malo.
e vava ai le whaingo o pili e lafu tangata ai tā lafu i whainga le malo. Whatetenga lai watu nei lau pili o sausala a pe o le tongi nei lau sala o tā valeri ana avelole le corrections. Ia no folo le correction na mai lau pili whapopo e mapasene fo ia pe a tuaina i tali e matutongi le pili. A whapela la te no fo i tā lafu fo i le MSD. Ia mai fo le pili le MSD a oi tuli o e tongi tupe pe whape mai o le la tipi mai lau tupe le moa. Ai iei fo la sau pili i le ofisau la fonga. Ia la fo i whaasala mai o ina a. Ia o la lau baba ai le ofisi le malo. E se taunga ngalu rue whaatasia mtanga ruenga nei. A whape le la fo ne le pili a whaataitainga. Na wa ai le isi ofisi o e se te pili o ave tangata le ina. Na wa ai le po tala whenga ia tala i whai a le tongia mai le fo la toi tipi. Wa o le mena le wātiri mawhatia isi. O sa puto mai nei ai tala fu ia pili nei a le ia roinga la alu umatu pe tongia me ia a le nga whatia na tira le na alu ilunga pasene tului ma. Peo vaenga na le tau wa ai peno fato le tau wa ai fo la le MSD le vaenga le mtanga renga le malo e whai e benefiti. A tonu wa tau monomia ai whai le tūlanga le tau le amnesty. E wha a solo fuwa ina ai ta lafu e to amata fo. E ol wha lewe a tua ni le malo i tuanga i awa mai. Ia a watonu wha mangalo nei e to e whai fo isi e ta lafu. Ia a tonu mo tātou fo. A tātou tama whai e awane i tātou maua le tūlanga lea. A wai te whiua tamu whai a halu iluma lau soi fuanga. Ai panga tia i no fo tala. E te fiwa ta mo fa la i mo le si vai ala pi to so to le si vai to so to. Me vo ina ta to por kala me fa me tal tan no ni se tani. Ya e moni. E pour le staff ine le la no va. Ya ai pe o ma to ta tan no nga to la lo fo. Ma fo fa po la se si swing ai ono so so ni ya oi. Awa apa pe tupu mai fa le blave e alu ai tala tupu mai ai tala a fa pe fo la na ye mau pili pe o tanga ruenga ye le mata no te ye wa tili ale tele no ale te mi te ma fatia ya oi ele ngata fo ilo ma fa fa ya o fo fanga fa i molta o singa lo ainga o le fo to ngala to wa i mo o mo lo ainga to e va i lo do si me lo tili awa a le ya tu tonu va ngana na fai mo fie fo le ne tau fai tu tonu isi fa a tango fa mo fa fo ele vai mo motu ia o le nai te lia la fianga pa pe ni alo a onga ia o pidi te mai te tonu fa mo o wa lumu na ina te mai te a mi se fo le ainga a fa mo si me mo muli ia o te le o swinga a pe o ta pula le o to va ele malo si a wala nga lu fa tasi ia te pe fo le mata no insurance a pe o la insure ia o le si va nga te le ana o le sia vai ngale le te tau sa i dia se fa mo mo pe fia ni a inga wa fia i mele no ye ni la to insurance ai pe fia fo a inga le ma se insure o le si me na o si a tal no le fa mai o ye le si tu pe insure ai a tu po la fa le la ve o i to no ala si ko le insure sa o le e mo ia e fa pia se o me ale o ti tala na ti ata no so mai si o ti ale si se me fa se claim na me o insure mo mai mo ya le ai o me de amisia asset tili ya tonu e tauna e va ai ele me ta o le risk assessment le vai ngana le te no foi a e te va vai po le to inga fianga o lo fale pe tu mo se fa la fa natura ia na i rola ia fa mai o te politele ia na fika le i fo se to inga insure taula titi ai lo no a fieta pe no fuanga ia ana lo vai ia le anga a tole fale o ina la sa tauna fa se fo fuanga ale malo malo ma ne te le vai nga ye a wai pe na wa ta o le MST o fal pui a fa snonga corrections yeah pe vai nga ye le nga lu fa ta si mo ta la foi malo o le si a tai na le si a mele mo fa fonga le tinu a fa pe se o ta la fo le tu le coats a le vai nga le ai te o fa ia tua a la te le o tali ye e su e la topo vete whainga ruenga. Na la fo sa o ale o whatonunga ale ofisa i le whainga ruenga.
tipi mai le vaenga tupele mal tongi le tangata na tongi langa italaf. Mo vai le pau le tula fono a. I te o fa pia dia fa ina te peke ia fitali ala to. Ai tonuna e mafai le oficialia ona avel fa tonunga i long falfenga venga. Ia tipi mai lo tongi le tupe tongi la o italaf. E tai fa pena vola le MSD o le IRD wa fo tino mo le malo. Bon me fa ftai e mai le io master. Si vuole tipi le. Lo ngana le ala tong pidio lo. Pone sa no nel vaenga wa pe ko fiola po vien telefone mo mai. Oni ata la fu ya le fa ftai le se me o tu. Ia o isi vaenga ia masanga pe o le se va tu mo vaenga le kirkiti. Te ona le va vai full time sa pokalan. Ono stasi o le sa va vai tu fa pe o se tala fa sol pitol ta lunga le ia ai mo mato ele malama le ta non kirkiti. Ia ele e a fo ia fa ia si ne foi ia tonu wale foi sa fa la o kirkiti so ia tonu vene vam tala ina pole atu langa le na mo wa tu si tala fa sol pitol man malo le au le ali tu pali e New Zealand talo mana ia e sa e mawa e tele talo ngale ana ulo langa le na pisita to le aso le a ba le no mo to free tickets ana ulo na free le basic reserve o so foi o le te no foi na mata po ile au ina o sui ava ile fainga le au le Engelandi le ia nei talu mai ona tai ia McCallum dia sa kapteni mo mo au New Zealand ala tu loia sui le to ainga filosofi le fainga le au tato ta alo fo le muli ai fainga la tu poloka ma le boring o ta longa mena la mai tau mo na wa ta longa fo so ni pe o fo te mo no va e lima so fo ta longa va pe o ni to nga ki o le lima ata va tu e poloka pe o le tele o te me poloka e le se me la tu lo makele ma to le makele ma ta alo nei e la tu lo ia ta me se le T20 ta longa le los fu e la ko lo sa sa uma la matanga a pe o pe a te le o te me la ki mo na o le filosofi la makale ma lo ta u fa pe lo li sui mena le to fa ingo film fa ingo so a petani ta tu fa ta le fa inga le io mai lo io le fa inga se fu e malo so le vie ma la New Zealand le na le vie mai o mai lo nei New Zealand e mai e ta ola le to inga kirikiti le mo le to inga philosophy o le base e ta o le BAZZ ball pe fa baseball e tu lo ma sa ide o tu wa baseball le tele poloka e te mai a sa ye na lo fa te e lo le au le fa ia ina le anga ta to ta lo mo le fa ta rang le au New Zealand o mai ine le ta lo fa ine fa ile aso mo sa le England ta to wa e man to England fa pe o tu lo ta to ta le titi ai pe to tu lo to ni ta to wa e le free ngale au le e lo free nga sa to na fa ile to o le tu ta to e ta wa la to manatu e pepe uma de mo ai ele tanga mo England ia ana fa pela e uma ta to ai to manatu ia peltania nei ta to malolo ta to ta fo no e mo si au fa popola to e nei mo ele malo la ta to fa ngita al fa le o manatu mo lunga fa pe si to e pepe fo ali te mo ta to ai tanga e lua o mo tanga mo li tai ai tu tanga to so ale a ele fa pe le o ta tu ma na tu lo o England le awa ele mo wata to ai tanga mo ta to o tu lo le au New Zealand ta pe fa se lo e mo tu ai ya mo to lo mo le lo se lo fi ai nana to e ma lo se la uno lima ai na o ai lana na tu le wa nga le tamile tu to e so lima ya na fa ia na sa wa le ta longa fa no fo ma va e to na fa pe ai wa na mo ai ma to dia ta se ai le na ma lo ai a le na ki ana fe ta wi va e to fo le fo a fo tu la muli e me na pe pe ai se o li
O la ua sau e tu ai ono malo New Zealand alai walu ale mea na o le ateka sta ai ule o te mila na sa tau na wha ngale poloka Ia wawina uma te a. Ia o whale mila o te lo ai fo poloka o le toi masani le poloka na le BP Ia ua o le nala. Awa te mo mo na vai o le T20 nei e ala utala na na fai a le sunga fo ile ai ono mo se su ole na ye malo sa mo fat o sa mato ki le o mato na ifa si o fo se fai me se o sa mo la mi ta lo to no ale fito ta to wai o ta to ile ta polo ka do se sa lo a ya le o sa ta vai o ta le fai nei ha e o tu langa la ne fai o le lucky la sa o we solo la li ma mo sa polo pe o ma lo tanga ta muli le a tale di le ai se le polo ale la ki fo i tai va to ale ki pa mo le polo awa ana le mo le sapona e ma lo le o engela o le mo wanga na le me na le ta se le ma lo vai la le te le o le history le me le vai a tala fa sol pito o le si o lo na fa e o ta lo fa pia ta lo me na fa me ki kiti o ma lo se au le na to di ai a e ta ma lo no lo so ai ta si ai tu se lua ita longa fa pe ta sia ai lena malo le ai lena le au lena tuli ai ia pela ole melena wala yo na lu tsala fa so pito yo o tangata umale la ele au le New Zealand ia la ve le tala fa so pito wa sili nei oi le data nei le ia ta oi na fa tia ia o wekna le ngo le sia di le o ta wa ya i ia oi na sa po oi na pe muli oi na sa na pe fa fe na pe ia sa le ngol kipa ia vai na to nga me na le o ye ni ta tu ma ne yo na va su ta lo ngo te lo sa la sa ta na fo sa i no spe pa wa pe no wingon tua te le o le wingo le man malo mo le awa pe le iwa fa e na nga ta mai sta no nga fa pia e po le sa ona le tau sanga ne ale tsa toi tu po mai nei tai ia anala fo ina tumul malai le solo fa lo wa ave fo e ia va no o tanga te fa tu mo le pesi ma fo ia va e tu na le tatu tuli ai fa ina ia o si a fia lu ye ai o tu va e la tuli ai te uma lo ia fia mo lo la tu le na ia na au tai ta longa musanga te le tupele na ofal tanga ta fo ile sa ta alo i rugby fa America Tom Brady ia le wa vai atu i o ile tu langa le ia ai pe o le pe wana te ina e le Maria telefon fa no ku na telefon ia wai le va tu nei na ni fa malolo mai ta longa ta la ka pi America fo le ia ai na ofa ia le Fox News tu se la fitu 5 miliona ta la lo to e reporter if I Paul Kalame vole tata no metal sports ia es futa usanga ia ele mana o ia na te leo de miliona ai fa pia I ma tau dia lai te lo lai te le to na miliona lo to su fitu miliona le to se la fitu lima ai fa pia la va fia to fa vole una ta mai tu pe ai ala mana o le faile te le lo pe mo ta la fa mai le faile metal stand up comedian ai isi ata na ve na vale na yai momo ai lai fai mani me mali ta la mali na pe vai tu e na la walo fa ta le vai ngana ia to no te le ni tu pe mo na mai pula ia te mi fai ngal venga ia mai lai lo te la tanga ta o tu vale lo ia stanga ta e on pe le mali al sa ne fai mai le ata ia ta lo Tom Brady ia ia na o le lilea sa o tangata le sa te fono o tangal venga se fo maloloina Rob Campbell ia le na fa malolo vai ason nei na atonu uma nei vai aso tatu fa longo fo itale longo TV o li tio nei on tangata longa fo nei New Zealand fo isa tele na ye tono va ia le Union New Zealand ia sa wala ia multiminei ali o multimile o SM tofi ia tele nei longo komit fa tonu I ngal venga fai ia o ile sa mai ta ia for a chairperson te fono ile komit fa for ale fatwora ia po le Health New Zealand eu sui mai nei o ia la e sau a wai tele lona manatu e fo lona ia tal tonunga ile fetaui o le swing al police New Zealand ina ia fai le Health Maori
Whaile Health New Zealand. Ni la vei ta tō le ta ia e fo i te pulea i machi apa. O le whaala vela, o nofo nisi tō ina lea, o le lefia fia i whaalonga fuli, tili o le whaasea i fo i le tua mai. I le Three Waters, ma me wha mai e lea i le tali tonu la tō le mere ia pū lea whaatase le maa lo le whaingo tātou vai e se i e tōnu. Ia ma le fo i ma le mele o le co-governance, tu sa e ma le sao mauri le waingo o me tō tino ia le tunu. Nā lai whaasea, ia le tua mai, ia aluloa le tangata le ilunga lana, ia linketh, e le vaenga nai tongo o na ia fsota ingam tu susinga ilunga le internet. Tu se lo malana ia langona, e whaatatau le polisi la le, e me le fina so o le tua angai, ia, o le mea la na tu singa o le mea, o le na leina fia la na ngā luenga. Langa ilano le tu la fono le Code of Conduct, a le malo, public service. E eila le vaenga e la vea i fo i matai o menei o entity ale malo, o le SOE po le o le board lea, e mo i o le board e le Health New Zealand. Alanga o le vaenga o le malo le Health New Zealand. Eila tu la fono nei e tau na politically neutral. O lono winga, e te le so na tali me fa polkiki la to ia fai fa le la unga venga puno lo tuloa ai au ne so nga o le vanga na tu la fono na fa se ha lo le tu mai ia siaki lo le minsta ma ai pa le mia fai la to sa forsanga pe ia o le fitau mo no mea le ai pe so na fa ali o fina malo le au na tangata maori le i le Maori Health. O toi fia i le o la tō tununga li se mea la tūli se fōs tama lea sto ina le malana ngalwe. Ia o le maufo tangata na ele o su yelo na maufo. Ele whātu ese lana tala le na whai lana e whamatalanga ilo na ia a ia te tau whal tangata soifua. E mo i o ia le tai a lana tali ele tali mai lungo le taimi o ngalwenga. O le after hours na loe tusi lana ia post. Alfa alfa. O le tūla fono le malo inga ruenga. A misi a tūlanga sinia. A wha pe o le te CEO se mea. E lusu whai tūla nai te CEO. E le wha pe na le valu tūla le te iai a. E so se mea nai te whaia po tonu ngā ruenga, po whawha whare lau. Me whai tele. E mai tau umau tangata o le. Wha pe na fo le sto ina. Ia o le tūla fono na lena nai na e se malana ngā ruenga. O le whaala vela, e lena le pauna al komiti al malo le le board. E fo le si vaenga na o le fo le environmental. Sio manga tātou. Ia, ala langa lo fo i male act malang. E tau fo ina e se male tofi mai na. Ia te eo la vea tue fo male na tofi, a lena whailana tala i whatatau le Three Waters. Ia, ala vea tue mau. Ia la fo i lawa a vele tusi ma. Ia o te le iloa o whala velabe na o tunga to whinga nei e a fia e matanga te tauntato whai te fo i eile. Au te tonu e le iloa la alu nei matua i whai lona tu singa ma wha se ai polisi i fufuanga le tua national. E au o te mine o tausanga ne o tatoa tuanga i pārota ia whai ungo tausanga. Mo ele, ia. O le si vanga msanga o le tulanga le i whaam talanga i e tui pui o mole fulu leanga le fua a matanta to tapena to ye ni vai tau ni tau sang ia le ua fai ona fa popo to ye ma pepe fo ile mai ta yo no ma sinal ma tua ma wele tui pui le fulu e no ma se to sa le sa va e tu pesa fulu tau sanga e fia fo tau sanga nei mo last winter e a ia le tolu tau fulu tau sanga a ia tolu a le wa mata mai ne le ono ma sina o vai la mele wa amatena pui mai tatu tui nei a ia tatu talia ia to inga a fofanga ia mfautuanga ia mo sanga le mo tatu a tatu wa ia tatu na fai mea tu yo tamaiti lai tia fana nau sa mo fai tatu tui yo ai nei yo ia o me ia o le fai mo tatu a pui nga tatu a fanga lesimia o leo o talia le malo i tal sanga fo i leo te mantua le tato a whatanoanga o Tangaloa Junior Ulu Dr. Tangaloa
o le sa talo sanga le malo a pe atu mai la lo tau sanga e mawhai e ona whaitu i o tatanga te Pasifika ia la vea tu e mamaoti ne o palasi ma le lima a le tūlanga na e New Zealand ato e o mal temine onsu lima tau sanga na ilunga free e le sitong e le wadu e la le lima la vea tu e man New Zealand ato e le tau sanga na vai ne Wellington ne la o man via o mai tato e o vaenga la i o le fi na o fe o tatanga te tono official malo o tato e tauna tato talia a whaafitai o ele awa noa le lima tau sanga o le ono lima tau sanga e mawhaina whailo tui ai le se tom e a wae e te lei o le wa se fulu tau sanga i ele wa mai a tato a e pui e tato e tato nunga o tato e a fia no fia i wha mai ma mea ia i ele lau whai e ia o leo amata fo i whaingo tuinga tela na masina ne o mati ma apelile whai tui o fulu a le la ue ma le tuile o le vaccination o le booster vaccine e ye ma vaenga na e pui e luo e tātou a ia le mua whawhau o waitua na fia o so maile si email a professor voile le Graham ma le American ta o mai e si ngā solongo lato tui vo le molkanesa o le toto a le kasi tau seo lena kati seo lena whatano vo e mana i fo se tano e mo se amno sa tano e mato e vato e mai si vaenga e se polkala me o luma mana e te msama ia ona o le taimi ia e whaftaitele la fa mo kala me nei tai au whaftaitele fo i sa mo fa fonga mai te mo fo fa poponga o tato kala masani nei le vai so fo ia ai fa so i fo ia mo nei tai ia fa so i fo
Ia, fifia fo i toi whatalofa mwha whailo i atu i le nei vaenga o laso, pa ia lau whafonga. Ia, ele ngata i le lau mua nei i Wellington, ia ai whape fo i o isi i tūlangi o le kelope o lo o atu ia i le malosi o le tautua le si ufonga le lau mua. Malo le langi o ma le soifua la ulei, ta alofa lava. E le nei fo i whaopoponga o le tātou Paul Kalame. Ia, fifia whaelo atu Paul Kalame le nei peia ono masniai o le lalolangi o aso nei. Ia o se vaenga o le tautua le si ufonga o le lau mua. E whapeon whaasoa atu i fōi ma tātou whetu whaiai. I nisi o mea e tutupu maari e mai i lea vaenga ma lea vaenga o le lalolangi. Ia o lo o tu soifua ma tātou o iai. I le nei la vaenga mua o le tātou Paul Kalame. Ia e te ho i le nganga fia e wha i lo atuai. O le sunga ia tasi tui tolova le o le ama ngāruru atu i le nei Paul Kalame mua. Ia mai whape i ona whaatalo whatu i lau sunga tasi ma lo lava le tau atai. Ia whaaftai i le langolango mai. I le tātou Paul Kalame nei mai le nātou sanga. Ia le o tātou o lia mai. Ia le nei tau sanga fau. Ma lo le soifua mnuia tas. Ia, ma lo fo i le soifua lau le lau fionga lau ano. Tai fo i wa. Toi am tali fo i tātou Paul Kalame. Ia o le luafe luas fumal tolo la langi aso nei. Ia ma lo le soifua mnuia. Ia. Ia whape nā tau whai wha ma lo lava. E pe ona o ta ua o le whaonga moe ama le anganga o le nei Paul Kalame. Ia e tau whaile o to i nā tuai me te tupu i le tu ma le tu o le kelope. Ia walawa le si le fia o le mamalu o le au mātua. I mea o lo o amise a mea te tele ma mea onga. E ono awha aina airo tātou soifua ma sani aso whaiso e ui ina e tau mamau i tūlangi mā tunu ufo i te tupu ai. Ia e pei o le anganga le nā o le tātou Paul Kalame nei. O lo o tātou mana tua le lei le nātou sanga whaato a mawai atu i ona mea te tupu. Ia maona mau whaalawe lave a ma whaafita auli sa tātou mōri mawina. E le ngata ina whanau ai le soifua o le whaitau fia hawhe o tangata. Ia ai sa whape fo i ona whaatama ia ma whaalenga i nai i e whale a toa mo le tele o mea tō tino au ngā e whaitau fia piliona tā la le tau. E ma fua ona e le ngata o whaalawe lave whaale nātura i le whaama ioti o le COVID-19 pei ona mawhati ai le laulangi i le tolu tausanga sa soo ua tua na etu nei. Ia ai whape ai fo i o nā whaina i nisi vaenga o le kelope ona o mawhui e marolosi a toa ai fo i malolonga ma tā whenga ona o ti munga ma mawha ma winga lolo wā le tau. Ia ai whape ai fo i o taua ma whe vai inga ona o le fia pule o isi tangata ma isi atunuu i tangata a toa ma ele o isi atunuu e pei ona iai ia le taua i le vāo Lucia mo Ukraine. Ia ai whapefo i maisi whewesi a inga ia tunuu i do tonu o Asia e pei o Afghanistan, ai maise a tunuu o le kontinenta o Afrika e pei o Sudan, ma le tele lava o isi whaalawe sa le i mawhai, ona lipo tia mai pe tātou te maua iaini whaamtalanga i nisi vaenga o le kelope, ai maise o atunuu te tele pei o Saina ma initia,
manisi vaenga o Europa ai fa pe na ai fo I male vasta Pasifika e le nei la fa apo ponga mo le tatou Paul Kalame le so ia o manatu atonu I li fo I le tatou tue te patasi inisio mea matutia ma le onga sa afia ai le ngā so longa masani o lo tatou soifuanga I le nātou sanga ua tuana I atu. Ai maise fo I male amtanga o le neitou sanga e pei ona ua tātou wau lia manuia mai le alofa male anga le lei o le tapa au I le langi. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. O le whaamaioti po o le pani tema o le COVID-19 furuiwa e pei ona matua vela ai le tausanga na tua na i nei, ma leisi lua tausanga I ona tua atu. Ai longa e eisi e toe fia o iai I ona whainga tā. Ai mai se o na sā matapu e tele, ia sa no tia ai lo tātou saolotonga I tu langa o whe malanga inga, ma le ngā solonga masani o le soifuanga, I ngā luenga, ma o ngā le whanau, e o lau fo I tāpua inga wha le lotu, wha te singa whai tele, tā alonga, ai maise o maftanga wha le ainga, sa le ima whai o na wha tino, ona o tu la fono ma pui puinga o le saunga le mūlau tele, ona o le COVID-19 se fulu maliwa. E whai o le nau mai o le malo ina ia wha sopo lia tangata umo le tunuu I tui pui pui o le wha mai. Ae sa matautia fo I le malosi o tāla inga te te e wha sanga I tui pui pui ma polo kalame nei le malo mo le fia pui pui o le soifua malo loina le lei o tangata uma. Ai maise lava o ia tāla inga ma whai tionga mai a I la tau e le tari tonu I le au ngā o le waila au o fo mai, ona o la tau fo I tari tonunga wha le lotu. O le lava na tātou mōli mawina ina ua tau lunga le mau te te ma vevesi sa tūlai mai, I le no foia le wha malosi e tangata te te I le tui pui pui o le wha mai, o le malae I lo mawhale o le maunta o le palemene mō se taimi umi I le nātou sanga. Tu lai mai ai le mau fe te na inga, ma fe ese a inga o manatu, ma langona o tangata, e tusa o le waila au ma le tui pui pui o le COVID-19. A toa ai foi ma le aia te tau o tangata, e ta lia ai, ia pe te ena foi le whao ngā ina o ia mea. Sa I rongo foi o na matua ma mawha ai, ma malo losi whai tionga, ma la fonga tau whai, la fonga tau wha amatau, wha asanga I le pāle mia ma le whai ngā mālo. Ai moise I lunga o whesa o ta inga tele wawawe wha te konolosi. Ia mai ua wha mawina, e wha pēr o se teimi au pito ma tau tia lea I le tono o New Zealand nei. Ua ari ali mai ai ni tūlanga, mani winga wha pē nei, e wha asanga tau ai I se whai ngā mālo le tunu u I lona tala wha asalo pito. Ona, e le itupu mua se mea whaapea. O ia tūlanga, e le I muta ai I le nātou sanga o mawai atu, a e sa wha wau mai lava I nei ho I tau sanga o tātou au lia manuia mai. E mai pei o na sila fia, o le mafuanga o tū lava lea, o le wha mawai mai o le tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern, mai lona tuwhinga, ma whapeo na whaase e tua ngaru ai o ia mai ubu whai o malo I le taita inga o le pātia le Labour. O na ua tū ngā, ma tāu ngā, ia manuanga wā whainai o ia malona ainga, o na o leo ngonga o sāwanga wā whiai, I lunga o veso o ta inga whaate konolosi, mai tangata te te, ma le fia I lana taita inga.
Ai mai se ai lava o tau whainga mō puipuinga o New Zealand atoa mai le wha maioti po o le COVID se fulu ma le iwa. E pei lava o na wha fonga iai i wha mau maunga a le wha lapo tonga o le soifua maloloina o le lololangi, le World Health Organization po le WHO, o le wha atoa atoa a fia le nei o le lololangi atoa i se wha mai te le wha pe nei, talu mai i le se lau tau sanga ua mawai. O le vai taimi le nai pe o no manatua e lau mātua, o le taimi leo le panitema o le flu se pānia, le ta ua o le Spanish flu, sa ilonga o nā whaina ai le tele o tunuu i nā ona pō, e o lawa foi i si o tātu o tunuu o Samoa, i le tausanga e afe iwa se lau se fulvalu, ta si iwa, ta si valu. O le to tele lava o le au mātua o lo lātou manatua ma si la fia le lei, ia le mafuaanga o le o atu i lau whanua o Samoa, o le whaamai ma tautia le nei o le Spanish influenza i le afe iwa se lau se fulvalu. Ia ma ua tele fo i taimi sa ta uai i nisi o tātou polkalame ua tua nai. Ai o le mea o pito i silio na matautia e peia ona sila fia. Ona o le whaata mala o le pūlenga maloa New Zealand sa iai i Samoa i lewa i taimi na mafua ai o na pipisi ia le wha mai le nei i si o tātou o te nuu. Taruai, ua le sue ina le lei pe quarantine ma tāo fia le pāse se le waa o le tālun, le ana maua i le wha mai ai te tala lava i tua mao i o lātou a inga. Ai o le i tua silio na wha anono ai. O le tau mawhai leo le pūlenga e ufi mana nā ma wha lilo. E le tala no aina wha lawa i tele le neitu langa mō se vai taimi umi. E pei o na silafia, e lei mai sa lei au au ina foi to tonu o a o ngā Samoa. Ia le mta aupule nei, ma le whaafi tauli po o le mala o le wha maioti lea o le awhi iwa se laus furuwalu. Ma fuai o na le malama lama le lei i aile tele o tūpulanga o si o tātu o tunuu i le nei wha mai maona a fianga. Ai pei ona au ta ua ia vaenga, ona o le matautia o le nafa o mai tele, lea na whano ai le soifua o sa vaenga tele o tangata o si o tātu o tunuu. Ia o le la ua toi tu lai mai foi, lea lava i tu a inga o wha mai, i le panitema le nei o le COVID-19 furuiva, e pei ona tātou whenga iai, i le nei foi vai tau o le soifuanga. E pei ona whaafonga iai i li poti ma whaasara lau ngāloa ia mai i whalapau tonga le WHO. O le COVID-19 furuiva, ua whaitau 4 miliona le a whainga o tangata ua maali liwai. Taru mai ale amatanga se i o mai i le taiwile nei i tu SS o le lalulangi. E o lau foi isi o tātou te nuu la ititi i Samoa. Ea au se mai pēle whaafonga. Ai lava ole e apua ina mai
Ia, o le si fonga malie sunga ya taulanga tanga loa i le vi i le napo o le pese fo i mana tua i le wha mai pei ona ta uane i le tātou polo kalame. O le wha mai leo le flu i le tausanga e a whiwa se laus fulu walu ia na mali di wai se vaenga tele o si o tātou atu. No, ia mai pia ona o ta ua o le tele atu pulanga e whaale i manino o iai i se i wanga nae maa tua o lo o la tau sila fia ia pua ngā ho i sa whai nai si o tātou atu nu ia so walu. Ai ona whaawa o tuaila leo le tātou tala e pei ona iai le pol kalame o le nei aso. O le sa tātou tala noa ia ma tufatu fo i tulanga sa iai ia le nātou sanga i le wha mai. Ia ma pua ngā ho i sa whenga iai ma tātou. Ia au le iau lia mai le nei tau sanga fau. O New Zealand nei e tu sai o wha mau maunga la ta mai ia le mtanga luenga o le soifua malo loina. Wai loa ai, tu sa male lua afe lima se lau. Lua afe lima se lau maona tupu la whae o te ngata ua mali liu, talua no o mai le COVID i lau whanua o Aotearoa. Ia mai o mai tawina fo i le maua lunga pēr male le lei, o la whainga o te ngata ua uma, o na whaia o lātou tui pui mua, lona lua, malona tolu. Ia e wilo fo i ina to tele pēr isi te ngata o loo whaatu ala, ia male fia whaia ni o lātou tui pui, ia o la lātou lava fili ngā sa loto. Ai pe ona ta ua mua, o le tūlai mai o le whainga mā loa le tamaitai pāle mia ia Jacinda Ardern, ma le Paul Kalame na o lātou whaatūlai mai ia loa ia, e tali atu mai New Zealand i le wha mai mauna fianga. E le ngata ina sa tele wha manuyanga sa maua mai ai mo se vaenga tele o le tunuu, a wala le i tui pui o le wha mai, ia a mai se isi wha manuyanga e pei o veso swani wha apitoa mo tangata whai ngā ruenga, ma lātou e au pito mo o mia le veso swani. E o lau fo i mea tā mawha sa ma whaio na tufai na mai ma wha aso swai nātu i le mamaru o le tunuu sa fia maua se veso swani i la lewa enga. E pei o na wha ailo mai fo i le malo, e whai tau fia piliona tā la le a wha inga o le malosi ia ma le tupe sa whaanganga il malo New Zealand e whaatino aile na Paul Kalame le nei e tali atu ai i le COVID se fulu maneiva. O se vaenga tele o lese leni lea sa whaalu e whaatawina mai ai vai la au mo tui pui mai whafo. Ai le ngata i lea sa tongi ai whaasela launga ina ia sila fia o manino le lei tangata uma i le whaasolonga ma le whaatulunga ina o tui a toa ma tonga vitinga o le wha mai. Ai le ngata i lea, ai tele fo'i ia se vai ngā tupe sa tu ina atu i pisinisi a toa ma company e fesosoni ai i le whainga o tongi o lātu tangata whainga ruenga. Ai mai se ale mai taimi lea sa tāo fia o mai ngā ruenga a toa ma onga ona o sa matapu o puinga o le wha mai COVID. O ia fuafuanga umai pe o na sila fia. Sa atili ai o na malosi le tula i mai o te te, ma whai tionga, sa taula mua i la tau e le mana na o e whaia ni o la tau tui pui. Ma tangata e tali tonu, ua a whaina i o la tau waia te tau, ma no la tau saolotonga, ma le whai te lia, ona o pulenga le malo, i le wha malo sia leo fuafuanga o le puinga o le wha mai i te tonu o New Zealand a toa. A fua i fuainu mela ma wha mau ngalo ia o le wha mai le nei, e ma whai ono wha pēa, e ui i ia wha le tonu sa o tātou mōri mawina i te tonu o New Zealand nei, ai o le mea moni lava, o New Zealand o le tasi leo o tunu ue o pito le lei, ma wha manuia ina na tau mwhainga e te atu
i le tautonga fitinga o le COVID-19 ina ia malu pui puia ia ona tangata. E manatu fo ili tātou Paul Kalame, ona ole le lei o pui puinga nei a le malo New Zealand, o whape fo i ona manuia atu ai ma le tele o tunuu o le Pasifika, ai maise si o tātou o tunuu i Samoa. Ona o le to tele lava o tātou tangata, ai maise ale au mātutua, e mauti noa ua uma ona whai o lātou tui pui pui, ma tui whaao popo bo boosters, mai o ane la i le taimi na toe te tala i neife malanga inga i le vāo New Zealand ma Samoa. Ai maise ai fo i maisi atu moto le Pasifika. Wa le o to iaise masalo salo i le malu pui puia o le soifua maroloina o le to tele o tangata atu motu i le tonu o New Zealand nei mai a fianga o le COVID se fulu maleiva. O le mea te tau ono manatu iai, o lea tātou te whea ngai pēa ma le COVID e le i whapea ua uma, ia pē ua le o tō iai se wha mai. O lo tu mau pēa fo i o na iai ia whautuanga ma la pata inga o le wha mai le nei, mai i le mtanga ruenga o le soifua ma loloina mō le si la fia o tātou uma. Mai o lo mōri mawina pēa le iai o tangata o lo maua i le vailusi o le COVID ia ai whapenai foi o na lipo tia mo i pēa i vai aso te itasi le mali li wai o tangata i le nei lava whamai e tusa o li poti ale matanga ruenga o le soifua mano loina. E olono winga, ele de tau na tātou whaata mala, ai ele li lava o na whai masiaki le soifua mano loina o le tangata ia i lana fomai pe a whai e iaise whaale tonu e ali li mai. O le foi o le a tātou wanga atu i le vai tau o le tau malulu po le winter. E pei o le vai tau lea e longa o na malosi ai le pipisi o le mai le nei o le COVID-19. O le na winga, ia e matua te tau lava o na tātou whae tete. Ia ai usi mai pēr le wha fonga. O stasi o whaale tonu o le a manatua i pēa le tausanga na se i tua na i tu nei. O le mataupu lea pe o le whaafita uli e winga i suinga o ngaonga o le tau. E pe ona si le fia. Sa fono i le tau whaai unga o le tausanga taruai i le atunu o ai kupito i a malo o le lorolangi. E tau wha mautui nai i a se malienga. E mawhai o na ngā rurue whaatasi ai i le whaititia leo le whaao ngā ina o kasa o ona. Ia ua awha ina aile o sone o le kelope. Ailanga te ilea, ina ia whaamautu ina ai se vai ngā tupe. E to tongi ane e atunu umau o loa ma le leiro lāta wāti nae. Ia tunu e whaale tonu ia le tamau a inga ma vai lo lāta wāti nae. Ona o mea ua whaaleanga i nai ia atunu u, e maise atu motu ma atunu u la iti, ona o suinga onga o le tau. O le whaalapo tonga malo o whatasi, le United Nations, o lo o tai ulu i tau mwhainga umanei,
ona ua lewa ona wha mao nia I sue ngā le awātua mai. O le sanga wha au ngā ina pea I se tūlanga maulunga. O le malosi anga lea ua wha upuina o le malosi anga palapala. O le dirty energy, lea au fiai I le meo le koale, wha pea ma le suau u. O le mafu anga nu me la tasi lava lea, o le iai ma maua o kasa o ona ia ua wha leanga I nai le sio manga ma le ea o le lalulangi. Lea mafua mo iai swinga o ngaonga ma le mātu ia o le tau, e pei ona mori mawina I le nei vai taimi, I so o se tu langi lava o le ke lope. Ia tātou I New Zealand nei, o tolu tau sanga so o whapeo nā whaina, ma whaale tonu winga ma tūlanga ma sani o le tau. Ona o le mea ua whaai ngoa ina le au suesue, po le au sai nisi o le La Nina. O le La Nina, o se tūlanga e mafua mo iai, ona fe sui ai, ma le tānga tasi ia winga ma tūlanga e ma sani ai le tau, I lea aso ma lea aso. Pei tai la o le vai aso nei, lea ua maita watu, ua whaailoa mai ai whaalaua I tele, e le ofisa whaapitoa fo ile nei o suenga o le suavai ma le si o manga o New Zealand, o le NIWA, le National Institute of Water and Atmospheric Research. O lea ua whaailoa mai e le NIWA, o le teimi nei, ua amatau na se e maalie e se atu mai au te roa, ia le mele nei ua whaai ngoa ina o le La Nina. Mai o le masina le nei o mati e mauti no lava, o le ato o toa aio na mau ese, ma le toa a fia tūlanga o le tau o New Zealand, I le tūlanga le pei o na whaai ngoa ina o le La Nina. Ia, sa fesilingi ai e le autu stala e le li suasue, o le li sai nisi si ni o le niwa, o Chris Brandolino, po le atonu ale winga o le mea. A lu ese nei la le La Nina, o le a le mea o le aari I mai a maise tūlanga o le tau I te tonu o New Zealand, I le isi tolu masina o luma nai nei, e a awalo atu I le tau ho I le nei, e so ma le tau malu lu o le autumn. E mai o le lipoti la pei o na lo mia I nei hoi mai aso ma whaita watu I ai a le ali I susu e le nei o le niwa Chris Brandolino e whapea o le a whaai tia I ti munga ma mafa e a fia ai le motu I mātū ia ona o lea ua maita wina o le a se ese atu ma New Zealand ia le tūlanga le pei ona ta ua o le La Nina. Ia maina ia ta ua atonu se tūlanga le lei lea. Ia o le a fia ma tali sa paia le totele I le motu I mātū ia pe a fua I le tūlanga mawae ma le matau tia o ti bunga ma mafa na mafu ai ta whenga ma longa e pei ona sisila mo tātou mōli mawina I le tolu vai aso ua mawai atu nei se vaenga tele o le motu I mātū. Na whai romo po I le li saia nisi a Brandolino o le a tele ma te lese swing o le tau I le tonu o le isi tolu masina o lumana nei a whaasolo o nā alu e se atu le La Nina mai lau whanua o New Zealand. Ia mai o le tulanga au te tele, ia o le a linga mai, o le a umi se teimi, e le toi o I se tulanga mamafa, ia ni timunga, ia mani winga loloa, e pei o na tātou iai, I le wha Gabriel, ia whaasolo mai e fo I le vai aso na tua na e tu nei, I isi fo I timunga e pei o na awhai nai, ia le tele, o nuu mawhio anga e maise, o whaato anga I le motu I mātū. O loo manatua fo I,
I le nā tau sanga o mawai, ia nisi fo i o tūlanga ma tau tia sa whea ngai ma Australia la tau I winga lawa ia tasi o tūlanga lou loa ma le whaale tonu o le tau I lo longa, ia ma tā whenga sa whenga iai ma la tau, ia le fo ina mali li waita ngata e to se fulu. O tā tau a ia I New Zealand nei, ia o whanga solo pea ia ngā luenga I taimi o pūlenga whaahu sei, I le tele o vaenga o le motu I mātū, mā mai lo longa nei ma tā whenga, ia mai o lo tūmau pea I le ito iaise whaau pōpōnga, I le lisi e se fulu malatasi o e na whana ai le soifua I lo longa nei I tonu o New Zealand. Ia mai tātou tālusia I se taimi e le o mamao, le o mai ta watu, I swinga e pei o na whaai lo mai e tūlanga o le tau, o le anga ai ina la fie, ma toa mali e le to e o I se tūlanga mamafa, ia ni timunga e pei o na sāiai I le lua tolu mai aso ua mawai, pei o na mawhatia I se vaenga tele o le motu I mātu o New Zealand nei. Ia au si me pea le whaafonga. I le toi whaabo winda la o le tātou tala, I le nei fwoi whaabo ponga o le tātou Paul Kalame, I le tātou lalolangi o aso nei. O se tala lata mai I le Pasifika, I o tātou wai whanua I le Maso Pasifika. O le wai aso taru wai pei o na whaai lo mai, le asa whailo ai I Fiti, I tai o atu motu o le Pasifika I le fono ho I le nei ta ua o le forum, o le Pacific Island Forum, le lasa tari malo ai ia le malo o Fiti, le li pa le mia ia Siti Veni Rambuka, ma le whainga malo wa I nei le malo Fiti, I le fono tanga wha apitoa a tai, e ta ua le ngana peritania o le Special Retreat, o le nganga utua o le ele o le fono masani le fa ale tuksanga e pei o no masani ai tai el Pasifika po o le forum ai o se fono fa apitoa e na ia feilo ai tai el Pasifika e ma fa pena ona silsila inisio mata opuia o la wolunga e ma pito taua I le maftanga o le taimi mo fo ilale nei ua tali malo ai ia Siti Veni Rambuka talu o na tula I mai I le teita inga o le whainga malo a Fiti ina ua manu malo I le whainga palota ia Januali pe o na silo fia ua tele tau sanga I lua no fua inga o I lalo ia Fiti o teita inga ale li I taita I au o Baini Marama e mai salo ato ma natu I ai o nā whainga malo e le tunu o Fiti. Ia sa tele ina whai tio ina ua tula I mai ia Baini Marama o le sa whaululu I ai le vainga au po le fita Fiti mai whaoa ai wha malosi le pūlenga o le tunu mai I whai pūle na filifilia I le pālota e ai wha malosi o na ia pūlea ma ave ai o ia mo pāle mia. Ia mai sa tele a fo ile mau whai tionga wha sanga I ai I le li taitai au. Ia ma na pūlenga wha malosi ai peitai sa muri ane ia ua amana ia pe talia. E New Zealand ma Australia ia le taitainga a Baini Marama ia masaua ia le pūlenga o le tunu o Fiti. Peitai la o le lantou pālota le amatanga o le tausanga le nei le ana tula I mai ai o suia le whainga malo o whaia ina ia le taitainga
po o le whainga malo sa te ia e Baini Marama, ia ai tūlai mai ai la le whainga malo lea o pāle mia ai nei, ia le li nei o City Veni Rambuka, a tono lo mana tua fo i le to tele o Rambuka, o ia lea na te ita ia le fo vale mua lava whaasanga i le whainga malo o Filifilia a fiti i le tausanga e awhi i o se lau walu sifulu mo le fitu, o Rambuka fo isa vea mo te ita i o le vaenga au po o le militeli e fiti, ia mai sa ia te ita ia i le fo vale lea, ia na peo na ave se ai le whainga malo sa iai, ia ai tūlai mai fo i Rambuka ia i le whainga malo wha fita, ia masaua i lava. Lela o toe whai e Baini Marama, ia toe whao fo i le malo i le tūlanga lava lea, ia ona o mana e se ha fo i mafuanga, ai pe o le autu lava, ia o le nau ina ia toe wha fo i le pūlenga o le tunuu, ia ao, ia malima o te ngata moni o fiti, e ona le tunuu. Sila fia fo i o fiti, ia ua tele, ina pūlea e tangata initia, ia le tamau ainga, ia mga aduenga, ma vaenga uma o le soifuanga o le tunuu, ia ma o le tasi leo mafuanga, na oso ai ia le fita, ina ia whapea e toe whafo iane, i ta i o fiti, ia le taita inga o le malo. Ia peila o le tūlanga na o le iunga la le pālota lea na manu malo ai City Veni Rambuka i le masino i anuali, tasi ale na fua, o lo sili ai i na fua, o le whainga malo, whaatusa i le tua ngai, lea sa iai le malo te ruai. Ia ai panga lea, e tusape tasi, o le iunga ma le tūlanga o menei o whainga malo, o le tū lava e furisia iai, ia le totele o pule o le parlemene, ia o le tūle na e tau na iai le pule ngā le malo, peila o na tūla i mai nei, e tasi ia le nofua po o le majority, e tasi a o lo o mawhaiai o na whaatino le whainga malo, City Veni Rambuka, e le tonu o le atunu o fiti. Ai, o le vai aso taluai pe ia, salo whaafonga ho iai li poti mai fiti, sa whaiai se whaai unga le parlemene, e whaasala le li o Baini Marama, le tai o le tua ngai le ua iei nei, lea sa parlemia mo tausanga e se fulu. Aho e whaasala mai le parlemene, ona o ni la fonga tau whai sa i e whaia whaasanga i le Pelestene, ia ma le whainga malo i te tono o le parlemene, e mātu ia wha opunga sa lafo le li o Baini Marama, o le mafuanga leo le whaia o le lafo, o la ua whaasala ai, e tolu tausanga e le fono ai, mai le nofo inga le wa ngā solo nei e 5 tausanga, peila o le tulanga na aluinga, a tuula i le fua fo i lea, i le majority le tasi sa iaia le malo i le unga le palota, ia le la o tā fia ma le taitai o le o Baini Marama, e le fono i le si tolu tausanga aluinga, ia la ua lua, o te lea la le, ia le malo si le ua iaia Rambuka, ma le malo, i pasi ai tu la fono ma whaia whaai unga mo le atunu atoa. Ai, o le tala pei o le lipoti le tusa o le whailo inga le special retreat a tai pa le mia ma whaurunga o whainga malo le Pasifika, le huisa ia il pa le mia Samoa, fionga ia Fieme, Naomi mata awha, malanga lana ia usu ngā fono ma ia pia. Ia sa malanga ho iai le pa le mia lango o tātou i nei New Zealand ia Carmel se puloni ona sa le me fai no malanga Chris Hipkins po o le fionga il pale mia ia ona o tulanga o ngonga pe ona fenga iai matantou i lo longa mata fenga ia pe ona mafati ai Hawke's Bay ma se vai na tele o le motu i ma tu ai o lela o mai ala fon tanga il vai se dorwai ia o ta abe mai fo i male fa moe ia o le fono e so ai ia o le atau ave nai loa e le pale mia o le atukuki o Wayne Brown ia le tulanga teite i fono o le forum ia pe a fono le lana fontanga ia se tema o le tausanga nei ai ofiti le sa ia le teite i fono ia pe ona uta ua le lana whaia ina ia Baini Marama i le palota ona tau ave mai ei le City Veni Rambuka ia la lea o le a tau au atu nei i le pale mia o le atukuki ia ma whapea ona
ia ta ai le si fontanga a ta i ma lo Pasifika e fai ungo le tausa nei ia pe o sina o totonga nai me tupu foi i nei foi fa o ponga o tata u i Paul Kalame ia ai o ha mo ia la te mo se fa o ponga i le vai aso pe audio le lofa malanga lei o te pa audio langi se va na ye se me e fia sa no moetas aftai lo fionga wana mo le forsang fo il tatu Kalame amato ni te sanga ai o le tuta o pe ona fa manatu fo i le tau mua o fa ma wa o le tau ai stanga te fa pe o fa ma i o uma oi ai o le tu mare fo fa manatu fo il tatu Kalame le o le o tatu o le fa tasi a ma fa ma i se vai ane fa fonga le tau fo on tatu tau sia ia tu la fono pe ona mai wa le tate mai tau ai me tate alui e ia nei tanga te fo i fa ia la tu tarifonga o lo fa pe o ma sani ia la tu le ola ia o sei tu le lei fo o al pupuinga le fa mai ia pe e maria fo i lau saunoanga o lo fa o pea ona mari liu tanga tai fa mai ia o tele ai tatu ile o lo po ia tu langa le e moni lea maria le vainga le o sauno ia i o e pe o tatu fo i tiu te lea i nei le si fo lo mua ia na le fangu pe ma tau longo ele ai i kai ia uma se fa mai o le lava e mari liu tangata ma tau fia tangata fo ua maua. O le tele o isi tangata ia la mai tau i li poti mai le soifua maloloina. O tangata na maua mua. A le fo utoe maua. I whainu mela ia e au mai nei. O le ma nai ala wale sa ma whanawhana. Ia ma o ma whanawhana. A le tele o taimi. O le pe o le mai tau ia i pe o le mafuanga lea. O le pa u i lalo. O le a whai o mai fo. Ai a o nei la ina toe malulu ia aso ma le tau. Ia o no inga i mauti noa ai toe wha au popo ho i lunga. O pe o le sila fi aso ia a o loka ia New Zealand whaasana na malanga. Ia pe o tangata mai whafo ia sa o mai le wha mai. Ai o le tūlanga le leila na mo tata. O le la o toe de tala. Ai moni le leia lau sao nonga i le tūlanga. Ma ele o fa malu si fina ngalo o fa ngalo mask il pasi ia po le fela fa tau ile o lo waso o tato waso i fu malo ina pui ele o se so i fu sis ia pela ona uta o mo o le le o pui nga nei na tato ia i mo le tolu sanga te luai mali ia o ke la tato o uma e tui pui al fa te inga la to foi o te lo foi mai sa fio atu sa mo ma se atu ia inga le ai mo se me popole ai o la o mo li mau sa ma au ia i le tunu sa ma si ile fale fo ile mo fo mai nifo se tu lo ia ona i pe on si le fie tau mo fie o na ilo tato i nei ia mo ngase ia o te mi umala e o ai fia vai fia oso i tonu. E fai le test, le rat test foi lea. Test atu o e foi positive ke le alu ko. E pe e la pe o se tūlanga le lei tele na i la o mai tau. E before le mask ia oe, fai lau test lea ia uma. E fatel talia e fafo se i maua ia molo o le lei ia ona fato a o lo le tonu le potu fa tali fo le mo le fa tali ai le vala o mai ia pe o se tu langa le leina e la o mai tau ai pe o le au te lenga lava e moni ai au se ele i uma fa mai o le o tato ia fa tasi mo le fa mai il no inga ia ta o te le ai ia le awana i fa angalo fa pe o ile o uma le ai se me fa pe ai pe o lau le mai tau ona o le lei o tātou pui ka inei, a tātou malanga hoi la, wha te inga o si tātou nu i Samoa. E leise mea toi wha vai e, pe te loto vai hoi, wha pe o soli ke ua o pisia. Ia pe, e pe la, a whai a seasi i whalmai e mauti noa lava. Po whea al whalmai e mo mia le whai o le mask i Samoa le. Ia a wha pe whaisau tongu fitinga, mo i se ale whai nifo. E mua fai le test. Ai te le i haru te tonu e wa aisa wha mai nifo. Wa wha mai a wha pe positive. I le is wha amori a kue le mwhaina e haru tō.
A i sia vai nga fo i te lo i fal tala vai ia o ia fo ia la to i fai to e o mai le mask fu furu ia a tu langa uma ia pe ia ona ia o se tu langa mata ngo fi tele ai sa oi o ia mo le tatou a por kalame ia na ona matou fa manatu ia le i ia o tatou ai se longa fa fonga mai u fa pe mai so i fu malo loina o le ata fia ele to ia ini li poti tu inatu ona le o mama no si la ele ise me fa pe ele i mama ese le fa mai ma tatou ia te ro nei o le e ia i lava o lo mali liu pe tangata i le fa mai ia ma o lo mo pe ia tangata fo i le fa mai tu sa fo pe sa e mo mo e fa ia na e to e mo i le virusi le sa nei o le omicron ia mai si tu ai nga virusi tele ia le pe ona li poti mai ma lo fa tai mo manino fo le vai ngal tatou proclame ia e sa lo to tele fo sta tu taimi o tatou proclame a ole e le vai muli le na ta u fo i le fo le swing o le tau ia o se tu o le mai tau atu pe o le e mana na o le falaptonga ale le lalolangi ia tu nu vo le tamo ainga pe o la tau ia le mafuai ona fa le tonu ia le ia si o manga ona o la tu fale ngosi mea ia tau ona mo se la tu so ani mo na ia tu nu tau atia ole me tonu ana le vevesi nei ole fono le sa fa e kupito fa ngol tu sa kan te nei ole nganga le na po ole se vai nga tupe o umala na pasi e te tau ona fai le vai nga tupe ai pe ole ha fai ma le fua ole ese ai fo le ia wai le posi dilu e so musa fo ile au maolo Amerika ma tunu ia ona fai upu foi kai pe ia al Palestine le sa ia o Trump e na tele tele tonu e sa on nga me e fa mai me pelo sa inisi le ole a polonga ia Amerika de tongi ia a fu el de ma inga ma le fa le anga ole i casa ia mo mai la to industry so la to fale ngos me ia o ile e mala ia al fi naula tatou ia tunu la iti pe el Pasifika e le ol Pasifika ma fu mai tunu ia e te tau ala onga a mai la tu se mai nga tu professor soni la fa de ingo dato ia il meu talingaru la sa fa o le nganga e pui ai le a ia o dato ele el sami wa e lunga o ma o lunga swatai e ma fu mai lai me ia le o liu sua vai ia le aisa ile South Pole ma North Pole ia o le vai la le o sa ele ise me alu ia i a paole mea o na ia tu motu la iti ia pe ia o si fia il Pasifika ia wala matia ile ngoto unga ilalo se itu lo lilo le sami ia ai misel nei taimi i nai tu motu la iti o tu vano Kiribati ai sisila ia o puna ele sami i meia ia fale o tu ai te le ale lo matia ia pe la o vai nga tu pe na le tal sanga ia tu la iti ia mai tu no ma o lo se ia lo fa mai se ku pe se ka to fiti ai po la se fai ia pe sa ilia inisi ele ia usi no ia te tele ele o fa nga pe Australia ma a ho eu ia ina nei te ngata o le ala wala matia no na to soifua e ona o me ta o swing o le tau i me uma ia pe on tatu tal no ia ia ma lo fa tai wa ma e ma tatu krapu nei va yaso net fa tai te no fiona la wan ma lo fa tai foi so mai tasi ma no le tatu tu no ma le fa fonga o le afa po mo i ni fa po po mo mua o le lalolangi o aso nei ia ai fa o moe o le tatu tu e fei fo il temi lava ni tasi il va aso mua tau in mon ia lava ia le alo atu fa o ni va aso le montele o le atino o ma le fa fonga ai fa so i foi
tate pia o atu se I toe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta ele ngai pete sa Papa ua tu sia o I talo sampoa Tate pia o atu se I toe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta ele ngai pete sa Tate pia o atu se I toe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta ele ngai pete sa Wanu mera tasi oe Apa I puleia Mo onga tate pia o atu se I toe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta ele ngai pete sa Whatalofa lu tātua tunu le amatango nei fo I vaiaso fo waulia, ai o tala wha wau mai Samoa me o lo tutupuai, e le telefou at sif fongo le moa. E le whaamana tui no le aso wha apitoa, mō tangata longo ngoa le lanulangi, wa wha tui na I lalo se feso swani le malo Australia le vāma Samoa, ni no fonga se whaina mō tanga se ngase me tō tua le vaiaso nte nei, e a nga I tangata Samoa lo a fia le wha longo, mō le siaki no le lātou whaalongo, ma tufa iei masini na fiso swani mai le malo Australia, e whaalele ai la lātou whaalongo. O le fiso swani le malo Australia, e le ngata le whaato tongo ina mai o le foi au nanga, ai o le au ino nisi lo whinga wenga le atunu, lātou te sa ilia I lātou e au towa atu, e le mamau wo iei le whaalongo ma le tūlanga fio lo iei, ma o lātou whiriwhiri ai le mea whaalongo tāla whiangai, e whaonga ina e sea ngase, ma mawhai fwoi o no lātou whaaleleia, pe a whaia ea a fia ia masini. O le whaamoe moe o le nif so swani, o lo taula I atu I whanau ia onga tūlanga lua e whaale tonu le whaalongo, ina ia vave I eise whesoa swani mo I lātou. O le lua tesi ma le 5% o lona whaitau au whai, o I lātou wā a fia le whaalongo. O le tamaita I komisina o le malo Australia I Samoa, ia Emily Lark,
na ia tau a oina le ni mea lofa tawa mo Samoa. A ngā i le fionga le minister am tanga ruenga le soifua maloloina, valasi lua pito whanua tā fito sele. Wape nā fwoi mana ngā lulua so tau au whātase, male whaalapu pitonga le se nese. Na whailo mai se tasio pa anga whaamoimoina au telefou le aso to na aina te nei. Sa tau fia se tasio nalo, i le whale mai mato tua, ai na whaafua sei o na wina atu le whaatununga mai fo mai e kilia ese uma whanau o lo tau fiai. E na ua o atu ia ni ngase ngase o whanau la iti wa a fia le misela. O le popolenga le sa iei le atunu, e le ono toi o fi mai o le wha mai o le misela i Samoa, e a wala mai whemala ngā inga ui mai ni usila ma Australia, mai le toi fio o le atunu le tūlanga pangatia sa iei le lua afes fulmaliva, na malili waile to tele o whanau o le atunu. O lo talia nei se reporti ma le mtanga ruengo le soifua maloloina, mo se whaamau ningo se au whai, o whanau wa a fia le whaamai o le misela. Peitai o le temi nei, wa whaangaso atu tuwinga ia o ngā tūlanga lua, o le misela mami maleru bela. Wai sa mo nilfo mai whaapitoa mo maliu lilo mai fite, o le anga lue mo le sue na ala i tau tonga, mo maliu e ono ia ua lewa o na tau fia le maotanga ngasa i mato tua. Peitai o le ua mawai ma le awa noa wa tāra sanga ilmitanga luengo leo, se i ona sue ina ma le mata upu le e wha te tau le tamaititi o le Universite o Samoa. Lena maliu le lua tau sanga taruai, le aso luas fulmaltasi o aperila lua afe luas fulmaltasi. O le mata upu le nei, wha alia le sui komsena o mtanga luengo leo i a papali i Mona Lisa tia i keti. O le au ngole nau leo na ia toi sa ili le sue enga le nei. Mo le sa ili o le aveta avale o le van lena masalo mie ni ata na poeina se a inga lata i le menta ati aile tino maliwo le tamaititi. Le solo muli le van, ai peita isa le manino i le ata na poeina le lai sene o le ta vale. O le ama whaiuna toi o le li fo mai le no whanga, na maliwo le talavau lea e a mata i sue enga. Whailo fo i papali e au na toi sue le mata upule nei, o na ua tā ua aiswa fo nisi o whaipule le pāle mene, e māsalo salonga le to tele o tangata, pe o na whaali ai o lātou whinangalo, e lunga o upenga ta whai langi. O iei popolenga o mtanga luenga leo, e le tele o whaave lave tau pule le soifua wa tūlai mai le atano o le vai tau le nei, ai o loo li lifa i le tūpā o tamai ta i matinala aiti, ai me se lava i whaafi tau le vā whaolunga lee, e na ua le wha maoni le tūpā o lee, e lua maliu pule le soifua le tau sanga le nei, oni tina e iai whanau, ai ua pule soifua, o leo ngongo le whaafi tau li watoi ali ai mai, e na ua maliu mai ei fo i mase alo sifumatasi tau sanga mai sa vai, ma ua manatu e natanga luenga o leo, e au ona toi wha manatu i lea te nuu pe asa e lia se fesoa swani mai whaafi tau li whaape nei, o loo iei whalampo pitonga te tono lea te nuu e fesoa swani atua i o lātou whaafi tau li, e au fiai malisa mo victim support, e wha maumonga al mtanga luenga o leo, o lo au fiai fo i malei tūpā o lii, ai le to tele pe an whātu sātu e le tūpā o tamai tai. O te se mo le tausangan te nei na wha mawinai, o le tausanga pito maua lunga le whai numero tangata pule le soifua i Samoa, pe an whātu sātu e le tausanga lua afe lua se fulu malitasi. Wa tā pena ilmtanga luenga o leo e whaia ni whaalau i loa lunga televise le i te o maupeng te wha ilangi mo Samoa nei, e wha maalo si aini ta iala, e wia i la toi teimi o wha whita uli, mo le lavea ina o se soifua. O tala ia mai Samoa man wia le nei aso e si o tātua tunu, wha soifua ia. Ta lava i telefou mai le si ufonga le lau mua i Wellingtone o le tala mua. E se lau limas fulua fe ta la le so soni amata ua ofo inatu le malo New Zealand
Mō ngā ruenga o loo mana o mia wawe i le tunu o Vanuatu ona o wha malolosi e lua na tai ai lea tunu o le Pasifika i le vai aso na te nei. O le teimi nei o le o taunu i le laumua i Port Vila ia se waalele o le C-130 Hercules o le fua waalele New Zealand ma se uta o Fesor Swani e au fiai ni whale ie whapeni containers o le swa mai tau mawha ma waila au mō tonga vitinga whaafo mai. O whae lua sa la vea i Vanuatu o Judy ma Kevin sa i longa o na whaatama i ai whale ma whaaleanga i nā isi mea tō tino e pei o le Eltise a tō ai ma awala ma whaatoanga. O matangi o le wha o Kevin i le Stonai na o atu i le se lau onus furu 5 kilomita i le itu la le sao sawa ai tu se lua se lau tolus furu kilomita i le itu la le malolosi pe a tō whaatau tau mai. E le iaini li poti o winga i nisi wa whaina pe mali li wai Vanuatu ona o whai e lua e ui ina mā losi i a tāwhenga a tō fo i malolonga ona o ti munga ma mawha. Ai ua wha maruina i le taimi nei i le tonu o le tinuu i a pūlenga i taimi o whaalawe lawe whaahu sei. Sa whailo mai ele min stal vai whafo New Zealand na nai a mahuta o lo Fesor Swani sui o le malo i New Zealand i le tau fua ina le lei o le tau o mea na whaalenga ina i nei e wha i le tonu o Vanuatu mai o lo ngā lue whaatasi ai male malo Australia, whaapea male malo Falani, mai a tonu o se teimi e le o mamao, o na iloa leo le tūlanga moni o mahawatianga ua whengai male nei e tunu talu i a whae pei o na a whiai, whaapea fo i ma se mawhui i le asforeile na te nei. O le mawhui sa whaamawina lo na malausi le nu mela ono te si male 5 i le masini fua mawhui mai na o ngā tonu i le sami e le mo mau mo le motu ingoa o Espiritu Santo i le tu i mātu o Vanuatu. E le iai ia se nganu lolo po se tsunami na mafua mai ai le mafui e nei e tu sa o lipoti ua maua mai le teimi nei. Ua fola i le partia le National a whai e tula i mai la tau i le teita ingo le malo New Zealand i le palota tele leo lo loma nei o le a maua se Fesor Swani mō mātua i le waainga o ta maiti. O le atu la ngasa o fia i se saunanga whalawa i tele mai le taitai o le National ia Christopher Luxon na whaia i aukilani i le asa na nafi na whaalau i lo ai a lātou fufuanga tu umamao mō le lumana i o le tunu a o loma i le pālota tele ia o ke topa na whaali ai a Luxon o le a whawaina le National se Paul Kalame o le a whaingoina o le Family Boost e au fiai se la fonga whaabitoa mo le tausinga ma le wainga o tamaiti ina i tau ngō fiai mō mātua le awa o ina o tamaiti i le tonu o a o ngā amata. O le fufuanga le National o le a whaamafa i mātua e māua lalo ma whaaleonga lua le tūlanga o lātou tongi ma le tamau a inga mai o fufuaina e le tau ona manui ai i la whainga o atu i le selau tolu sfuruafe o a inga i le tonu o New Zealand. I se fua whaatusa e i se mea o le tonu awhe hiwa se lauta la mō le ainga tāsi i le tonu o le tausanga fua lava i a lātou tupe maua i o lātou tutongi. O le saunoanga le taitai o le National sa whape hoi ona i a whai tio i nā aile li pāle mia i a Chris Hipkins whapea ma le whainga malo le leiva o lo tūnei le foe. Na i a tāwai e whau le pāle mia ai le aise swinga o le leiva tu wai lava lea o lo mai tawina ia na whainga whaavae o loo whaafoe ai le malo le tino. Ta ua foe Luxon e 5 ni vaenga te tele o le awhaatino e le National mō New Zealand. Pe awhai e manuia matula i mai la tau i le taita inga o leisi whainga malo e so ai. E au fia ia vaenga tau mwhainga mo le tau tau fia o le tūlanga tau ngata o le tau o le soifuanga o le si tio tongi mo tangata whainga aruenga whaale leia o wala ma whale mo le anga i luma, whaatu mawina o le tausinga o le tulafono ma le nofo le leia o tangata, a toa ai ma le whaale leia o au nanga tau le soifua maalonoina ma mata upu tau o onga. Ua whailo mai whalawa i tele leo le ingo le tangata le na maliu i se whaale lava i au kilani i le Paulus Foreile na te nei, o le na maliu o le tau le lea luas fulvaru tau sanga le matua e ingoa i a Joshua Tasi mai le pito nuu o Beach Haven.
Whaaria le leo e whapea o se whaala me lawe tau ta wale i Beach Haven na mafua mo yeise vesi i le vāo le ua maliu ma tangata sa i le tonu o leisi ta wale na fia. O lea vesi na oso fo iai i se naifi e ni tau le lea se to lua i le li ua maliu ma e sa manua ti ngā ina ai. E ui na sa fiso soani i ai nisi ai na umai lava le ola o le neitau le lea i le mea na tupu ai lea whaala me lave. E to lua ni tau le lea tala vau se fulu fitu tau sanga le matua o leisi ai se fulu wha tau sanga le tasi o le atu lai luma o le whaamisinonga mō tūpulanga tala vau i North Shore i le so ua mō lia i le whasio tangata ona o lea whaala me lave. Whailo mai e le li whai pule o le tū malo o lea au fiai i Beach Haven o Shannon Halbert o se whaala me lave mātu i ale nei o matua whaate i ai tangata i nofwai i lea pito nuo au Kilani o na pō na whai aise sauninga whaapitoa i Beach Haven i tau mwhai ngai tū whaate sia i a tangata o lea pito nuo o mahatia ona o le whaala me lave le nei. O whaamania mai e leo le maliwai o stangata maulu i le sami e lata i le motu o mana i le talawhatai o Porirua i le aso sa ananafi na whaananati atu i ai au nanga lawe ai pe tu so le tūlai tolu i le wauli i na ua lipotia mai lea whaalawe lave ai bita i sa le i mawhai o na lawe i na ai le soifua o le nei tangata e le i whaairoi na mai le teimi nei le suafa o le uamaliu ona o lea whaalawe lave. E le i ai se ngaru lolo po se tsunami na mafua mai le mafui e le ana lului na ai o tu motu o le Kermadec Islands i matu Sifo New Zealand i le asto na ina te nei e ono te si maleiva le malosi sa wha mawina le mafui e le nei e le vaenga o suenga o le malo a Amerika le USGS mai sa ta ua e tu sa malisa laulimas furulua kilomita le loto i le o ngā tonu o le mafui e i le manawa o le ele. O le poti mua na ta awai e le ofisa tu tonu o suenga tau mafui e Europa o le malosi le mafui e nei e tu sa male ono te siono i le masini fua mafui e ai se lau valus ful toru kilomita lona loloto i le manawa o le ele. Ua tuina mai e le ofisa o le tau le Met Service ni lapata inga o ni winga lolo wa le tau mo ni vaenga o le tu malo le Bay of Plenty whape ai ma tau pō, mai o lo whautua ina ia vaenga o le tunu u, ina ia sāu ni uni le ono a fia o la tau ini lo longa fōu, mai ti munga mamafa, mai o le ailonga o nā whaina ai, ma le tūlanga whemalanga inga i ta vale. O la pata inga mo le Bay of Plenty, na amata whaama maru mai le fiafio le sa, mai ana whailo mai le Met Service, sa mai tau ina fo i tūlanga lo wao le tau, e le mamao ma le nuu o tau pō, whape hoi Wairakei, ma Mokai, ma o ia tūlanga whale tonu le tau, sa hanga iane le tūlangi i sa sae. E le ngata ina pāpā ai whai tili, ma e mo le wila, ai o le ama mawhai hoi ma timunga. O isi vaenga o le tunu sa iela pata inga ana pō, mo tūlanga whale tonu, ma le lolo wao le tau, e au fi ai le tū malo le Waikato, tau maranui, Waitomo, whape foi ma roto rua. Ua whailo mai whala waitele le ministaro si o manga James Shaw, o tasi leo taitai so o whaatasi o le partia le Greens, e whape ai te tau i le Labour o na whaamalo sia la tau whainga whaavae e winga i swinga o le tau, pe a whai la tau te mana o mia le langolongo sua le Greens, i le mai ai o le pano te tele o loma nei. O le atu langa sa o fia sa noanga le minista na whaia i les freile i luma o le pāle mene. Whaadia manino ai e shoa a whaia to e tula e mai le Labour ma mo o mia le langolongo sua le Greens i le whaavaino sa whainga malofo e le tau o na whaamalo sia la tau whainga whaavae i le mta upule nei e winga i suinga o le tau. E manatu shoa o le palota le nei o le a whaata ua ina ai e le au palota i e suinga o le tau ma o na a fianga. Ona o tūlanga ma tau tia ma leo ngaonga ua mōli ma wina i le tono New Zealand i le amatanga o le neitu sanga i tā whenga ma lolonga ma mawha, lea ua i longa ona ma tua mawha tia ai se vāenga te leo le tunu o. Whaalia fo i shua, e whainga tā ona langolongo ina i le Greens, le Partia le National, i le whaawaina o se whainga malo, ona o le tūlanga whaale tonu,
o ala tu pol kalame ma fai nga fa vai e a fia ile si o manga ma sui ngole tau i le lua se fulu tausanga ua ma vai. I se saunoanga le li pālimia ia Chris Hipkins i Christchurch i las Freulen na tenei na ia taawai e tele ni vaenga de tele de tau i le malo o na whaia ma whaatino i ni swinga i le mata aupule nei o swinga o le tau ai moise ai lama o le tau whaiti tia leo kasa o ona o loo mafua mai i le ati nae ma le whaangaio inga o le tamao a inga o le tunu ta ua foi o le pālimia o lo longa mata whenga mawhatarui nei o sanga wha mao ni ai le matua de tau o na whaia o tau mo whainga uma e pui pui ai le wha leanga ina o le ea male si o manga i le anga i atu i le luma nai. Ua pasia ma wha mautu ina mai le wha lapo tonga o malo au wha tasi ia se whea ngai ngā whau e pui pui ai ia vasa a toa masami o le loro langi. Ua se fulu tau sanga o wha ngā solo mai tala noanga mo lea whea ngai ngā wha le wā o malo o wha ingo ina o le High Seas Treaty lea o wha moe moe e o atu i le tau sanga i lua awe tolu sifulu o mawhaio na malu pui pui ai wha le tu la whono le tu sa o le tolu sifulu pasene o sami uma o le lono langi. O le anga ma le wha moe moe au tu o le whenga inga ina ia pui pui ai ma toi wha aola o ina lei mea olo le sami i vaenga o wha atulanga ina mo le pui pui ngai lano o le whenga inga. O le asto na aina pasi ai le whenga inga le nei le whono au awa malo o whatasi i New York i Amerika ina ua uma ia se teimi e tonu sifuru waru i tū la so sa whai tau noanga ma whe lafo inga sa tele tau sanga o tau ma whai mai le nei whenga inga o na o le telefo i o ese nga sa tula i mai ai i le tū tau i ai a tau ai mai se o tūpe whaatino ina ai. O le whenga inga lata mai wha le wāo mālo mo le pui pui o le sami na sa inia le mālo o whatasi le tau sanga a whaiva se lau walu sfururua le sa wha ingo ina o le tūla whono le sami po o le UN Convention on the Law of the Sea. Ua tau fia nei le toi whaarua i o le wala upasese o le kaitaki i le wāo Wellington ma Picton on onisi o whaafita uli fau wha e insinia ua awhia i fo i le waa. O le wala upasese le nei na awhia fo i se whaafita uli o ngonga i la amatanga o le tausanga le nei ina ua ngau ma pepeo na awhi ma ta whea ai i le sami le vainu u a oanga i mai isa na malanga mo le lau mua i Wellington. Whaelo mai le company waa le Inter Islander o pasese uma na tu sia o la tu wawanoa mo malanga fuafua ina le kaitaki o le asui o la tu wawanoa i malanga isi wa o le kompani mai o wha mo foi e whaia ni malanga wha o popo ina i mawhaia na whaatino ia le tu langa. I tālonga a wheletia New Zealand le whae ngoro vai aso na mua il dama tai o Rosie Elliott mai i Canterbury i le tu ungai whasalau mita lea na la tau wai ma le dama tai o Portia Bing si ampini leo New Zealand le tu unga o le whasalau mita hurdles o le taimi o Elliott na mua ai al nafi e limos furulua te si tolu iwa se kone. I le vaenga o li na mua le li o Sam Tanner i le tu unga mamau e afe limos lau mita i lona taimi e tolu minute limas tolu te si o tolu se kone ai tūlanga lua atu i aile li o Eric Speakman. O le whaatonu wai leo na manu malole li nei o tana i le tuungo maulea i le suenga siompini o taalonga awheleti a New Zealand. I taalonga basketball a li i wadu tusa i le taimi le nei le tau wanga o le sa i linga o le siompini i le vao le Breakers a New Zealand ma le Sydney Kings i na ua malo le Sydney Kings i le Breakers i le la taalonga i auki lani ana pō. O ai o le taalonga valus fultasi le Sydney Kings i le fitus fulfa a le Breakers. O le taalonga mua sini i le vao au e lua i le sa ilinga o le siompini le nei o le liki basketball a Australia na malo ai le Breakers i ai e iwa lima i le valus fulfitu. O lona tolu lao taalonga o le awhaia lea i le asforele nei i le ai o Sydney. E o le whaai unga le nā o talafou.
ita silava lo ufa moe moe oe le lalo langi o nga e wana oe dio uma fau nga au lava lo ufa moe moe oe e mo o mia oe o lo utai au manino e mo o mia oe e a vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso leanga au lava lo ufa moe moe o oe e mana tua pea oe lo uamu le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto
Le siu whanga mani le sunga ia le sali o tuana i mone pese ia ua misia oe i oe. Maenga nei whawhia whianga siu whanga le rau mua lua se furuiva minute ua te ai nei le tu lai se furu mani lua. Ia toi whamalo ma toi whaatalo whatu le taimi o le tātou tautua. Ngā ua mai a toi fo i ma telefon ma tala mai Samoa ia o le fo ia uli. Ia ai stein fo ia ona mo fo i lea o le tātou le aso atai ao, tai masani whapupongo telefon taimi matala mai Samoa i le tūlai valu ia i le tai ao atai ao. Ia ai o le taimi, ia o le fo o tātou huo mai whaafia fianga su i fifiloi, ia o la fo i tari ngā sua matau maftanga o le uli, i la tau malo lo mai ngā luenga, ia e maise ia inga ma nisi fo i o no whanga i pe o na iai tangata mātua ma no whanga o whanemai, ia o lo o whaafonga ma tāpoi mai ei fo i le toa tere o le tātou tino, ia ma tāli li sua le nei taimi, ia ai mo le au ngā rui rātou fo i o lo whaau pia rātou ngā luenga, ia na mātou whaamalo atu ia te o le nei taimi, ia o tau whianga iei fo i ngā luenga ma whiau ma tiute o le nei fo i aso. Tono fo i ainga o lo mafuta ma whaanongo mai ai, ia le toa tere o le tātou tino, i le tātou wara leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, ia e whaatalo whātu, mālo fo i le tāpuai, ia mālo fo i le tatalo, ia i le nei aso, ia a oa ngai fo i nei whanau, ia i ngā ruenga, ia ai maisi fo i o haonga. Le si whonga neo lau mui Wellingtone, whaafia fianga o le nei auli, le ua awhatonu lava le tūlai sifunu ma le lua, ia lofa tele atu ma le tātou atinu, e mesi nātou o lo whaonga mai le si whonga lau mua i upenga ta whailangi le Facebook ma le YouTube, ia ele ngāta i tonu ainga, ia e mesi fo i tonu o ngā ruenga le nei taimi, ia mā lo lava le tau ata i ngā ruenga, mā lo fo i le mafuta mai, ia e tātou whaafia fianga o le nei auli tāre tasi, ia ona tariu fo i reo tātou whaasalau masani, i le tātou ofisa au tū i lalawaya, le tau tua mai a leuso ia tā sesa mai sa mo se ipa, ia le tūlai tolu, i lungo le tātou Facebook, ia mali YouTube, mo le nei auli. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo auli, si ufufonga o le laumua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ia mana ia le tua nei lunga e whaisina o whaamalo stino whaalo o loo lima mau vai. Iyo e alu le ato i luma sau le ato i tua pasi le spito mata pia la kapi. Lan tulanga wa ia talonga le vai o le la kapi le langi le taimi nei ma na ia foi lo comments mai lunga tato Facebook. Ia e whai loa mai mo i mātou ia le o mata ni talonga le nei auli. Ia i ungo talonga po a talonga na wa ia pala fo tam fainga tato au wale e mai tawatu o le te o le furulua le na tu o le tato talonga makenia ia po wa mai ala le taimi nei ia ma na ia foi lo comments mai lunga tato Facebook ia pe fa pea ia o le nai te mai moa ia i le nei taimi tonu ainga ia ma so se vainga lo e mai moa mai ai po e mai moa i talonga ia te to fitu i kanata ia mai lue ia fa pena ia ma fa ma fanafana lau supona e tau sami o le auli.
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia wa mau. The first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have these days for the rest of my life? Won't you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have these days for the rest of my life? Semana tuaina, pese no taina, aota ulima, nasisiva, aota feliuliwai, imusika manaya, ole alofa ua ataina. Te mawhai o na tasisiva pea, a vea o e maupanga, i po umalama. Tafa amasani a o ta whewai, a vea pea o e maupanga, i aso umango uolama. Could I have these days for the rest of my life? Won't you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have these days for the rest of my life? Could I have these days for the rest of my Se o whangamari ala whepese ia ale rubber pen ia matamatu ai ana. Could I have these days
la ta te wosi mana tu al fa ili ale fa ili le maya sau ya sola le ngata ula sole si tala ngata ula pe sele vo le ya sola ai misira pe avala aulia vo le ni me fa ile no le mato no ve masenta ta ngata ula ya sola pe se ta te fa longo no na ta me al pe sele al ta mo mareko sunga mareko tu lo vo le suafa ya tonu na po se fale tali malo le fa ye ni fia oni tau sala se itala le pese le so le te va ai la i wosi tangata al mato nu ya sola lang al popoto yo tangata al mato nu e wosi pese ya sola pese tuai ma na ye fa long ya lo fa tu mo tatu va tanga tu sunga ya senga seu fa te le lava ya ila sunga senga ya o le o ma lor tatu au ia Kenya, tolu se fulu male lima, i le se fulu male fitu a Kenya, tolu se fulu male lima le Manu Samoa, ia i le sueina o le numera se fulu male numera lona iva, i le se fulu male fitu a Kenya, lona winga la o le ua lun me la iva tātou, i le vaelea i kanata, ia ai numera se fulu Kenya, ia, ma lofo i tama whanau le tātou atunu, o lo tauina le taua i tālonga, ia la kapia la langi ia i le vai o le tamisanga te jo fitu leo lo fa ngā solo le taimiri nei ia i le atunu o kanata ia toe ia le la o mai la ia ta longa ia le tatu au no winga o le la no winga mai a lo la ia le tamisanga le kanata ia ona fa i lo mai le po le tu langa lo i le tatu o le taimi pe mai le vai le kanata wa leo lo na lima le taimiri nei lo valu se fultasi tatu ai ia si taria la po ai unga ista longa yo lo fanga solo atu ia no winga mo mai taimi o le fia na nei ia pe fa ilo fo ile sunga ta sesa ia pe atu te mai Samoa ia le tulanga la ilta tu au le mai ai o le vai ta msanga te jo fitu kanata wa le lo na iva nei le wa lo man ma lo ya Kenya ia lo na iva na taimi nei ia ai lo na sfulu ai ia Kenya ia manuia fo ile toe fo ia tol tatu au Samoa wa lela au Samoa ia ona sauni mai le fa ingol masina nei la tala fa ingol masina nei ia le tamsanga le fa Hong Kong ia le si va te fitu lo langi to es ful fitu minuto na tala le tasi fa talo fa tu le to fine ia le sunga ia Yvonne Hokem Boflaula ia va be fo le sunga senga le fa ilo mai tatu skofa te tele la le sunga ia manuia fo ia fo fanga le yaso alo fo tapo il tatu tunu ia pese nei ia o lo fatuai mo le tatu au ia le Manu Samoa te to fitu ia ele mo ni va ele fingo fia fo tamu sanga ia tama Samoa mai RSA le o lo fatuai mo le tatu au ma lo le tau i tama fa na o le tatu tunu ia ai fia siva tu ne ilunga siva Taruh buat sunnah Luisa ti Alice.
Ready, keeping light and time. Count to 10 soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Do you ever think of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, comes a cage no longer holds you weak, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never give a lot of time. Count to 10 the soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Oh, Nikita, you will never know. Never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never give a lot of time. Count to 10 the soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. More bang for your buck with a large O le whawhianga nai pe o na whawhonga mai mai le Pacific Love Band mo le pese hina kita. Ia i whapea tam papa e la e le iloa tātou amapopo ia usul pese a. Ia na, nei whawhianga si whonga le mua ua toe 5 minute ia o na tāroa leo le tu lai tasi, taliu tātou whasalaunga tu sao i Samoa i le tautua marisunga e tāsesa mai le tātou ofisa au tu i lalo vaia lungo le Facebook ma le YouTube se ia pa ia le tu lai tolu i le whawhiana nei. Ia awa yele manatu le taimi o le tātou au nanga ma le tautua si whonga lau mua mai le tātou ara leo i le tātou ofisa au tu 5 sifuma le tasi man Kevin i Porirua i Wellington wa mai ale tātou tautua ia mo le nei aso ia i le nei fo i tu. Ia e momoli atua i le whaaftei i le tāpua inga nei mātua, mai se iau au nale atua i tutonu i so se whatawhai taulanga, i o lo tāpua ia pēr, ia le ala whaiva o nei whanaua aonga, ia mai se fo i o lo manatua pēr, le nei tautua i au tau tāno sanga i le aso ma le aso, ia o le mafu anga fo na ia o lo o ma losi ai, ia ma whaau pēr tātou au nanga, ia i le tautua le sifonga le lau mua, ma le tātou ala leo, ia i le aso ma le aso, ia muli atua le nganga whaaftei tele, ia lau tāpua inga Samoa, ia mātou te mole atu le mātou whaaftei tele, ia tu sai o le tātou maaftanga, ia le ngāta i lea, ia o le tau talia pēr, o le nei tautua i tonu o tau maota o maota ulawa, ia le ngāta fo i lea o ngā luenga o ngā lue ai le tātou atinu o mai moma iai, ia i le tautua le sifonga le lau mua i le aso ma le aso, mole atua le nganga whaaftei tele, pangalea, ia e le asa lava se whaiva ma se mau mau, a ua sala se ngangana i le nei aso,
ia sala ia vala po la le upo le tinu ia fa mangalo fo i se upo fo i wale longo malie i lau fa fonga tapo i mai ma lau mai mo mai lungo tatu penga tfa ilangi ia i se ngana fo i wa pa o papa i lau fa fonga mai le nei aso ai el manatu ia sa fa amdia ina lau fa fonga ma lau tapo inga le nei aso le tau tuar si fonga le lau mua tatu to e fero i tai ao le tai masani le tu lai fitu ai ia manuia lava fuafuanga mga luenga o tutoe le tatu o tunu manuia fo le tapo inga nei matua i tonu ainga ia manai matua lo mafuta mai i maoto o tangata mātua ma maota ngase ngase ai ia manuia fo inga luenga o lo whenga iai ma ila toro ngā lue ma ia wha manuia le tua ia o ni taimi ia mātou te whaatou whawha so i fua ia le la tatu pese lea tau te tau mawai ai ia ona taliu le leo tātou whaasa launga i Samoa i le tau tua mai le sunga ia tā sesa i le tula tasi so i fua ia ma ia manuia le tātou o tunu Wow.